Biyag Di Tao. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naragsak ngayon kay panagbuy-buyak kan panagdangdangag itaka nito. Kaya't itagon daway masagutan kayo itiag sa saruno a drama. Uno part 41 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Sa dino ti ayan ni Cheska, apay adipay laagawid. At dapay lararamidan na iji pagadalan, nanang. Anya pay laang ter aramiden na ijay. Agikatkit din. Ti plano na katilupas na itaatawon ti panagadal na. Tapno sana sayang. Manuabulan laangan kat malpasan ti may nga school year. Duabulan pa'y mutlaang jasikog na, nanang. Mabalin pa'y. Anya mabalin pay nga ibagbagam libi. Pamilya tayo ti imbaba inday di akabsat mo. Awagan man kit di. Ibagam tagawidon. Sayang ti kwarta iti kastangar aramiden na. Napatpatid ka di ka na kayo ti dayaw ti pamilya tayo. Ngam ti mismo nga anak yo. Nailawan ni Cheska. Ngam di yo kumamatlaksida na kasta, nanang. Di mo kanunungan ti aramid ti kabsat mo. Tamangan no pati sika kat iraman ko aguraan libi. Sinayang mo ti adu a sakripisyo may kinimanang mo. Saan ka pa'y analpas iti panagadal mo? Ngam nagpasikog kakit din. Agsardeng kan nga agadal. Lepas ako maitaatawan, nanang. Tapno saan asayang. Talo abulan laangan. Kat malpasan ti school year. Basit pa'y matityan ko, nanang. Saanan? Adula amin. Mangibabain kakit di. Libe, irwar mo dagiti kawas ti kapsat mo. Ha? Apay, nanang. Papanawon tan dito'y balay day ta babae. Imbabain na ti pamilya tayo. Anya? Nanang, pakawanindak kumano na ilaw, anak. Ngam ikandak kumapay iti may sagon daway. Tapno sulnitak tinagbiddotak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. No si bibiyag pay day ditatang yo. Sigurado apagtalawon na kamulaang. Naimbag pa'y ni manang mo. Di mo latultuladen ni manang mo alibi. Sala nakirelasyon idi nakapagturpusan. Ngam si kamatan, ay na, jak amunuan niya ti sawakan ka, Cheska. Pakawanindak ko man, nanang. Iso nga ako kusam aminan akagawaam, tapumanaw kan dito'y balay, Cheska. Jak kayat ti mangibabain akamang ti pamilya. No kasta, pinagtalaw na ka ti inam? Uwan, Andrew. Kasano nga rodan? No, okay lang kan ka. Agnaudak ko malaangan iti balayo. Diyak pa'y nakasarita dagiti dadakkel ko, may papan iti dahi ta abanag. Awanan ti ang mukha papana. Ala, makaammo ditan, Cheska. Agawid ta nga rodan iti balay. Iso na Cheska, nanang. Nobiyak. Nasaya at matata nakapasyal ka dito'y balay, may balasang ko. Uwan, nana. Naimbag arabi iyo. Ay, kadramat kadwa masimang pa, tandraw. Tatang, iso ni Cheska. Nobiyak. Agnaid ko man ti nobiyak dito'y balay. Awan nga minan ti daddo maapapanan na. Dagiti dadakkel na ngay. Pinagtalaw ti inana, hindi na amuan ta amasikog, tatang. Anya? Anya? Masikog tinobyam ko na, anak ko. Wala nang. Dua bulan ng tisikog na. Ay naapay nga italang nga ibagayo day tangay. 2 bulan mo't gaya man tisikog na. Pasensya kayo, nanang. Tatang. Rubi lang tapalubusan tayo nga agnaid ni Cheska dito balay. Saan nga taas sa pulan, nagiti dadakkel na. Ay, sigun kan kwa na, pinagtalaw ka no ti inana. Kaasimot no saan tayo at tulungan. Kan may sa, anak tamot ti nakasikog kan kwa na lakay. Uy, namok na ita. Masyanak mo't laeng kan ni Cheska. Madanagan laeng ta mga nudatan to ti pagpupudutan nagiti dadakkel na no maamuan da pinagnaid ta dito'y balay. Saan mo't siguro, lakay? Kasi mo't tisikog na no saan tayo at tulungan.
Bala, pag naudin tayo nga ruden dito'y balay. Wen, tapno mabantayan tamutla ang ida. Sa bagay, kasla nasingpit mo't ni Cheska. Iso na lang ta... Ay, una yan, ta nailawaan damit tayo ni ti anak ta. Ada ditan, iso nga aklunan tayo ti amay. No saan kayo akomportable? Oray agabang kami laangan kini Andro, nana. Ikan na kami laang iti makabulan, tapno makadiskitar kami iti kwartami. Ay, sana mabalin na kong. Ag naud kayo langan dito'y balay. Tapno mabantayan kayo. Kan tapno saan kayo nga agastos. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga rodan ti planom ita. Kasano nga iti panagadal mo basang. Ituloy ko kumalat ta, nana. 3 abulan laangan kat malpas kon ti second year college. Masayang anak ngamin. Kabaalam ka di pa, ibalasang ko. Wen, nana, basit pa'y ti sikug ko. Numalpas ko ti second year college, agsardengak pa'y. Tapno maipamaysak ti atensyon ko iti anak mi ken ni Andrew. No kasta nga road, masapol nga agpa-check up kain ton bigat. Tapno amu tayo, no anya dagiti rumbang at tumaram a bitamina, Di ka madanagan. Da kami ti makaamu iti kwarta magastos. Agyaman nakmanan, nana. Ken tatang ken nanang meten, tiyawag mo kada kami. Hello, Cheska, ading ko. Kumusta kayon, manang? Ay na, nasaya at matlata Ay, kailiw kan ading. Uray siyak mo't, manang. Kailiw ka mo'ten. Kat, kumusta ti trato dagiti dadakkel ni Andrew kan ka? Nasaya at itrato da kanyak, manang. Kinapudno na, ninanang na timangkad kadwa kanyak no ada check up ko. Kaslapudpudno nga anak ti trato da kanyak, manang. Kasta aya. Kat, ti panagadal mo ngay. Okay mo't lang, manang. Bakasyon mi inton umay alawas. Adda ka di pa allowance mo dita? Adda pa'y, manang. Ikan kay ti kwartam Saanan, manang? Nakababain matkan ka. Amok ayur unungan nyo kini Manong Ricky ti kalay sayo. Wen ngam amok akasapulam ti kwarta. Asino ti kasarsaritam libe. Ni, nakayong matgayam nanang. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo kunak. Ay kwa, ni Ricky nanang. Agawid ka no dito balay inton umay halawas. Ay, kunak lakit din no ni ading mo manen. Ha? I-block mon ti numero dayjay akabsat mo. Kitaam ta apo ko ta Bertaw. Ay na, kasla ni Andrew mo lang idi ubing. Wan nga rod bakag. Kayong ingas na launay. Ay uwang gayam. Ayan ni Andrew. Ape di mo kadwa. Di mo ka di imbagakan kwa na nagpas ngayon ni Cheska. Jak mat maawagan iti cellphone na. Awan ni Jibalay. Ang mga no nakainom manen. Kadwanan sa manen dagiti barkada na. Wan siguro Dayjay pa'y matikunam. Ay, talaga narigat na mabagbagaan dyan akta. Agbalbaliw ko man ata dan putot na. Tijak pa'y kayat. Intugot naman ti motor na. Agmotor lata nga ore na bartag. Ay, bagbagam to man lakay. Delikado ti kasjay nga aramidon na. Pangasim ko agbalbaliw ka nandraw. Adan putot maungam kasta pala ang tar aramidam. Day talang matiayan tiragsak ko tatang. Panagkunam ka day kat nasayaat ti kasta nga aramidam. Imbes as si katikadwa ni Cheska iti ospital iti nagpas ngay gam awal kamay. Sana bali ta nagawid akong tatang. Pangaasim ta dumngag ka iti pamagbagamikan ka. Hustaon ti barkada. Nagitikit di aginam ti pangrunam ita anak ko. Mura ta jakmot ida isuksok at tatang. Anya asaan, kat no kasla napatpatag pa iti bisyom kan lagi ti barkadam ngam ti pamilyam. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may nga ama anak ko. Baliwam ti kasta nga aramid mo. Agbalbaliw ka kuman.
Sa dino manin ti Papa Nam Andro. Di nakman pakibibiyangan, Cheska. Imbes nga glaba ka kuma, tani, jak pa'y makalaba. At ni nanang, isun ti mangilabay ti lampin kan nagsukatan ni baby. Anya, Agrobata kan, tani. Agur oray lagi ti barkada kiji paradaan. pangaasim ta di mo ipilit ti kayat mo. Tulungan na kumamit ang mga awir iti anak ta. Winto? Saan pa nga ita, tani? At dangarod papanak. Anya ka matan, di mo matandang-danggan no day pagak. Saan ka matakas ta idekat? Tapno ibagakan ka niya, Cheska. Barkada kung dagijay, sakbay anaam-am mo ka. No kasta, napatpatagdangam da kami iti anak ta. Kasta ka di ti kayat mo apagparangan, Andro. Nay, apayan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mart. Apayakas Jenny Andro nanang. Impilit na lata ti remor. Linapdak ngam dinak matani pang pangag di anak yo. Nala, bayam tabagbagaan min tumanan. Ay, talaga nga dawul-wul-wul day dyan nga anak may. Ala, umay kakit din tamangan tayon, wan. Sa anak pa yung mabisin nana. Ay na, sana mabalinti kasta. Masapul amangan ka iti husto nga oras. Tapno damot taraon ni baby. Awan pa'y kit din ganas ko amangan. Kapay tararamidan ni Andro nana. Ala, lipatem pa'y laang tararamidan ti anak may. Ti kumaanak yo ti panunutam, Cheska. Kaasay no awan gatasan naken ka. Iso amangan ka, wan. Aginroll ka no ni Cheska inton madamdam halakay. No, anya ti kayat na suportaran ta bakay. Tanay, saan mo ta kayat ni Andro ti agadal? Wan nga rod saan na sumrek ti adal kan kuana. Gapo iti bisyo kan barkada na. Ay, agnakam tulat ta siguro, jay anak ta. No mangrugit ti klase na Cheska, si kanto pala nga ati makaamoy ti apo ko ta sakmat tiyang trabaho. Kanya nga rod ngay, wanan anusan ta bareng makalpas ni Cheska iti panagadal na. Agrobot ako nanang, tatang. Nagananad ka balasang ko Adtoy, nayon ti kwartam, balasang kao. Saanan tatang? Adamat inted ni manang ko akwarta. Awatam kit din. Naimbagla kwartam mo't Di ka agbabain ka na kamay. Kasla anak ti pangibilbilangan miken kan. Tanuan yaman ti pagkurkurangan ti anak miken ka. Da kami, adadakkel na ti mangpunoy ti dayta. Agyaman unay kada kayo, tatang, nanang. Ni, anyat aramidam dito irwar ti pagadalan mi manang libi. Talaga ginagarak ti may ditoy. Takayat ko nga ibagay ti personal nga agkalay sa kamin kanimanong Mariki. Ha? Kasta ka di? Congrats kada kayo, amanang. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. Ay, umay kanto Sana mabalin nga awan kanto. Ni nanang, manang. Ay na, di mo panunutan ti ibaga ni nanang. Basta ti kayat ko. Adda kay ti special nga aldaw ko, ading ko. Makitan tuman, manang. Gumurak kan kano di ka umay. Ikuyog mo ti anak mo tapno makita ni nanang. Bareng maayayo tirik nanan no makita na ti apo ko na kan ka. Di na kami pampansinan ni nanang, manang. Ay na, di mo latan ni kaskaso. Nangato ti pride na. Mano atawunan ti napalamas. Ngam di na pa'y lamaaklon ti nagtungpalam. Agawid kaming salangan, manang. Nalpas matan ti seremonya ti kasaryo. Saan na mabalin? Di kay piagaw-awid. Pangaasim. Anya mo ti kasta nga aramid mon libe. Anya man ti pagpungpungtutan nyo ay ananang. Apay adi mo imbagbaga nga imbitado gayam day at Cheska. Siyempre, kabsat ko. Uran niya pa'y tinagbidutan na kabsat ko latta. Kan anak yu latta nanang. Noon niya man tinapasama kidi, lipatin nyo kuman. Pakawanan yon ti kabsat ko. Mangibabain day at Cheska. Sapay kadua na ti anak na nga imay. Anyalat sawanan dagiti tattao anak kakita kadakwada. Ibagada na sapa si marampiting.
Sana bali at agad adalmanan ni Cheska nanang. Awan bibiyang ko iti dayta. Kandag iti dadakkel ti nobyo na timang papaadal kan kuana. Awan bibiyang ko iti dayta. Basta nadadaulan ti panagtalag ko kan kuana. Happy graduation, ading ko! Agyaman lang unay manang. Nana, tata, agyaman ako na ititulong yu iti kabsat ko. Awanan yaman na, balasang ko. Makaragsakan ba timang tulong iti kabsat mo, balasang ko. Ay, mababainak nga rod. Tasipod nagpas nga iti kabsat ko. Aging ga itata naggraduaran. Da kayo lat timang tultulong kan kuana. Ipagpagapu mi iti apo ko may, tanay. Kasjay mo nga rod anak may. Awan pakibiyangan na kadagiti agina. Iso ada kami timang pumpuno iti pagkurkurangan di anak may. Ay, huwag gayam. Adain sa gana mi apagsasangwan ni Jebalay. Umay kayo Ay, wana nana. Anya? Masikog kamanan ko nam, Cheska? When Andrew. Oo na yan. Ni, apay kasta ti jar mo. Ni nanang naragsakan idi na amuan na ama si Kugak. Ngamsi ka, kasta ti reaksyon mo. Gastos manan dayta. Agaplay ka ngaminan iti trabaho Nakababain mat kadananang kentatang. No aging ga itakit isudalat ta timang pakan iti pamilyata. Si kangarot tinakaadal. Di si katirubang agtrabaho. Anya, Usaram ti inadal mo tapno da serbina. Anya ti serbi ti inadal mo, no di mo mat i-apply. anya. Apay, awanan planaw amang ikasar ka ni Cheska, Andraw. Di kamot agdisnudo amang ibaga iti dayta. Saan na masapol dayta, tatang? Anya, duwanton ti anak yo ka ni Cheska, anak kao. Agkasar kayo kit din. Sa anak pa yan nakasagana, tatang? Anyan, duwanton ti putot mo. Ngam saan ka pa'y lagayam ang nakasagana? Anya klase ti panagrasrason ti kasta, Andraw. Rabiin nga maawampay ni Andrew. Jak amaw no sa dino man ang tinapanan na. Awan mo't reply na iti-text ko. Inawagam latta ko man Agri-ring ti cellphone na ngam di namat sumbatan ba kahit. Ay, amangan no nabartek manan. Jak amo Amo na amasikog ni Cheska. Kasta pala ang taaramid na. Naala naman nga minan ti sweldo na iti construction. Iso anapan naman invision at ikwarta na. Makangag mananday jay kanyak no agaway. Roseng. Tagtagainip kan sa. Ay, nagmaditi na itagtagay nap ko lakay. Anya ti tagtagainip mo aya. Ay, wanggayam, nagawid ka din, Andrew. Awan mo't nangag ko nga ungor ti motor si Mangpay. Mga no naturog man ay ni ti ayan ti barkada na. Amumutan jay anak mo. Agawid no kay kayat na. Ay, ada awag mo. Baro mo ta numero na ito eh. Hello? Ay, anak ko! Apay ka day! Ayan ti anak ko! Anya? Saan? Saan na po na ita? Oh, apay, pandat na pasamak. Diyan anak talakay! Awanan! Natayat! Anya! Andrew, apay pinanawan na kami Patip karam ko matipakinakam mo, balasang ko. Awanan ti madagkalan dagiti anak ko nga amada, nanang. Natayan ni Andrew. Di ka madanagan. Uray awanan ni Andrew. Tumulong kami latakin ka. Saan na kayo abay-bayan kadagiti apo ko, may?
Apay nga ita ka lang anagawid, itay pay nga urayan ka. Sa dino tinapnapan aya, kunak man no napan ka nagpa-check up. Kalkalpas lang ti check up ko, nanang. Kat, kumusta ti check up mo? Masikog kamot siguro, nanak ko. Nanang, Mano atawanan ngagdandan na kayo kiniriki nga asawam. Ngam aging gaita, di dakmat la maipaayanan iti apo ko. saan tayo nanamnamaan day ta, nanang? Ngamin, siyak tayan ti diferensya. Manon a doktor ti nagpakitaak, kat agpapada ti imbagada. Sa anak, ama ka anak iti uray kaano man. Anya, Sa dino tayan ni Ricky, nanang, nakita yu ka di? ay, pimanawan ti asawam anak ko. Anya, Nauma siguro na iti kastoy akasasaad yo. apay a pinalubusan yu a pimanaw. Awan na aramida kanak ko. Linapdak, ngam talaga adisididon a pumanaw. Naupay siguron kan ka, tadi mo maipaayan iti anak. Anyan. Sa bagay, nabayagan anadlaw ko abimaaw ni Ricky kanyak. Ngambasol ko kaditi kastoy akasasaad ko. Apay anaramid na ti kastoy kanyak. Kasanuak paitan. Ala, aklo naman ti amin, anak ko. Sana bale, tada akmat. Di ka baybayan, anak ko. Itaman pa'y nga umawag ni nanang. Hello, nanang. Hello, Cheska, anak ko. Kumusta kayon ngay? Kumusta dagiti apo ko? Ha? Nasaya at damot, nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Kastoy, malmaldayan ako. No saan ka abisi? Umay munto man ipasyar dagiti ubing dito'y balay. Kaya't ko ida makita, anak ko. Ha? Orayan kayo wan. Ay, sige, nanang. Umay kaming to. Nakaturugan ti apo ko yun, nanang. Ipaidayo pa'y laang ijay silid. Tapno saan kayo ang mabanog amang ubub ba? Sa anak pa'y mo't anabanog, anak ko. Ay nakaayayat dagito'y apo ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko ang nakakita ka na kwada. Nanang, Kasto'y gayam tirik na ti adda apo ko na. Ay nakaragragsak gayam. agyaman na, tanaaklon nyo matlaangan dagiti apo ko yun, nanang. Pakawanan na ko, anak ko. Bidot tinaramid ko iti kalabas. Saan amay parbang ti kasyay ngay naramid ko kan ka, anak ko. Nanang, nabayagan anapakawan kayo. Ikarikan ako. Sulnitak tinagkurangak kada kayo. Iso ano mapalin, ikanak ko maitigon daway ko abumawi kada kayo. Babaan iti panangaw-awir ko kadag iti apo ko. Wala nang, mapatganti kayat yo. Anak ko ay agyaman na tasaan na kaginura. Ipatpatag kayo kadag iti apo ko. Ipatpatagda kayo mat, nanang. Saan nga umda sa rason ti panagbasol ti anak mo tapno laksidan wenno ikulasay mo. Tulongam kit dia mga barwanan tapno mailintag na dagiti bidut na. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan dayta apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Ti Tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha?
Apay mat. Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kami ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnaadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo, mabalin nyo tagna di balay. Nalawa ti balay mi. Ang mga noad ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Taumay kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnadan iti anak na diti balay. Tapno sandan nga gabang. Agpampanunot ka ti anak ko. Anya ka din dayto nga aramidem. Kastoy lang ti mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam mo kan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, ginalin kanyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Kanday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan dayto nga aramidem anak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapno da kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day di tatang mo, sigurado at di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo. Uray na idumduma kiti imatang nagiti tattao. Okay lang? Tamok mo ta naragsak ti biyag ko nanang. Laglagi pa, anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutem. Panagrup-ro papay laeng day chay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon. Pakpakawan mo ta? Di urewawan. Pagan nanok kumamot ni David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang nga anak mo, Corazon. Naibos nga rodan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Sigurado ka ka di? Wan, anak mo ti pang ibilbilang nga kiti anak mo. Iso napatagan kanyak ni ikang. Agyaman ak unay kadagiti tulong mo kada kami nga agi na, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan samot manen. Sige, mangan tayo nga rodan. At daginahatang ko na imasama sida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo ang mga anan Sa anak akomportable no kasangsangok day ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga manugot nga agnaed dagita nga agina dito'y balay. Si kalaeng mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na nanang. Ay, jak amo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi ditunggal maysa. Ipalagip ko manan Babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaeng. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo daychay? Saan mo't Anak ni Corazon iti kinabalasang na daychay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Ang mga numasakitan kan tulaeng. Saan nanang? Una yan na ya.
Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Busy lata. Nagaduwa pa ka kumikumak nito'y. Sika nga. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Kitwan mo, kailim ka nga rin. Kano agpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pauitan kay di kwarta tatlo na pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko ba iti siguro na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak dadya ako rasom. Adda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw, adda kasi narak na. Adda si kaswan na, nanang. Ol bodan nakalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas ta ti bagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo ah. tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. Adda lalaki a kasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasi no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray luklukon na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Uston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, addakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kaniya matlaing iti date ta. Una. No, kaya't mo sumurot kalangan kanya. Sa dino. Pwede dagos ko. Tapno ada katwa kati boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka di? Ngay magakin ka nabayagan na nagsina kami iti asawak. Iso tinangisina kanya. Adamot ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak matlang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga rod nga umakar ka? I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawus na ijay. Anya, kat ti anak na ngay. Nabati, nanang. Agsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngamanyat inaramid mo. Binaliwalam laang dagita nga bagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya ako rason. Talo atawan mutan, asi ka tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnusok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nga agraraman. Babae ka, Jen Alin. Oray anyat ar-aramidam. Babae kan tulat ta. Nanang, Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanagak. nanang. Masiguradok anapintas to ti masakbayam kenkwana, anak ko.
Agkapi ka pa eh, David. Agyaman ak Jenalyn. Italangin timpla na kiti kapek Kasta talaga. Kayat ka di asawan na itang aklonan na kon. Kayat mo ka di, wano saan? Kayat ko lang una ya. Ura ibagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na taom. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka ngamin na talaga, Jenalyn. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito anak ko! Naglambang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga rod. Si kamot ng titimakdar nga ina ti anak ni Corazon. Kapilitan na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launa anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Agyaman ak unay kadagiti pa magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yo kin ni David ita. Agkalay sa kayo ka din. Agurnong kami pa'y nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang kadikan ko na. Nanang, nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin ang manukang tanasingpet kan nagagat ni David. Narabyan ka manin anagawid, Anthony. Anya ka kadni Corazon. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot din na ka na yun. Awan pa yun oras mo kanya. Aguli magkamanto ni nabanugak. Oh, nakaluto ka ka din. Itay pa'y Nukas tangaro, dagi dasarkan tamangantan. Nabisin ako na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iji kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin yo kadi pa iti kolehiyo ni Ikang. Nanang, ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot day nga ubing. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo la sarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsa kadumtang tumatla ang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na nga impati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa nagawid? Saan pa nga ron? Anda ka no practice da di pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to di pagadalan da nanang. Congratulations anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko. Agyaman ako unay nanang, tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng subsuporta kanyak. Bayat ti panagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana da kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatagyo kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di mat agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan ti imbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mawawag nanang. Mabitla nga. Hello? Asino day toy?
Hello, Maray. Ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David dito ospital. Na kami dito emergency. Kalata si Makit ti tiyan na. Kalingatan. O sige, bye. Nanang, Apay ka no. Asino timawag anak ko? mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang, nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, ikang. Anya? Diyak ka muna niya taramida ka. Dakkal ti mabayadan. Kat awam mo ti dakkal nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos, nanang. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ti itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka, anak ko. Okay lang ang kanyak day tananang. Panawin mo tan, tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, korason. Napan ko impa-check up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Aggurigur nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramiden day ta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungpat pa ila. Di mo ka di maawatan timbagak. Impa-check up ko ti anak ta. Taggurigur ka nga rod. Di nagsumba-sumbata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat na katim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan tado pa yasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yo iti anak mo ta pumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumustan tirik na, David, lakay. Dakal samot tanti bayadan tayo niti ospital bakit? Binayadan ni Ikang ti Dadduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo tan pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak lata ko man bakit? Di ka kumamatag sao iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo na Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran intun madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag diti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rugyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasangputan na. Sige nga ron nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng. Agin na nakamutan ako. Siyak pa'y laeng ti makaam mo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag diti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kitya sa mga asikaso kanyak bakit? Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nagitimula kay garden. Adda ni manong mga asikaso ka dagi jay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda dumapay. Inak to bisitaan no madamdama, lakay. Tao po! Ni, ada tao. Mabit lang lakaya. Inak kita no asino day jay. Korason, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat napasamakan ka. Apay akastamot ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat, tanaulpit ti lalaki ang simurutak, Janalyn. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramid ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatsyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, korason. No kaya't mamakita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito Agab-abang iti kabang-ibang nga ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ti anak ko.
Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, korason. Awagak ni ikang numadamdama. Nakiasawa ka mo't gaya man. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaam? Awan makunak iti asawak. Gaputan na saya tatao ni David. Kinapudno na. Tinulungan anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day tati may parbeng, korason. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurang iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko ini. Diyak pinanunot ti masakbayan ni ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan ikang anak ko? Nana, Wan, siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayata sidiran. Ngamin, kapkap na kaktiimpay da nanang Jenalyn kan tatang David a pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Ta saan da ka binaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso anak panunot mi ti agsubli dito lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-anusak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang, agnad kayon iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Ta saan nakakagura anak ko. Kas may nga ina, di mo ipasa iti sabali ti responsibilidad mo iti anak mo. Panunutam kit di tagbali na masakbayan na, saan katatibukod mo abagitik ikam iti importansya. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Niya po Diyos timang bendisyon kan mang trabay iti tunggal maysa. Biyag. Di Tao. Ay, anyaman nga tati masidan. Ibagam na niya ti kayat mo. Tasya kong tagluto manang. Adda ka di pa'y nabati a karne ti baka iti ref. Adda ng basit laang manang. Kurang akagudo a kilo day jay. Nala, iso lang arudan ti lutuam. Nayunam itinatang. Ano sam tagluto tanya ngay kada kami mo lang agasawa taggasgastos iti dayto abalay. Agluto ak nga rudan manang. Ala, agawam nga ro tagluto tani, mabisina kon. Ay, kastoy ka din nakanayon lakay. Apay maranaya bakay. Kasanumot ngamin, datalaang taggasgastos iti dayto abalay. Awan anak tangam adamat kabsat kan ka nakakapakpakanan ta. Apay nga minasan ngagtrabaho ti kabsat mo. Idi pa'y lapang panggagak nga may na. Di mo mangrik na. Idirit sumngamin nga ibagakin ko na. Awan mga sikaso iti anak ko. Kunanan tumanan O di ibagam adatati makaamo iti anak na. Agabrod kit din. Tapno makatulong mo't di ti balay. Saan mo ta mabalay na data akanayon timang palamot kadakwada nga gila. Iso akasaritam to di kabsat mo. Agkape-kape manang. Ado'y titinimplak akapim. Ay, agyaman nak. Manang, adda ko maibagakan ka.
Uray siya, kada kumamot la kayat ko nga ibagakan ka. Ngam si kapay ti umuna. Anya ti ibagam? Kayat ko kumati aga abroad. Tapno makatulong nga kada kayo kinibayaw. Ni, dahi tamot lang kumatibagakan ka. Ay nanas ka nagtrabaho ka. Tasaan mo't mabalin ada kami timang palamot kada kayo iti anak mo itag nanayon. Wan manang. Ngam, okay lang ka din no ibatik niya na kada kayo. Kawan da kami iti asawak ti makamo iti anak mo. Ikuyog mo iti palengke no awan klase na. Agyaman nak manang. Apay, ada mo mapag-applya maya. Tanawan, ibirukan ka. Adan nakasaritak na agency manang. Nay kaagawa nga ron ti mangilakat ka dagiti papeles mo Tapno maka-abroad ka matan, Mildred. Apay panawan nak ngay nanang. Para iti masakbayam ti aramida kanak ko. Asino nga ron ti mangitulod kanya kiji pagadalan no awan ka. Kan mangsukon kanyak. Adadaan tim Elisa ken uncle mo Robin. Diyak kayat. Da kami ti mangitulod kan kay di pagadalan yana. Ala, tumakdar ka di tatagrubat tayon. Anan anak, saan ka pa'y laang maitulod ita? Tada na patig alakad ko. Diyak kayat nanang. Yana, may saku malaang tisaw. Tumakdar ka di tantan Mapadan ti oras. Aglako kami pa kanya uncle mo, ijay pala yung kenton madamdama. Nakaturog niya naman ng agrubuan akon. Nala, aganad ka iti panagbiyahem. Di mo liplipatan ti nagsaritaan ta Wan manang, agpawitak to apaman amaalak ti sweldo. Basta da kayo kumati makaamo iti anak ko Di ko mabaybayan. Wen, amok daytan. Sana masapul nga ulit-ulitam nga ibagbaga. Apay, anyat pagkungkunaam kada kami. Di mi ammo tararamidan me. Kaslama dit eriknak amang panaw iti anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Saan nga agbisin ti anak mo, kabayatan ti kaadda na iti pudermi nga agasawa. Agyaman no kasta manang. Ala, agrubatak nga rudan. Amangan no makariing niya na. Kat agsangit no makita na ti ipapanaw ko. Addaak man nandito'y tambayan dagiti padak a Pilipino. Agrara na kami dito'y tunggal day off me. Mildred, Ha? Jimmy? kung naktupay ka tasi ka rita. Itay pa alas-lasinan ka. Dandanit di ka nabigbig Dakkel ti nagbaliwam Nakutong kay di high school tayo. Ngamlimok magkamatan. Gagangay nan saan umapanon ti edad. Nabayag kan samatan dito'y abroad. Medyo. Nasurok alima atawan ko dito yan. Si Kangay. Awan pa'y makatawon ko. 6 months ko pa'y laang dito Jimmy. Kasta ka di. Jack niya na maamakita ka man Kat dito'y pa'y abroad. Aywan, ada ginatang ko itay amerienda. Oh, atoy. Sana makanti ka sa pulak. No di ka ti FB account mo kuma. Sa anak namin nga active ka na yun iti social media. Man-manulaing. Ngamit panagkunak. Active akon ka na yun. No maalak lakit iti FB account mo. Anya? Kat, anya ngay. Nagpauitan, jay kabsat mo. Inton sumaro no alawas kanupay lakay. Nagbayagan ngay, kat na'y kasapulan tayon ti kwarta. Saan kanupay mo nagsweldo? Siguraduan na nga rod nga agpauit adagos no makaswil daw. Wen, amo na daytan. Tadata ka nga ron ti mga asikaso iti anak na. Naibusan ti allowance ko, Auntie Elisa. Kanya nga ron ti maramidak no naibusan. Kuna ngamin ni nanang abumulodak pay lakada kayo. Bayadan nanto kano. Ay na, ano sampay laang tanay awam mo't pawit jainam. Mabalin ka di ang mga laak-laangan iti sabaan na lingta. Ta iso ti balon ko iji pagadalan, Auntie. Mga laka nga may salang Di mo manan ibusan, tanay.
Awan makukwarta tayo. Uray tadadak kala sa badagi jay. Wen, auntie. Aday may nagsingir itay di pwesto bakit Asino? ninana si Mang. Agrekreklamo ta saan kanupay anabayadan tinateng na ket 5 bulan ang tinapalabas. Talaga mo dadya bakit? Di makauray mo. So nakaungita kita anya nga tano'y sardeng tan tinegosyo ta bakit? Ay isa na mabalin. Bayadan ta pa nga umuna dagiti utang ta. Sigurado akamaton datan o itarayan ta. Madamot ti ipaw-pawit ni Mildred na kwarta. Isulangan ti ibayad ta Itan niya pala agapong agbampannog tang agtrabaho ngay. Agyamanak, tinaklon nakmatlangan Mildred. Wen, Jimmy, makatawanan nga agdatdaton ka kanyak. Panag ko na, kat panawanan tapno aklonan ka. Ket, kasano? Agawid ka itaatawan? Wen, agbakasyonak, Jimmy. Si Kangay? Agawid akmatan iti mabiit. Diya ako nagsubli dito abroad. Taag negosyo akon. Kamaudyanan na. Nakabayad tamutlangan iti utang tabakag. Naimbag ko nam tadaempaw iti kabsat ko. Kastoy gayam tirik na. No, adna maipaw-paw ita kwarta. Kat anya ngayon ti sumaron na ayornungan talakay. No ngay lugan man. Sige, ibagak nga rod iti kabsat ko tay renyo na ti kontrata na. Wait. Sana mabalin nga agawid ni Mildred. Tanay, awan pailat lugan ta. Lakay, kasanungay. Agawid mo kanon ni Mildred inton umay abulan. Anya? Kan adamo gaya mo nobyo na. Kadwa na kanong agawid tayam amo na kadata. No kasta makiasawa manan. Diyak mo ano niya ti plano na mo titibiyag na. Makiasawa man siguro na. Kat inton masikugan, itarayan damanan. Natanggan ti ulo na talaga. Saan ngagnak-nakam? Kano laang idi high school kayo kin ni Jimmy anya balasan ko. Wen nga rod, nana. Nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Bumakbakit matanda tao. Kat, adda ka di pa'y plano nga agsubli jay abroad. Wen ko mga rod, nana. No kayat mo. Di oray agnauden ti anak mo dito'y balay. Tapno at damot kadkadwak. Awan mo't ngamin ti apukok. Ha? Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak mo. Sige, nana. Pagsaritaan minto kini Jimmy ti may papan iti day taabanag. Ni Jimmy matakadwa Mildred. Iso tinobyok manang. Anya? Kinapudno na, ijay abroad tinagkitaan mi. Anya? Wen manang, ngam saanan nga agsubli ijay abroad. Kat si Kangay. Anya ti planom. Agsubli aklat na manang. Urnusak lang ang dagiti papeles ni Yana. Ha? Papeles nga? Ag-transfer ni Yana iti pagadalan. Agnaud iti ayanda Jimmy manang. Anya? Manipod ita. Dito yan ti balay mo yan awan. Wen Lola? Balay ni Uncle mo Jimmy da ito'y. Iso balay mo matan Tamay kadwan nga amam ti anak ko. Agyaman nak welkamak diti balayo, Lola. Di ka matanagan. Tano adda ka manan iti abroad. Saan mi abaybay ang ti anak mo? Agyamanak Jimmy. Di ka madanagan. Taagawid akton kalpasan ti sumaruno a kontrata. Sige, sikat ti maka mo. Tapno agdeden na tayon, kalpasan ti kalay satan to. Natang manen ti masida. Awan karne. Ay kataganos ka, alakay. Awan nga rod maramidan tayo. Awan mo't tan dyan negosyo ta. Kanawanan namnamaan ta nga ipawit ni Mildred. No apay ngamin ngay manugot kang agnaad ti kanakam iti ayan ti nobyo na. Awanan isunan ti mairano di ti sweldo di kamsat mo.
Tapos siyempre, anday jayan ti anak na. Jak nga rod na lapdan. Jak kumakayat angam nagpilit damot. Masapol nga agsubli di ka anakam di ti balay, Elisa. Umay kuyawid ni Yana, Jimmy. Ha? Apay manang? Kaanakak ni Yana. Dakdakkel ti karbangak iti kaanakak ngam da kayo. Nagsaritaan min ka ni Mildred day tamanang. Auntie, adda kayo magkayam. Wen, tao may kayawid kaanakan. Agawid tanwan. Dito yan ti pag naadak, auntie. Anya, delikado ka ditoy. Saan da ka kabkabagyan ditoy? Amangan man niya ti mapasamak kan ka. Nasingpat mat da Uncle Jimmy kan lola lagring, auntie. Iso sorry. Jak sumurot ka da kayo. Ayan nga, ni Yana. Di mo mat kadwa bakit? Di na mangarod kaya ti sumurot kanyak. Awagam di kapsat mo. Imagam nga amangan nugun dawayan ni Jimmy ti anak na. Naglagi po na, ababae di anak na, kan napintas. Ah, ay wanan niya. Ha, madlaw mo nga minasana mapagtalkan ti panaggrup-ro pa day dya Jimmy. Mildred, awan kas ta agsakbay. Di mo lam mo. Napintas di anak mo. Amangan no masulisog ni Jimmy. Kat pagaramidan na iti sana may parbang tanak mo. Nasaya at atao ni Jimmy manang. Di na maarami tikas na. Kan may sa, kadwa namot ni nanang na. Apay di kagbuybuy ay tinios. Nagado ti ubing nga magunggon dawayan nita. Delikado itan ti panawon, Mildred. Manang, Isong agpanunod ka na imbaga. Pagawid mo ni Yana dito'y balay. Nakaawag ka mat, Mildred? mabalin ka di nga itulod mo pa'y laang niya na iti ayandama ng Elisa, Jimmy. Ha? Apay ka di. Nasayat man ti kasasaad ni Ana dito balay. No di mo kaya't, ibagak kinimanang taiso ti umay mangyawid iti anak ko. Anya? Ita tanag sublimanan ni Ana dito balay. Doon kan doon niya tamanan bakit. Wan sana naparikot ti makan. Tadatamanan ti pangipaw itan ti kabsat ko iti kwarta. Naku nampay. Ay, rumwara kon tay nakalaan ti pawit ni Mildred. O sige, gumatang kan tungaro diti na imas ama sida ha? Wan automatic daytan, lakay. Yan na, umasidag ka man kanyak. Ha? Apay ka di, uncle? Agtugaw kay ti abay ko. Apay ka di. Aramidak ngamin ti homework ko. Saan man na natangkan ti ulom? Naimbagak nga umasidag ka, nawatam. Apay akas takamatan, uncle. Nagpintas ka, Yana. Bayat ti panagdakkel mo. Ad-adda alumaplapsat ka. Umay ka. Pangasim, uncle. Ibatam timag. Ibatan na. Ditakan! Yana! Masapula may tarayak ni uncle. Ni, sa dino tayan ni Ana, lakay. Diyan mo. Sandalang mo't di tayo. Awan nga rod. Amangan nun nagtalawon Itan niya kumaga pong agtalaw ngay. Inong tamaya, wanon niya. Saan? Itan niya kumaga po. Dinakman pagatapan iti sana nasayaat, Elisa. Anyat napasamakan ka, apo. Ni Uncle Robin, Lola. Apay, anyat inaramid na kan ka. Dandani nagginundawayan. Anya. Ay na, masapol ang maamuan ti inam da itoy. Pagawidan niyo kuman ni nanang ko, Lola. Pangasyo. Sige, apo. Taibagakan ni uncle mo at Jimmy. Taawagan na ni nanang mo. Ayan ti asawang manang. Ni, adakan, Mildred. Simbangpat ka magkaya man. Ayan ti asawang kunak. Awan ng puso.
Kasanon no nagbaligi anang gundaway iti anak ko? Elisa, bakit? Sino ti... Mildred? Ipag. Inong panag mo tala. Mildred, ading ko. Pakawanam ko man ti asawak. Saan ko ngayon gagaral ti amin, Mildred? Oresyak. Diyan mo, no apayan naaramid ko ti kasjay. Nakainoma kami ni De. Uray anyaw pa iti bagbagam. Ituloy ko ti darom kontraken ka. Pagsasaritaan tayo ko may tinasaya at dahito ading ko. Awan mo't sabsabali kada tayo. Daytakad nga rod manang. Awan sabsabali kada tayo. Ngam apay ang naaramid ti asawam ti kasjay iti anak ko. Oray, saan mo't ang nagbaligi ading ko? Nagbaligi man kan saan. Agpadalat ta day taman. Kat pang-asim ta di mo kanunungan ti aramid ti asawam. Nagtalakak kada kayo. Ngam anya ti inaramid yo. Pasensya kan, Mildred. Pakawaran na ko, ma. Pangaasim ading ko. Di mo patuluyan ti agdarom. Kasanuak laangan awan ti asawak. Amumot nga awan anak mi. Lading itek manang. Ngam nakaikadang akon. Agdarumak. Di mo kanunungan ti madi nga aramid para lang iti bukod mo apagsayaatan wenno pagragsakan. Ken di ka manggundaway iti pada matao. Agsalukag kakit tapno pumintas tumet ti biyag mo. Alagagayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan. Dito drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Papanan tayo nga rudan lakay. Papapanawon na tayo umutin ta aking balay diti pagababangan tayo. Saan da kanon na paabangan ti balay da? Problema kang ron sa dino ti papanan tayo, Linda. Sapay basit di balay me. Kan adudan ngagnana di jay. Tadamot nga rudan pamilya dagiti kakabsat ko. Ay, kapilitan nga agawid tayo na iji probinsya lakay. Agawid tayo na iji balay dananang. Umanukot nga taninanang, Linda. Wen, kasaritak to. Kapilitan nga ron nga transfer tan natin anak tayo iji lugar milakay. O na. Pasensya ka na. Naikatakmat ngamin na iti trabaho. Napay mo't ngamin asyak pa'y tinapili ang naikat. Iti nagbawas na iti trabahador ya kumpanyami. Ay, alasa na balen. Anya nga ikat di mo nagayatan dayta. Agsapol kan tulangan ay ti pakipurdiya mi jay lugar mi boying. Oy, Linda, bakit? Ura niya klase iti trabaho ditan. Basta nadalos, sirkag. Tapno saan tayong agbisin itanak ta. Nagpawit ka din ni Papak, Lola. Wen apo. Gamjak inroar amin ijay bangko. Tamangan numagastos manen iti awan kaes-es kan na abanag. Adon samat ang kwartayo di bangko, Lola. Binulan nga gipawit ni Papa manipod abroad. Di binulan mat nga the savings tayo. Adumat ti paggastusan ta apo. Iso abasit la ti urnong ta. Oho, imposible ah. Ang mga nulas-lastugan nak, Lola. Ni, saan apo? Ikanak nga ro di ti kwarta. Tagumatang kiti baro pantalon kan sapatos ko. Di mo't kagat-gatang ta iti gamit mo idinapan alawas. Awanan dagi jay. Nauma akon. Isungayin lako kon, Lola. Anya? Sige nga rod. Alaumon tay inruar ko itay agsapa apo. Di ka mabalin apaayon. Gapot talab na lab ka unay, Eugene apo. Naimbag nga orasyon nanang. Naimbag nga orasyon, Nanang. Agmano at. Nay, pabigla-bigla kayo mat nga umay, Linda. Nakalagip kayo man apimasyar. Agmano ak, Lola? Malasumra kayon. Ne, nagdadakkel mo't dagita bagyo.
Kan aguray kayo. Gamit yun sabay dagijay at daijerwar. Ay, uwan nanang. Apay, mano nga aldaw yung nga umyan dito'y balay, Linda. Agbayag kay samo dito'y. Bakasyonan aya dagiti ubing. Ah, kwa. Pinapanaw da kami nga minan iti sigod da pagabangan minanang. Tasandan nga ipaabang. Iso na panunot mi ti umayag na udan diti probinsya. Anya? Lola, sa dino ti ayan ni Insan Eugene? Remuar, at da inatendaran na apasken. Ay, kasta ka di, Lola. Ay, nanang, napanan ni tatang. Aday jay likod anak ko, agin indayon. Napariir ka nung amin ti angin ni jay. Ala, mapan ka ni itayan na, tapno maanginan ka mat. Ngamne, di yu paglubunan diyan dayo na. Di yu parigatan tamangan numadadaal. Pagin indayunan ni Eugene dayjay. Sapay naglulukmag kayo. Ay, when, Lola? Kasano nga rodan ti panagadal ti anak yo. No agnaad kayon dito'y Linda. I-transfer min aditoy, nanang. Kat, di asawam ngay. Awan trabaho na. Kasano kayo ngayon no awan trabaho na? Ay, agsapol iti pakipordiyaan na dito'y lugar tayo, nanang. Kat kasanon no awan pakipordiyaan na. Alangan asyak timang pakan kada kayo. Ah, Saan aga po tada ipaw-paw itjay ama ni Eugene. Kat namnamaan yung matan nga ado ti kwartami, Linda. Tane, kababain mo't kin ni Gregorio. Tane, adamot sa bali a pamilya na supsuportaran na. no kasta. Nangasawan ni Bayaw Gregorio, nanang. Nabayagan at dapay duwa nga anak dan. Manipod na tay day ti kapsat mo nga asawa na. Saanan ang nagsarday ang nagpauit iti para kini Eugene. Ngam idi nangasawan, medyo naksayan ti ipawpawit na. Banag ang maawatak. Tanya ngay, kat pamilya na mga ruday jay. Nanang. Iso abaga am ti asawam, tasaan nga agsadot-sadot. No kasapulan nga agabrod, pagabrod mon, tapno makaurnong kayo adagos, kat makabalay kayo matan. Nasakit ti ulo, Lola. Ha? Ay sus, nabartag ka manan, apo. Kat nangan ka ka din. Nabsugang ni ti pulutan, Lola. Nasakit ti rusok ko. Napgas. Yan, bakwarak, Lola. Ay na, mabiit lang ang apok. Taalaag di palanggana. Dalasam, Lola. Nasakit ti tiyan ko. Maulawag. Sige, mabiit lang ang arod. Linda, bakit? Nabartak mo di ka anak ka masimbang bad. Ay, wan nga rod ah. Nagubing pa'y laangam na sumok na gaya man ti tumimtim iti arak. Kasta unay apa na nga si kaso ni nanang gankwana. Linabaran na sana sinukatan. Wan nga rod. Kasla matartaran tapay itay ang mga sa asikaso kan ni Eugene. Panawan nak dituin ko nak. Ah, ni. Ah. Bugbugkawan na mo to ni nanang. Naglokon. Apay nga yakas jay. Payman. Baybayam lang bakit? Nubagbagaam. Inton saanan ang nabartak. Tama nga nun adang agwal ano sermonam ang nabartak. Ay, madila nga mintirik na ka makangagiti kasta. Kumano ka na? Bugbugkawan nakit din ni nanang. Anda kayo maggaya man ti. When Eugene, narabyan ka matasimang pati di kalman. Nabartag ka pa'y. Kalpasan na, bugbugkawam ni nanang. Ha? Madi ati kasta ka anakan. Di mo bugbugkawan ni lolam ata madi. Masakitan mo't ah. Ala, Eugene apo, ingkagdigusan. Taamangan nulumami is jay indadang ko apagdigos mo. Wala. Di ka man agpakalaing amangung unget ijay apukok si Kalinda. Jak ungong tananang, bagbaga aklaeng. Tane, maditinangag ko kan kuana idirabi eh. Bugbugkawan na kayo matan. Di yu itulo ka kasta teramidan na kada kayo ah. Numasair tirik na ni Eugene, basol mo, Linda. Ha? Apay, si kaya tinang padakil kan kuana.
Tako namitlan asino ka namang sersermon kan kuana. Nanang, Bayam asyak ti mang disiplina kan kuana. Tasyak ti akin kargo kan kuana, Linda. Sensitive nga men ni Eugene. Basit lamang na, masair tirik nana. Iso abay bayam, kabaelak a disiplinaan jay apo. Selvi, anyat kukuem di tasango ti computer ni Eugene. Apay anak katugaw ka dita. ay, awan lola. Jacqueline no katanti computer na. Nagtugawak laang dito hindi pilid at tugawan na. Kankit kita aklang ti computer ni Eugene, lola. Di mo pa kibiyangan dagita Kandi ka agtugaw dita. Tamangan numadadaal. Ha? Agungat day chay numadadaal dayta. Kandi na kayat nga adda makibibiyang kadagiti gamit na. Arumar ka man ngamin dito'y silad na. Apay ngamin ay ang adda ka dito'y. Sige nga rod, lola. Sorry. Ingka kidi agdalos ijay kusina. Agwalis ka ijay ruwarno iso. Tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Tapno adda serbiyong agnanaod dito'y. Selvi, igatangan man iti sunal ko, Gistor. Ha? Agsunsunal ka, insan? Ala, madi iti salon at ti kasta. Nagubingan ka nga agsunsunal. Nakairwama kong tikasta. Alaki din, ingka gumatang, taglaladutak na wan sunal ko. Pati arak, grabe kamot nga ginunggayam. Nagmayat to pa. Mayat, numapadasan tayo amin dagita. Tapno ma-enjoy tayo, ti kinagtutubo tayo. Isa siga, tuladan nakid di mo. Tapno ma-enjoy mo tagbiag. Manchak, insan. Kan may sa agungat danaan ng kantatang. Kaasi ka mo. Taadda mangungat kan ka. Ngam siya, awan mangungat kan niya. Iso maaramid ko amin nakayat ko. Ngam kita, ang mga numasubraam katanyapay ti mapasamag kan ka, Eugene. Awan, anya ko mangay. Mayat kit di Enjoy life talaga. Nala, igatangan na kon, Selvi. Darasam. Oh, at ititangtan ko na pa nagkabit hidya kalsada, bakit? Ay, apagisong. Aginroll ta anak ta inton may alawas. Gumatangak iti kagawaan na iti pagadalan. Alang arol, ano saan tayo pala no anya teadda? Tani, awan pa'y master ka na permanente trabaho. Pa-extra pailaan ita. Wen, adan tulat talakay. No adda kwartayo. Mangted kayo mata iti paggatang iti pagas. Tani, awan kwarta kon. Mababain akon ngagdaw-dawat kini Gregorio. Kene, para kini Eugene nga anak na tititid na kwarta. Sige, alain yung tinabat-bate kwartak nanang. At toy, 500 laang? Umanay ayamat na ita. Makik-extra pay lang amin ni Boyeng iti trabaho, nanang. Iso nga agiin nanos tay pay laang, Naimbaglan no makasapol iti permanente at trabaho na. Nakurang kayo ngamin iti diskarte. Makitinulong kamot ngamin nga agtrabaho Linda. Tapno dua kayong agsweldo. Saanan nga uso ita ti housewife. Pati asawa babae ita kat agtrabahon. Manmanon ti makitam a housewife ita. Nadisdiskarte pa'y kit di ati babae itan. Kaadwan na. bumawi kami to no makasapulak iti napimpintas basit at trabaho, nanang. Marigatan dagiti dadakkel mo amang paadal kan ka. Iso adi kan agkolehyo. Wen nga rod, lola. Kaya't ko kumapit ti makalpas iti panagadal ko. Di mo ipapilit no talaga adiyo kabailan. Di kagbalin nga agraraman, Selvi. Ha? Naimbag pa'y ni Eugene nga agadal. Ta talagang adda pagadal na. Tadaket nga rod ti ama namang supsuportar kan kuana. Wen nga rod, lola. Nakapapal ti kasinsin ko. Adda pagadal na ngam di namot kaya tag-eskwela. Di na pa'y inturpos ti high school. Uray saan ang makadal ni Eugene. Tadda jay ama namang tulong kan kuana. Ngam si ka ngay, kurang iti diskarte ti amam. Iso atulungam dagiti dadakkel mo. Agtrabaho ka din.
Tapno agsweldukan, kat makatulong kamatan iti magastos dito'y balay. Narigat mo't no siyak amin. Tangay 20 matan ditawan ko, nanang. Agtrabaho akon. Ada pang isirkan tigayim ko kanyak. Pagtagilakwan iti cellphone accessories, nanang. Ikarigatan da ka pagadalan, anak ko. Da kami tagtrabaho tapno makaturpos ka. Amok tirigat yu kan ni tatang, nanang. Diyak kayat nga agrigat kayo. Nga agproblema kayo iti kwarta pagadal ko. Isong agsardengak pailaeng. Agtrabaho ak. Tanadan ton kwarta di aginrolak ton. Kasaritam tong arod ni tatang mo Tapanag ko nak, di nakapalubusan day jay. Tati kayat na, agtuloy kang agiskwela, anak ko. Tulungan da ka amang kumbinser ka ni tatang, anang. Please. Nagkapuam, apok. Apay nga itakalaang asumangpot. Manungal daw at ika nagawawid. Kanda kiti kwarta, Lola. Ayan timpaw itamak. An-anwam ti kwarta. Inikan kamot idi na panalawas. Dakkel pa'y agatad di intad kukan ka. Kanda ko no saan? Ay na, di makil dagiti mata na. Kasladyar na ti mangkabil kanyak. Ayan ti kwarta ko na. Wan, mabita ang taikan ka. Inak mga laijay silid, apo. Eugene, adda sa bala madmadlaw mikan ka Pasaray maikulkulang ka. Kan kanayon nga awan ka dito balay. Sano sumangpet ka? Kasla ka malugluganan. Nagalas ti sawsawang mo kanilolam. Apay ayaman nakibiyang kante. Nalipatan yung samot na makigigyan kayo lang dito'y balay mi ni Lola. Panangisa kitar aramidak. Sana pan nakibiyang Eugene. Pangaasim, liklikam tibisyo. Kita man talangam, nagkutong kan ni Di kan samot ngamin matmaturugan. Kita man dagita matam, kasla rumwaran dagiti bukal-bukal na gapoy ti kinakutong mo. Awan bibiyang nyo kanyak. Agdaw-daw ta kaya ti kwarta ken ka. Libren to pa ti kan nyo dito'y balay. Ta kwarta ti amak ti gasgastusan tayo dito'y. No adda pa kay ekstra ni uncle mo, makagatang kami mo't ititaraon. Ganda duma pa yung masapsapol dito'y balay. Manumot laday tangay. Nagpasit. Di kay pa lang amin pumanaw. Imbes ng awan makibibiyang kanyak, ngam simangpet kayo dito'y balay aman nakibiyang. Nanang, bagbagaan nyo man ni Eugene. Sa balin tinasumok na. Anyat problema maya kin Eugene. Saan na kayo mat apakibibiyangan Nanang, tubngaran nyo kung matimading aramidan na. Di pa nagbisbisyo na. Saanan agaraw ti normal at tao ti garaw na no daduma. Jay anak yo laang ti pakibiyangan nyo. Sumanao kayo. Hinton ko jay anak yo tinasikugan abalasan. Ha? Pananginsulto ti kastang aramidam. Kasladyak amo ti mang disiplina iti kastang ay bagbagam. Sana kasta nanang, ngam sa baling arot ti ugali ni Eugene. Kabalan na kayo pa yan nabugkawan. Nairwama kon. Style na lang dayta. Ngampat-pat ganak dayjay nga apo ko. Kan pat-pat gak matunay. O anya, naka-enroll kan, Selfie? Wen, Glory. Ngam, madanaganak. Amang ano tsak kabailan nga igiddan ti panagadal ko bayat ti panagtrabaho. Kabailan ta, friend. Saan ta mat a full load iti subjects ta? Sa bagay matkit di Isu na lang ta mabayag sa ta makagraduar tabas titilod nga inalata. Saan abali tinapatag, makalpas ta. Di tanto mapupuutan dayta, Selvi. Kat, amo ka di dagiti dadakkel mo ti panag self-supporting mo? Saan, Glory? Ala, agpada ta. Uray siya, jak mat imbagbaga. Takayat ko ida a sorpresaan. Ingkay maturugan na ng rabi iuna yan. Hijak makaturog. Pampanunutag jay apo ko. Sino nga po ko yun, nanang? Kat ni Eugene Asino pa'y kuma. Ha? Madanagan ak.
Manualawasan a dinagawa-awid. Di na pa'y ibag ano sa dino ti ayan na ita. Ay, makapadanag a talaga. Kasanuno dadakas ang mapasamak kankwan. Alahin kay maturugan. Tama apektaran ti salon at yu iti kanayo na panagpuyat yu. Sa pulen tayo kuman ni Eugene. Pangaasi yu, Linda. Linda, bakit? Kita ang dati yan upload da iti social media. Ni Eugene mo tayo. Apay nga ka sa titsuranan. Ipanpanawagan ta no asino dakin kabagyan kan kwa na. Tamapukpukaw ka no ti lumbong ti panunot na. Agpatpating na ka no ti kalkalasada, bakit? Ay sus, ala, kuntakan tayo man day tanang ipos. Tapno masukon tayo ni Eugene. Nuko na yung alayan nyo. Fight! Dil na dil! Eugene ako. Anyat na pasamakan ka, anak ko. Nanang, naigumon ni Eugene iti may parit nga agas. Iso akas na tinagbanagan nan. Kasanong ay daytoy. Maagasan pa'y nga tatoy ka, anak kam, Linda. Ipaagas tayo Ang awamat kwarta mi nanang. Sapay nabayagan asaan ang nagpawpaw iti ama ni Eugene. Tanaadaan ka no iti sakit. Iso asaanan ang makatrabaho. Anya? Ni Selving ay, di matagtrab-trabaho ijay syudad. Ang mga no at madiskitaran na ijay akwarta. Awan mat nga ron may pawpawit na kwarta nanang. Anya, nabayagan ngagtrab-trabaho ijay. Awan pa'y impawit na. Basit siguro ti sweldo na ijay Di pa'y nagawawi dun tamakumikum ka no. Ang mga no nakiasawa mo dun. Ngam inlimod na laang. Ay, saan mat siguro nanang? Papanan nyo, Linda. Inawagan ta kami ti anak mi nanang. Mapan kami kano ijay syudad. Anya, anya't aramitan nyo ijay. Jakman mo. Di mo timbagan ni Sylvie. Basta kunana amapan kami ijay. Ikuyog da kayo kumata imbilin ni Sylvie ti panang ikuyog mi kada kayo. Ngamawan mat kadwa ni Eugene diti balay. Huwan nga rod, jak babali na panawan. Tamangan no pumanaw manen, kat agwalang-walang manen. Ala, da kami latangarudan ti mapan ijay syudad nanang. Anya ti kaya tasawan day to'y Sylvie, anak ko. Apay nga datayo diti pagadalan. Kan apay akas ti suot mo, anak ko. Isagot ko kada kayo ti baligik nanang. Tatang. Anya? Anya? Nag-self-supporting nga iso anak kaadalak nanang. Tatang. Katjak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Ay nanak ko, aya. Diyak ninamnama ang maisakan mo siksika ti panagadal mo. Ay na, kablangon na ka na natunoy mong darama po, anak ko. Congratulations, anak ko. Agyaman nak nanang. Tatang. Ang magnanakaw ay ugali yan. Nasa iyo kung magnanakaw ka o hindi. Eugene apo, mangan kanwan. Inggawan ka ni Tikanam. Let's go sa makakatulong sa pag-unlad. That is the best weekend daw. Eugene, mangan kan kunak. Apay ngagsipat ka ngay apo. Lola! Ala! Saan na nasayati ka stadyar ti kasinsin ko? Dangran na kayo matan. Huwan nga ron apo. Kanayon nakakabilin no kumaro. Ipaagas tayo ni Eugene, Lola. Ha? Awan mat kwartak apo. Saanan nga agpaw-paw iti abana. Nabayagan, tagsakitan. Siyak ti makaamo iti magastos, Lola. Oh,
At dagiti vitamins yu, Lola. Kan dagiti agas yu. Nagatang ko aminan. Ag-iamanak, apo. Itataadan iji pagagasan ni Eugene na kasinsin ko, agina kayo matan. Kat ikan yu matan iti importansya ti salon at yu. Ag-iamanak, selfie. Nagsayaat ka nga, apo ko. Talaga, pinadakkel na ka, dagiti dadakkel mo, nasayaat. Tadi mo amo dagibalas. Asino ko matibalsak, Lola? Siyak alolam Tadi ka man la inultulungan na pulos. Ultimo pa nang ipatag. Jakim pariknakan ka. Taim pa may sakti atensyon ko kini Uchi na kasinsin mo. Ba nagapagbababawiyak. Ngamin at napapaborito nga po ko. Saan gaya malasaya at tikas jay nga ugali. Ala, di kayon agsangit, Lola. Agragsak kayo kiti. Tama ipaagasan ni Eugene. Bareng agimbagan, kat agbalbali umatan. Basta siyak, napatag kayo latakan niya ka, Lola. Saan kayo abaybayan kadananang kantatang ko? Awan ko mati pabritom nga anak ken apo ko. Tadi tay tengal ti masakbayan, ti tunggal tao. Alaga gayem, ditan di nagpatinggaan, dayta pakasiritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurati gayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin. Biyag. Ti tao. Ano sampay laeng daytoy tuyo ken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paykan ka. Saan da pay ngamin nga inted ti bayad tay inlakok aturon. Anyamot day tang ipagpabalon nyo kanya ako, nanang. Kababain akanan iji eskwelahan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelak. Anya nga karot anak ko. Ano sampay laeng ano anya tadda. Sana bale, tano danto paglakwan ni nanang mo ititurong. At danton dalawan sumaw. Jak agbalunan. Agdawat aktulangin iti gayim ko ani Feli. Apayakas naman ng tirupam asimrak dito'y pagadalan. Masurunak ngamin kadang iti dadakkel ko, Feli. Jay turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kung iti eskwelahan. Kat, apay, anya ti madiijay, kat naimas mat dagijay amakan. Kababain akanan diti pagadalan ti kasjay, Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita. Awan nga ron. Ala, kat umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa eh. Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay, nagladaw ka na gawid rin na anak ko. Supay ko mati maitulong, mumit kinilanang mong agbalkot iti turon nga ilako na. At da ngamin inaramid may ijay pagadalan, tatang. Iso analadaw ka nagawin. Kasta ka di anak ko. Malangaraw, ingkag sukatan taginaw kay ti plataw. Aginawak manan. Katuan anak ko. Isulang mataramidam no sumangpot ka. Makauma mo ti kastoy. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Ang mga numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang itikanin tayon. Anyamatan. Di kay pala nag-isang mat. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto daytoy turon nga ilakok. Tapno masapa ak amapan mangisursor. Jak nga ron na mo dagluto. Balasang ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kaneng. Nagaduman na sa uyon. Wen man langan. Ni mat nanang mo di aglaklako iti turon rin na. Umay ka, tasit kanta. Manjak, Feli.
Mabaina ka maamuan dagiti classmate ta ananang ko taglakla ko iti turon. Ala ka, apay nga ibain mo. Basta umay ka dito taglamang ta, tapno saan da ta makita. Saan anasaya at nga ibain mo ti dadakkel mo, Rina? Rumbangkit di ko ma-proud ka kankwana, tanagagat nga aglakla ko. Umay kakit din! Ah? Mapantan iti classroom! Kanayon lata na maladaw nga gawid ti anak ta Tere. Ay, wan nga rod lakay. Kabut-buteng pay ita ti agpakarabi taado ti tambay aloko di tadaldalan. Wan nga ron makapadhana ka talaga na iti arena. Apay an narabyan ka asim mangpat. Naggapwam rin ha. Kat iti pagadalan ha, nagpractice kami ngamin. Anyat masida. At dalinutok adinengdeng anak ko. Iso ti pangrabyan tayo. Dinangdang lang ka na yun ng tisidsidaan tayo. Ay na anak ko, anya ngay nga rod. Kat isulaeng matiad na. Kan naimas da ito linutok. Taadalaok na amarungkay. Maalaing kaagsukatan. Tagi da sarak tamangan tayon. Hi, Rina. Ha? Asino ka? Ape nga mom tinagan ko. Nabayagan na makitkita ka lumablabas dito store. Tunggal mapangag eskwela. Ha? Talaga abalasan ka na niya. Nakapimpintas ka pa eh. Sige, panawan ka pa'y. Adda ka no meeting dagiti parents inton bigat. Ibagam to ka dagiti dadakkel mo. Ay, when gaya man niya. Meeting da gaya magpaiso. Kat, apay ngay, di ka agawid. Nalpas matunti klase tayo. Jack pe agawid, Feli. Masadsadutak ngamin tanakad adong mo ti paparamid tayo di balay mi. Kat, anya nga rod. Talaga akas na. Tapno makatulong tayo ka dagiti dadakkel tayo. Masadutak nga rod. Mabalin ka di nga umayak pa'y langi di balayo. Mabalin mo't. Ngam amangan no birukan da ka. Saan? Shakti makaam mo, Feli. O sige nga rod, intan. Tapno saan ta mamalaman. Rina anak ko, narabyan ka manen. Sa dino ay nagkapwam. Napanak na ki-birthday siya yan da, Feli, nanang. Ala, numaminsan, di mon ulitan ti agpakarabi ita delikado iti dalan. Ay na, kabalak ti bagik ko naklangarudan. Di mo laam mo anak ko. Aywan, at dagaya meeting dagiti parents inton bigat iti pagadalan mi. Kasta aya, o sige nga rod, tamapanak to. Di kay man nagkawus iti kasla trapo na. Tapno sana kababay ni iti pagadalan. Di napintas ti ibado yun to. Di nginginaan na kawas. Anya nga rod ti mabalain, no awan kawas ti inam ang inginaan anak ko. Uri sana nginginaan na, basta desente. Ne, apay, mangitugot ka pala itilakom at turon iti pagadalan dari na bakit? Wen lakay, taisupay ti malakwat. Sigurado nga ado ti tao iti pagmimitingan. Uray di mo ka adwan, laplo saan ka amarigatan bakit? Wen lakay. Mangibabain na talaga dahil di ananang ko. Apay manan aya. Kasano, nangitugot pala itila ko na aturon ni di pagadalan idi meeting. Tilagbain. Anya ngay kumatidakas dita. Mayat ket ti tapno adda kwartayo. Adda itad na abalunam dito'y pagadalan. Mangibabain. Naamuandan aglakla ko lang iti turon ti inak. Anyalat sa wandag iti tattaon ngay. Awan makitak adakas iti dayt na Rina. Pagsapulan ti inam dayjay. Iso adi mo sa wanti kasta. Makapasuron ngamin. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla awan patagtiinam kan ka. Patpat-gagmat ngam mabainak lang amin amamuandang aglakla ko iti turon ni nanang ko. Naimbagkan ka ata ado ti kwartayo. Tapno amom, apalan ka. Tanagagat ni nanang mo. Wen ado ti kwartami. Ngam amom ka di, nga agdumati ugali dagiti inata. Ha? Ni nanang ko nagsadot.
Agsel-cellphone lang iji balay tar aramiden na. Di na pa'y matulungan ni tatang ko ngagtrabaho. Anya? Wen, ngam oray kas jay. Ipatpatag ko latan ni nanang ko. Iso akabayatan asi bibiyag dapay. Ipatag tayo ida. Tanarigat ni awan dadakkel na. Feli, sa dino ti ayan ni Rina, itad ko kumaday ito'y turon a meriendaan nyo. Napanbiit nag-CR nana. Urayan nyo basitan. Ah, saanan? Ibatiklatan kan kaday to'y balasang ko. Kanan nyo adwa day ta. Amangan ngamin no agungot manen no makita nak ditoy. Kan may sa, adapay ngamin papanak, balasang ko. Sige nga rod nana. Agyaman nak. Hi, Rina. Narabyan ka man. Awan ka diti kadwam. Ni, si Kamanan. Apay ayan awan kadwak. Awan bibiyang mo. Damdamagak lang, mat na awan kadwam. Tanog may saka. Itulod ka. Ha? Ay saanan? Kabalak tagawid na si Shak. Ditakan? Rina anak ko, apay, awan ka diti klasem. Aldawan, bumangon kan. Awan klase. Apay aya. No kasta nga rod, bumangon kan. Takadwaan nak amapan aglako iti turon. Masadutak. Kan dapay papanak no madamdama. Bumangon ka kigdiditan. Tatulungan ti inam ngaglako. Adda nga rod papanak. Anya kayo matan. Maalabay amon lakay. Siyaklatan ti mapan aglako. Ni, anyat gagaram. Apay ngay may ka dito'y balay. Umayak man agtambay dito'y balayo, Feli. Ha? Apay, awan ka diti kadwam ije balayo? Adda ngam jakayat tagyan ijay ita. Tati kayat ni nanang ko. Kadwa ka mapanagla ko iti turon. Kat masadutak. Kan kababain. Amangan no makita dakdag iti kaeskwelaan ta. Anya? Ay, unay kan. Alang nga ron. Ngam dito'y kapay ha, ta ituloy ko ti aglabakan agdalos. Yak pa'y masangot ti makiin nistoryakan ka. Ala, naiturog mo din ni Rina dito'y tugaw. Ay, Rina, bumangon kan. Nagmayat ti maturog dito'y balayo, Feli. Awan disturbo. Wan, ngam kita ti aglawlaw o. Nasipngatan. Ang mga nubirbirukan da kan ije balayo. Ay, ala. Wan ngagpaiso. Sige, agawid ak nga ruden. Wan, ngam kita ti dalan mo ha. Agan-anad ka tanirabiin. Wan, Feli. Di ka mandanagan. Nairwama kun. Kan kabalak ti bagik. Lakay, madanaganak. Awan pa'y laang ti anak takot ni nasip ngeten. Ala, tarumwarak. Inaksurutan no sa dino tinapnapanan na. Wan lakay, aganad ka atan eh. Nasip ngeten. Ala, kaslad da tao amang sarsaron no kanya ka. Rina, wait lang. Nagkita tama na. Kanayon, ti panagranata. Si Kamanan. Apay asursurutan na. Nabayagan na kayat ka nga itulon. Ngamtimot nyo kayat. Isa sinurot ka. Kat itata dudwatan, maaramid kunti kay kayat ko kang ka. Hansan, di nakasitgan. Agriawak man iti napigsa. Uray agriyaw ka. Awan makanggen ka dito, Rina. Anya? Oh my God! Ipatanak pangasim. Di nagpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Kukuha kay tan, Rina. Oh my God! Di nagbaklayan. Ibabanag. Pangasim. Mapantay dyan ka sa makan. Tapno awan makakita ka tata. Mapantay. Hoy! Ipatamtam ako! Tatang! Tulungan ng tatang! Tiwanan pa inalakay. Hindi tayo! Tatang! Oh my God, anak ko. Apay, ano ta naramidam dito eh? Tatang, ibagtada kayo. Panggap na kagunda
dawayan da dya, Lucio. Anya? Oh, tawanan ba'y na lalaki? Dandani ka harudan anak ko! Daytan ti bagbagami iti amamken ka. Kunami adi ka agpakpakarabi iti dalan. Ngam natangken to mga minti ulom. Anyang ay dandanikan na isagma kanak ko. Uwan nga rod, nanang. Ala, pag nakmamday tanak ko. Amom tondo sumaruno. Di kan agpakpakarabi ewan. Uwan, nanang. Agawid akon, Feli. Mapanag ka ospital. Ha? Apa yan? Asino tina-ospital? Intaray da kano'y dya ospital ni nanang ko. Anya? Apay ka no? Naatake ka no, Feli. Anya? Saan na makapagnaninanang mo, anak ko? Nakakasimot ni nanang. Apay nga isupay ni nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot ama nagdakdaka sa tattao dita. Ngam apay atipay ina ka nakasingsing patlaunay. Ikararagta nga gimbag tumot lang ti inam, anak ko. Kumusta ngay ni Nana Terry? Na-stroke ni nanang ko, Feli. Kat saan na makapagna. Nukas na. Saanan ang makalako ni nanang mo? Saanan Ay, kailiw ko pa yung tilako na aturon. Nagsamit ka na imas. Ay, wan nga rod, Feli. Ngam, saanan ang makalako ni nanang ko iti merienda. Kan di natan maituludan iti merienda ta. Nasapa kamot anagawid, anak ko. Wan nanang. Tamo ka di mo kabaulanan tagluto. Iso ang manipod dita. Siya kung tagluto. Ha? Ay na, agyaman na kanak ko. Wan nanang. Nang, mabalin ka di nga isuro da ka agluto iti turon? Ha? Apayan ako. Makapangpangan ka kadi iti turon? Kayat ko ang masuro, nanang. Takayat ko mati mapanaglako na awan klase mi. Sigurado ka, anak ko. Wan nanang. Ado nga minti mailiw iti lako yo aturon. Iso akayat ko mutin taglako. Kan tapno makatulong akada kayo kan ni tatang. Maragsakan ak unay iti imbagam, anak ko. Agyaman ak, taam mo munti makitinulong ita kada kami iti amam. Wan nanang. Kat pakawanan dak no saan anasaya at tinararamid ko iti kalabas. No nagbalinak asadot. Kan natangkan ti ulok kada kayo. Ay na, agyaman ak ta nakaamiris ka matlaang anak ko. Ala, isuro ka nga rod nga agluto iti turon, anak ko. Nasapa kamot nga nagreing, anak ko. Kat awan mo ti klasyo ita. Wen tatang, masapa ak ngagluto iti turon. Tay sursur ko no madamdama. Ha? Agisursuro ka iti turon? Wen tatang, tay supay ti paglakwak ang may tulong ko kada kayo kan ni nanang. Oh, ay kat, wala anak ko. Ay na, maragsakan ak unay iti bakit kitak itaken ka. Di ka kumagbalin apadagsen kadagiti dadakkel mo. Kandi mo iday ka niti sakit ti ulo. Agsingsingpad ka katagtulnog ka kadagiti amin nga ibilin daken ka tapno napintas to titong palmo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag Di Tao Musical Scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos, ti mang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Biyag Di Tao. Sa dino tinangi kargamit ti uniform ko, Auntie Biring. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Na kayo man langan ti mang sapol, Auntie. Itay pa ya birbiro kang awan mo. Inwara ko kumaano adda.
Mabitla ang nga raw ta siya kung ti mga barok. Ni mami, remor ka din? Nasa parimwar, tada ka no meeting da. Ala, agawaan nyo nga ron ti mga ala iti uniform ko. Tapno saan ka maladaw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. An-anom ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kiji pagadalan. Mano ti kasapulam, aya. 10,000, mami. Anya, an-anom ti kasta kadakkel agatad. Kat allowance ko kan pagbayad ko iji pagadalan. Nagado ti mabayadan iji school. Ala, ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manan. Agkape kapay ading ko. Adto'y titinimplak akape. Agyaman manang. Itay pa'y aming mingmingam tiladawan nyo kanagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiinampun ko datrina ken Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbakat matanda tao. Kasta talaga, ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas ti aldaw? At iti regalo ken ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, mami. Daytoy mo ti para ken ka, Anton. Agyaman ak mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, mami. Awan anyaman na. Pagrebengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Ngam naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! At damat lang nga natalga na trabahom. Si Kangay, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasa akiti mo ng interview. At damanin sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tsansa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira utaklaan? Hindi mo sawon ti kasta. Ta saan ka abaybayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako maanak kaadal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga agiskwela tapno matulungam ida. Isu adakkel ti naitulong mo kanya. Katadaak laeng met dito'y amang tulong kan ka. Isu ano adda ka sa pulam, ibagam laeng kanya. Agyaman nak ading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa, manang. Isu nga rod anang ampunak laengen. Kat ita, nakaadalun nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarukyak, manang. Isudan tumet laeng ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka mo't gaya man karidad. Ay, makabanog, manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan. Daanton kantrina, ayanda ka di. Ay, saan da pa'y mo't anagawid? Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, ang mga no andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuam dan iti kasta panagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusen da amin. Wen nga ro da. Dua atawanan ngagtrab-trabaho da. Ngam awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Unay dagiti nga anak ko. Di dan samot ammo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramidan da. Manang Bering, makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang nga rod dito iti rasa.
Taday pagakan ka. Anya dayta ading ko. Manang, nabayagan a panawen asi katitimul tulong kanyak. Iso an panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat mo. Sa anak mo't nga gid daw iti subalit, wano bayad dagita ading ko. Agi patakderak iti balay mo, manang. Anya, ay isaanon. Tapno adamot makuna abalay mo, ah. Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpadatamot nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagiti agkasapulan dayta. Tapno mapadasam ati maadaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyom tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak, kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko diti mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabahom dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda, kan mangilaba iti murangda. Una, si kangarod ti makaam mo. Noan niya ti pangadeng mau para kanyak. Si ti masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan antibering itay agsapa manang trina. Anya ti nagsaritaan da? Agipatakder ka no mat ni mami iti balay para kenkwana. Anya? Ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawiden takuma. Wan nga rod Uray ampun talaan. Dakdakkel lata ti karbangan tayo ti sanikwa ni mami. Ngamdaya kapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mo't mait itad ni mami iti dayja kapsatnan. Kat dayjay mat nga antibiring. Awatan na mat amin. Ay, amangan no dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sanikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agi patakder kayo mat gayam iti balay ni antibiring mami. Wen, tapno adda pagnaudan na. Bakit matan ni antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpalbiag? Kat agnaud dito'y balay, tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta? Saanan nga trabaho ni antibiring mami? Saanan, anak ko? Kat mangala kayo nga rod iti baro ababaunan. Panagkunak, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya antibering iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko? Panagkunak, paginteresan na dagiti alahas yo, mami. Anya? An-anun na kumadagiti alahas ko. Kat saan mat amahilig iti kakasta? Jakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsat yo. Amang ano di yung mapuputan kat itaray na amin a kinabaknang yo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabaknang ti pagsasaritaan, adda dagiti agbaliw ti ugali na. Anya? Naksayan nga agpayso ti alahas ko. Tinasayaat. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimot ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Nay, adda ka magayam dito silid mo. Itay pa asap-sapulan ka karidad. Wen, busy ak, tada kayat ko ang maamuan manang. Kayat mo amaamuan nga? Wen, kayat ko aduktalon no asino ti pudno at traitor dito balay. Adda ka di masapol mo manang. Ay kwa, sa ludsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay. Adda karne nateng kanda duma pa ay. Makaamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritam ni Mami Anton. Wan mo, imbagak apaginteresan ni antibering dagiti alahas na. Apay nga rod nga imay ti engineer dito balay. Disidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan antibiring.
Yabay na paimot dito'y balay ti patakder na. Mano ti budget da? Tsaka mo Taadayo ti ayan ko idag sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni mami. Ado day chay. Diyak la masigurado no mano. Inasitgam ko maida tapno nangag mo ti saritaan da. Amangan no makadlaw ni mami no aramidag ti kasta. Ngam may salaang ti masigurado. Milyones ti budget ni mami para iti day balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustom ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magustuak launay Nagpintas. Idiubing tayo pa'y lang arapaap ko ti maadaan iti kastoy abalay. Diyak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadag iti arapaap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaed manang. Kumpletuan tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka meten manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak mo ito na itabalay. Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni mami ti gamit na iti balay na. Ay, dakkelan na ti gastos ni mami iti dayta. Sana bale, tanong matay ni Auntie Bering. Awanan ti dadu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na, pangipatawidan na? Ay, wanan niya. Ay, saggay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni mami. Kukwam mo ti balay ni Auntie Biring. Wana. Bakit dan ngagpadpada? Di dan agbayag dito'y lubong. Awan ka di trabahom ita, Trina anak ko. Awan mami. Day off ko ita. Mala, sikapay nga rin ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo ay Mapanak di ayan ni Antimbiring. Siguradong ikan namanan iti kwarta day takabsat na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ay kwa, awan mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga aldaw. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. Wen sa anak unay amarigatan, taado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, itex nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel ti na itulong mo kanya kiti. Panawon mo ten tapno subadak amin a sakripisyong kanya. Ay, naga sa taklauna ita si katinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nag-asatak ta tinulungan nakiti. Dakkel ti utang ko an naimbagan akam ken ka, manang Biring. Di matan sumbatan ni manang ti awak ko ken kuana. Mami, apay akas laborido kayo. Ay, di mo't ngamin sumbatan ni Antimbiring ti awak ko ken kuana. Okay laeng mo't idi na minsan anapanak iti ayan na. Amangan no busy laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na, katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay, sungbatan na latamot ti awak ko ken kuana. Kat urayan nyo ti text na? Ay kadwaan nakmanta mapanta iti ayan na. Sa balit agparparik na kanya. Hello? Apay ngay mawag ka manang Trina? Hello Anton, natayin na Auntie Biring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na. Tsaka mo nasangputan mi mata na kasalungay nga dito'y balay na. Ngam, atapon ni mami ana atake. Tasigod ka no gayam nga da sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruden, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni mami. Ay, ala, di ta pala pagsalitaan day ta. Tama nga numangag ni mami. O sige, bye. Bye, manang. Nasayahat mo eh.
Awanan ti kabingay mi iti sanikwan ni mami. Sipod pimusay na antibiring. Kimusim kayon, mami. Jak impagarop ang mapasamak ti kastoy kan antiyo, anak ko. Saan tayo mat nga igam tibiyag tayo, mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananamay. Ngamkas jay matan tinapasamak. Kat awan maramidan tayo no di talang ti pagpatinggaan tibiyag na. Mangan kayo, Kitty. Tapno saan kayo amabisinan? Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo uray basit laeng. Narigatan. Amang ano day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Naimbag ko nam ata na tayo na iti abakit. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay ngayon patakder na para ka ni antibiring? Saan pa'y mo't? Angam, ibagam kidikan kwa na ata si kantimang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabutungak nga agnaud ijay. Apay, kabutang mo ti alaalya? Ay, nosak, awan kabutang ka oh. Sayang na di abalay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada, bayat ti panagsarita da. Naragsak dagayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ugali da kita. No idi kat nagululi makak, uray tinakaw da ti alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao a pinagtalkak. Adamadlaw ko ka ni mami, Manang Trina. Anya day tamadlaw mo. Adumot tantikan kanan na. Kat bayam ano kas ti kayat na. Saan lang nga ta? Sa bali ti panangkit kita na kadata. Kasano sa bali? Diyak man mo. Hanggang basta, sana ka komportable. Apay si ka, awan madlaw mo kinkwa na. Kwa. Di nakunay kasarsaritan no maipapan iti kwarta. Ngam, normal lang mat siguro dayjay. Amangan no saan pa anak ka move on iti ipapusayan ti kabsat na. Agyaman na nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan ta ti may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito lugar tayo. Agraman ti daduma asan ko. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo, madam? Wan, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Numatayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampun mo, madam. Diyak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat ang mapasamak ti plano da. No kasta. Isaganak nga ruden dagiti papeles a kasapulan, madam. Wan, tulungan nakmutla nga agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbati asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko, ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti ko madiserving at tao ti pilyam. Diyak kayat nga agkamali akmanan iti matulungan. Dagito yan ti papeles anasken apirma madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, mangtedak to iti gungkunam. Saanan, madam? Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay ti gungkunam, taamok anataktak ka. Buto yan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni mami. Apay ka di, anyat na pasamak. Idunar na ti kwarta kan daduma sa ni Kuana. Adda papele sa pinirmaan na itay awan ka. Anya?
Amang ano pati to'y balay pag nanaadan takat idunar na. Ay, day tati jak mo. Tiam mo na siguro. Jak nang tinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda ka numot papeles sa pinirmahan nyo, mami. Di kay makapaglibak na nakitak day, Jay, mami. What? Pinirmaak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idunar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, kat nakasaganan sakbay apo mo sayak. Anya? Anya, kasano kami mutan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asan ni Kwa. Saan kayo a deserving a matulungan? Amo kon tipudno nga ugali yo. Amok a naragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Ha? Naklaat kayo? Tati amo yo? Jak amo dagita plano yo? No kasta, awan may patawid jo kada kami? Oray 5 aduling, awan ti maalayo. Napirmaak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta tapno agbaligi kayo itibiyag. Di kay agbalin nga abusado. Kunak no da kayo ti mangituloy iti narugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbidotak gayam. Iso pasensya kayon. Naupayak anaming pinsan kada kayo. Anya? Mami, pakawanan da kami kuma. Uwan, mami. Pakawanan da kami. Nung nakulaapan ti panunot mi. Ngam, pagbabawyan mi day dyan nga imbagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngamla dingitak. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale. Tanakaadal kayon. Kat addan napintas at trabaho yo. Umdas mat siguron dayta ana itulong ko kada kayo. Di mo gundawayan ti kinasingpat ti tao amang tultulong kan ka. Bigbigam ti utang mo na yung baganakam, katagbalin ka kumamat anasaya at kankwana. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Adda kamot gaya man Joshua Apaw. Sa dino tinagapwam. Day off mo itasan ka day. Di ta kabangi-ba nga barangay, Lola. Napan ko sinarungkaran ti gayem ko. Agina na kang arudan. Tamangita sarak iti kanam. Agluto ak iti paboritom asidaan. Nagkasata ka talaga tada kay tinagbali na lolak. Sipod pimusay ni nanang kan nangasawa ni tatang iti sabali. Kat adda kayo amang supsuporta kan mga aywan kanyak. Bana kapag yamyamanak launa iti Diyos. No sana gapo kadag iti sakripisyo yo. Amang ano sa anak-anak katurpos iti kulehyo. Rumpang lang aywanan ka, Apok. Saan ang mabalin, abaybayan ka? Di kayo madanagan, Lola. Tainton nakapsot kayon, kat saan kayo na makapagtrabaho. Siyakmat ti mga iwan kada kayo. Nagsapa ka mat arumwar ita, Apo. Ado ti maaramin iti pagtrabaho kita, Lola. Kung gayang, nangidulinan nyo iti uniform ko. Awan mo to iti cabinet ko. Aday jerwar, Apo. Mabiit laang taplansya. Siya kon, Lola. Ituloy yung kit iti maturog, tanasapa pa'y mat. Siya kon, Apo. Tapno adda oras mo amangan. Tapno di ka mabisinan iti trabaho. Agyaman at nga ron, Lola. Ay. Aguyik kayo mo tan. Mani ka titirik na yo. Ay, awan na ito, Apo. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo?
Amangan mo't no darikrik na nyo kat di yuli ibagbaga. Okay, akla nga po. Di nakpagkadanagan. Mabiit laang taalaag ti uniform mo iterwar. Ada ko, Lola. Nakaturog mo't gayam ni ti sofa ni Lola. Agore ka. Apaya kasta tilangan ni Lola ang nakaturog. Lola? Lola? Saan samot nga ang angas ni Lola? Lola? Lola! Hello, Joshua anak ko. Nakaawag ka mo't. Awanan ni Lola, tatang. Natayan. Aniya, kasano ana pasamak na ita? Nasang patak ang nakasalungay ngay dito balay. Aniya. Sige, pumayak lita, itamot laeng. Bye. Sino timawag, Pedring? Ti ka dinalaing nga anak mo. Anya timbaganakan ka. Dimawat manan iti kwarta. Saan na kwarta tigapuna no apay ng mawag ni Joshua? Mapanak ijayan da itamot laeng. Anya? Sa dino tinapanan ni tatang nanang, apay nga awan dito'y balay. Napan iti ayan ti inatim mo na nga asawa na ah. Ah, apay anapan ijay nanang. Natay ti inaday di mo na nga asawa na. Anya? Akat, apay nga ruda kasta ti Jariyo. Masurunak. Ita niya kumaaga po ang mapanpaylaang ijay. Ay, nanang, syempre, ada nagkadwaan da. Ti ko na ni tatang kanyak, nasaya at ti inaday di Auntie Cecil kan kwa na di si bibiyag pay. Awan bibiyang ko kadagitatat tao. Nanang, di kay kumagbalin aman naging bubukod. Ingkalay sana kayo lang arudan ni tatang. Ay uray pay. Di ka agsaw iti kasta. Tawad amom, Isabel. Itatanay tabunan ni Lolam. Ano ti plano, manak? Agnaid kakadipay dito'y? Diyan mo, tatang. Amangan no kaya't mo kagnaid iti balay. Awanan kaduam dito'y. Amangan no ad-ad na ang mailiw ka ken Lolam no dito'y ti pagnaadam. Mabayinak kun anti may tatang. Di ka madarakan. Siya ti makaamong agpalawag ken kuana. Sigurado nga damay bagana. Nakababain no ipilit ko ti bagik. Awan rumbe nga pagbain na manak ko. Nasaysaya at no ijibalay ti pagnaedam. Tapno makaduwa ka met ah. No ngay iso ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan ka ni ante. Di na ngamin kayat nga agnaedak idi ijibalayo tatang. Sabali itan anak ko. Ngala, aging pakikakit din. Ta agkuyog tan nga agawid ijibalay. Dakkel tinagbaliwan ti balayo, tatang. Nanayunan ti kwarto na. Wen, anak. Nagtinulungan may kanya antim amin na ito'y. Oh, na ito'y ti agbalin na silid mo, anak ko. Agyaman anak, tatang. Ada pa yung silid ko iti balayo kanante. Wen, ata, anak ka, may. Ano sampay ti silid mo, ha? Amo ka nalawlawa ti silid mo iti balay day di Lolam. Tinapateg, at napagturuga kan makadwa kayo pa'y datang. Sipod nagkalay sa kayo kan antimayta. Saan kayong anak kadwa? Day di Lola akanayon ti kadkadwak. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno makabawi ak kadagit nagkurangak ken ka, anak ko. Ay na. No apay mat ngamin a pinagnaed na paylaeng ti anak day ti Cecil dito'y palaya. Makapasuron at talaga. Ay, apayin ba kahit apay nagdamdabog ka? Agtal na ka, Pedring. Napudot ti ulok. Anyamanan ti pagpupunutan ti ulom aya. Agraman plato, mairaman iti unget mo. Apay aya. Kasano? Pinagnaed mo paylaeng tinalaing nga anak mo dito'y balay. Nasakit ti matak ang makakit-kita kan kuana no amumlaeng. Awan matmatay nga aramidan ni Joshua kan ka. Isuupay ket di apapakpakan dito'y.
Nagngina lang arod aminen ang magatang ita panawon. Di ka di madanagan. Nadamot na talgad at trabaho ti anak ko. Basta masurunak. Maipalagip ngamin kanyak ti imo ng asawam numakit-kitak ti anak yo. Nabayagan anatay day di Cecil. Di mo ko man iraman jay nabayagan at di maga. Basta masurunak. Masursurunak, Pedring. Nanang, apay ka di akasta kayo. Di kay katagyaman tananayunan tayon dito'y balay. Kasano ajak masuron? Kat ni tatang mula ang tinagdesisyon. Di namat dinamag no kayat ko wano saan. Nasaysaya at mutla ang no agnaid ni Manong Joshua dito'y balay. Tapno adda tayo akadwana. Katkatay laang day di lola na. Kaasimot magmaymay sa langit di balayda. Saan tayo akasapulan ti presensya na iti dayto abalay? Isu nga rod kasapulan iti presensya tayo kadatatang nanang. Isu kasapulan iti pamilya apagkamangan. Diyo ka di maawatan dayta. Adula amin mo't nga bagbagam Isabel. Ipamay samket di ti atensyon mo iti panagadal mo. Nanang diyo kumayimot ti presensya ni tatang kankwana. Taama namot ni tatang. Nakaidasara kun iti pangaldawan tayo. Ayabam tinalaing nga anak mo tamangan tayon. Joshua anak, umay ka tamangal daw tayon. Huwag tatang, mabit lang, tayo lupas ko tira ramida. Right. Timakder kamot bakit? Papanamngay, kunak man lumangal daw tayon. Iti salas laengan ti panganak. Alaek ti kanak ijay. Sa anak akomportable dito lamisaan. Nasaysaya at no agsasango tayo amangan, bakit? Apay aya nga ipilit mo ti kayat mo si Kapedring. Si kalatta kan ayunan ti masursurot iti dayto abalay. Grabe kamot. Ay, anyan ti kasta nga ugali ti asawak. Nay, nakapasyar kamot may ta. Kumusta kamot tan ngay? Kastila ta amare. Napintas kan sexy latta. Uray mais-stress. Anya kumamot ti pa ka-stressam kat dakkel mutan ni Isabel nga anak mo. Nilakay ko amare. Pinagnaud nakit din jay anak na ijay balay. Di na pa'y sinaludsod no kayat ko wano saan. Ay masurunak amang kitkita kan kwa na ijay balay. Ah, isugayam day jay tay anak na iti mo na nga asawa na. Tay natayag kan gwapo ang nakita kiti paraangan nyo idinaminsan. Gwapo ayamot na ijay mare. Katuan mat, kasla artista tilangan ha. Wen no adayo. Ha? Tatang, ada ipapaabang da abalay iti asideg. Boarding house. Kayat ko kumang abangan. Di mo ka di kayat ti agnaed dito'y anak ko? Kanayo nan ti panagsubangyo kan ni Auntie Maita, gapo kanyak. Diya kayat asyak ti pagtaunan ti sanyo apag kinaawatan kan ni Auntie, tatang. Kas daya talaga ni Auntie. Makaunget no kontraek ti kayat na. Di kay madanakan, tatang. Maawatak mat ni Auntie. Sa maysa, kabaalak ti agbukod, dadamat na talga na trabaho. Ngala. Baka mo ka nga ron no kasta ti pangedeng mo, anak ko. Ne, adda ka mo't gaya mo, anak ko. Wananang, ngam agmay-may sa kayon samot dito balay. Napananda tatang kan Joshua. Intulod ni tatang mo ni Joshua iti boarding house apag-akaran na. Ha? No kasta? Talaga pinatuloy na ti panagabang na? Wen, anak ko. Isumutla na ragsak kayo manan ah. Siyempre, awanan ti pa kay-stress ah. Ay, di kay lamaasyan ka ni Manong Joshua. Kasapulan na ti presensya ni tatang. Ngamimot yupay. Ay, di kay ka di makonsensya. Yad adayuyo ti tunggal may sa kadakwada. Diyak kayat nga adda ka inagaw ta iti atensyon ni tatang mo. Period. Umayak manen, Mariconi. Nay, si kamot gayam mare. Sumrak ka ah. Agyaman ako, Mare.
Nay, mayat sa ti aldaw mo ita ah. Tawanan ti pa ka-stressak, mare. Awanan ni Joshua ay balay mi. Ni, napanan na nga eh. Imakaroon iti pagabangan na abalay. Naimbag nga ron, tanang rik na ti loko. Ay unay kan ayamare. Apay aya kaguram launay ti putot ti asawam iti mo na nga asawa na. Kat madlaw mo anasaya at atao day di abaro. Namin ado nga minan ang nakaluganak kat nakaistoryak. Nadayaw mo't nga agsasaong. Nasayaat, no nasayaat. Anya kumait. Basta ti kapatgan kanya. Kat addan peace of mind ko. Ne, apay anak ka formal dress ka, Isabel. Adda papanan mi kadagiti ka eskwelaak nanang. Early celebration ti pa nagturpos mi iti mabiit. Amo ka din ni tatang mo ti may papan iti day taabanag. Nagpakada kitayan nanang. Si kalangan ti pagpakadaak. Anya nga oras ti panagawid mo ngay. Ay, jak pa'y sigurado nanang. Awagan kayong tulaangan ah. Mapagtalkan ka di mo lang dagiti kakadwa manak ko. Wen nanang. Malang arod. Palubusan ka ngam agan anad ka ijay ah. Di mo liplipatan ti umawag. Tengat rabiin. Ngam di mo ila umawag ang jay anak ta. Mga ludi na pa'y nakadanon, bakit? Imposible mo't ah. Anya nga oras ang nagrubwat da itay malam. Padasem man nga awagan. Di mo nga rod sumungbat. Agraman text ko di na matreplyan. Ay, makapadanag mo't da itay nga anak ta. Nay, anda umawawag bakit? Ni Isabel Samutin na ita. Ni Jenny mo't akaanak kak da ito'y. Hello, Jenny. Hello, auntie. Nadamagyo ka din tinapasamak ka da Isabel? Ah, napasamak nga. Nadisgrasya tinagluganan da. Intaray da ida iti hospital ka dagiti kakadwa na. Anya. No ambok lakas to'y ti mapasamak. Tiyak ko ba pinalubusan ti anak ta si Murot ka dagiti ka eskwelaan na. Di mo pa basulan ti bagim, bakit? Di tayo nagayatan ti kastya na pasamak. Anya ti ko na ti doktor itay. Masapul ka no ang maopiraan ti anak ta, ti kabitan na panawain. No kasta, dakalagatan ti kasapulan tayo lakay. Di ka madanagan. Aramidat ti amin nakabalak para iti anak ta. May remedyo ti kwarta. Kumusta ni Isabel tatang? Masapul na maopiraan ni ti kabitan na panawain. Sa nakaro ti donor ang nasagrap na. Dakalagatan ti kasapulan mi ita anak ko. Kaya't ko ti tumulong iti kabsat ko tatang. Ibagayo lang numano agatan ti kasapulan nyo. Ada paggasgastusam anak. Kasano nga roden ti balay nga ipatpatak dermaw. Itantan ko pa'y lang tatang. Unaan tayo ti kabsat ko. Agtitinulong tayo, tapno agimbag ti kabsat ko. Mangted ni Joshua iti kwarta apag paopera ti kabsat na, bakit? Anya, agyaman nak. Naimbaglaang ang daadan ni Joshua nga anak mo. Si dadaan lata tumulong iti kapsat na. Nasingpet ni Joshua, kan maasyan launay iti kabsat na. Isabel, anak ko. Nanang. Agyamanak na nakariing ka na, anak ko. Itay pa'y nga urayan mi ti panagriing mo, anak ko. Lakaring mo't gaya mo't ti anak ta, bakit? Kaririing na launay lakay. Ay, agyamanak, Diyos ko. Agyamanak ta di mo binaybayan ti anak ko. Pasensya kayon. No pinagdanag kayo, tatang. Nanang. Di mon pampanunutin, may papaniti dahi ta abanag anak. Aginanakakit di, tapno agsubli adagos ti pigsam, anak ko. Agpaimbag ka. Wen, tatang. Agyaman na kiti tulong mo, manong. Dakkel ti utang ko anay bag-anakam kan ka. Ngam di ka madanagan. Tano agimbagak.
Agbayad aktukan ka. Awan na nyaman na, Isabel, ading ko. Ngam awan utang mo kanyak. Iso na awan rumba nga bayadam kanyak. Saan ang nagsingsingir? Manong, Bay amon day jay, tatulong kun ken kaakapsat ko. Sana balay tati kwarta, masukatan. agyaman na ka talaga kan ka, Manong. Tauray dakas ti trato ni nanang kan ka idi. Di ka nagduwa-duwaan ng tulong ka da kami. Nagsaya at kaakapsat. Sapay la kumata saan pa'y analadaw ti amin, Joshua. Sapay la kumata mapakawan na. Siyak tinangya dayo iti amamkan ka. Pakawanan na kuma, anak ko. Nabayagan na napakawan kayo, ante. Maawatak, no saan kaya komportable ang makakita kanyak. Agyaman nak ta maawatan nak. Ngam na amiris kun ti bidot ko. Kat ikarik amanipod ita. Ibilang kamatan kaspud nung anak ko. Sapay kumatay bilang nakmat kaspud nung inam. Awan pari ko titiday tante. Di ka madanagan. Inutan mi abayadan ti kwartam. Utang mi dayjay ka. Saan ante? Tulong ko dahil kada kayo. Amog ti kasasadyo. Kan may saan pa yan nakapagturpos ni Isabel? Ado pa iti paggastusan nyo. Ay napagsaritaan min iti amam daytoy. Numabalin, agsublikan ditoy. Agnaed ka manen ditoy, anak ko. Tapno makapagden na kayo manen iti amam baro. Kat makabawi akmet kan ka. Iti madi nga impakpakitak iti kalabas kan ka. Sige ante, kayat ko. Tanabayagan nga inararapaap ko ang makaduak manen ti amak. Di ka gimula iti sakit tinakam. Mamakawan kay tinakabasol ken ka. Nalaglagan ken naragragsak tagbiag no awan imimatem agura. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo. Amin. Biyag. Titaw. Agpakada akon, LV Bakit. Makigidanak ka ni boss. Iti kasta, makatipinak iti plate. Di mo liplipatan ti agipaw iti kwarta, ah. Wen, di ka mandanagan bakit? Ure awan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga rod. Wen, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa lang ti kontrata me. Amang ano saan ko amaala adagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya. Kababain samot, bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipaw it mo akwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y ah? Napudot manan ti ulom, bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yo kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Taasawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amangan no talaga saan kami na madaan iti anak. Taamo yumot, adayo tiba iti tawan mi. LV, Nasurukan na talo at tawon ngagdandan na kami ngam awampay lat anak mi. addan tulata anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo. Ngampatyak adumteng to. Saan samatan ngagtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da ken ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan.
Ngam di nak ipangpangag, mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na matulungan di asawa na. No aday bagak, makaungot-mut. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbag laki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay, naku nampay, mare. No sabali laang ni Julius, jakla amon, mare. Adamat gaya man impaw it ni Julius a kwarta, anak ko. At dananang 10,000 laang. Laang, lalaang lati 10,000, anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000, anak ko. Nagngina ti magatang itan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka, anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsak iti biyag ko itananang. No mukla kaso ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Ha? Makaburing mo tawan na. Manula ang matatawan anag din na kayo, anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laang. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kiti na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasi manak ko. Di ka agsaw iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagkan ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na, tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam saan aday ta sinsina ti ibagbagam, anak ko. LV, Ha? Roldan? kunak tumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamat Si Kangay. Nasaya at kunam. Ngam, iti kasta alangam. Kasla nadagsen unay ti parikot mo. Saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa anagawid? Hindi namin sa nakalman. Nagbakasyon na. Tamadimat ng trabaho akanayon ti aramidan. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa ijibalay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawan na. Awan matlakadwa kay jay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwa na. Kat, kumusta kayong matan itinobyam ngay? Awanin Nabayagan na nagsina kami. Ni, apay mat ngay? Talaga siguro sana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo nga Kumusta kayo mataniti asawam? Kas jay lata. Aging gay ta awan pay lat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan iji balay. Adayo a lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narigat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Dala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Ni, kunak man no saan pa yan alpas ti kontrata yo? Makabulan lang ang sipod ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Ken mailiwak namin ken ka. Bakit? Anya? Arakupan ka man? Nene, agdigos ka pa'y mo't Kasla di ka nagdigos mo't iti manungal daw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apay aya. Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti isungbat ko. Kano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigidanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalungal dawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak ta nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't kaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man no saan kayo nga okay. Talaga mo ta saan? Mapilpilitan naklaan.
Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawon na kayat ko sinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, saan na nakasapulan day ta? No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Well, ado ti agur ore at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agin joy tang agkuyog. Tadita amo no kaano man nga agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Elby iti balay daruldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Nukasta, nagawi din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray, Dito yan nga agnaad. saan? Nagbakasyon laang. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wen mare, ngam idi dayta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karo badaruldan amay at ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, Ah, angam sa bagay, awan magkinidakas na nagkinumusta dalaang. Tidakas na ka nagsinublyan damanon. Tanay, anda mga rod asawa dyan anak maun. saan ang mabalin ang mapasamak dayta mare? Jak ipalubos nga agbasol ti anak ko. Elfe, pudno ay ang agkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlo laang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ayat ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko, saan anasaya at ti kastangar aramitem. No addaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak, wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo? Agraman day ta abanag, ikanyo pa iti Malaysia mo. Wen taamangan no day tanto ti pakadadaelan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yu iti dayjay aroldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikanyo iti dakes sa kay papanan tararamidak. Di kay kadimandanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay, kita di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko. Liklikam kuma ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadak dita no bilang laang? O di agnad ka niti pagababanga. O sige, Kaano nga rin nagbiyahe ka? Kailiw ka, Elfie. inton bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten ka iti terminal tipos. Awagan na to, no da ka ni Jai. O sige nga ron, tagimpake akon. Oh, agya manak. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin kan. Iso ang nagluto ako iti paboritom amasinda iti boarding house ko. No kasta, kabisadong pa ti paborito ka masidang aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y, sweet ka launay kanyak. gaputa ayatin ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Ang mga nadamot ten anak ta. Wen nga rod ngam sana bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanagan mare. Jak makuntak ti anak ko. Apay napananaya, Maray. Jak nga rod mo mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kan awan ti daddo maakawas na ijay cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti baga ken Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan barok. Jak nabantayan di anak ko. Naumas siguron kanyak na Elvie nanang.
Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timamnay ti panakilangan na kanya. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanya. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni Elvi. Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti bagik kan kuana. Sapay ko tagawid matlaang ni Elvi, baro. Kita am ti result ti pregnancy test mo, Elvi. Positive. May sakon nga ama. No kasta, talaga ama si Kugak. Wen. Ang apaya kasla saan ka naragsak? Kwa, saan man? Naragsakak, Roldan? Ag-celebrate ta. Mangan ta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman naklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elvi. Nga malagip mula tamot agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, baro? Wala, tanasaya at kayo latamot kanyak nanang. Kanda kayo ti pamilyak. Amo yumet, ajak pulos na am-amo nagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalatta kas anak ko. Takameng kan ti pamilya mi, Julius. Ay Mari Teresita, nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. Imay nang itulod iti groceries, Maray. Ay nanagkasat ka. Nadan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat ta anak mo. Dakkel at ti respeto na ken kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok atunggal mapan ijay balay. Kat namnamaen na amadanon na ni Elvi ijay. Ngem kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Kinaudi adamag ko kat nagpas ngayon. Ija ka mo itamare. Nabayag moten ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak moten makuntak ti sigud an number na. Amangan no nagsukaten. At madlaw ko, Elvi. Anya day ta, Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imalaan na kanyak. At umot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama ta putot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kasta pa'y laang ti damagamat. Amumot nga da napasama kiti nagbautan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wala, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, Iso pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay ang masapul nga aramidam ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak ta wano saan. Apay pa'y laang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko. Mariribukan ak namin. Saan ang may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Maroldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko. Kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata?
In sakripisyok ti amin para kan Karoldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan met ang nagtawad kanyak. Isong aging pakikan, tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Ta saan ko aputot dayta? Ay na, maragsakan aklaunay, tanalagip yu tinagpasyar, Elvi. Ay na, nag-cute to'y apo ko. Agsubli kamin iti anak ko dito'y lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kamin kay Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang. Wen anak ko, ket oray di na ibaga. Amuklat ta atunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma maturog pa'y iti siledyo. Uray na dagsen ti basol mo kankwan. Ket mariknak ang mailiw lat na ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman ak ta nagawid kamutlangan bakit? Sapay lang kumata mapakawanak. Namayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at awan hindi ka nakita. Saan ka pa ya makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasaya at kalatta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo ta iso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni Daita ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ti ama to'y anak ta. Ha? Di nakman rabakan, Elvi. Kasano ko maamapasamak ti kasta? Inyawid ko ti papeles apam nagkasaan ni Roldan ti ama to'y anak ta. Iso ang nagsina kami. Tadi na maaklon asaan na apo to timpas nga iko. Anya? Diyak amo ama si Kuga kay di pimanawak. Kat sikat ti ama to'y anak ta, Julius. Kas makita mat, kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yo, Julius. Agkaruprupa kayo launay. Oh, agpaiso ka ni Daito ya makit kita kan mangmangag ko nanang. Elvi. Wen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayatan ka. Sorry talaga. Ay ayatin ka met asawak. Oh, ubak man ti anak ta. Umay ka anak ko ha. Patpatgan kayo nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas. No nakatumpong kay tinasingpet nga asawa ayatem, di mo abuswan, tasan nga amin kat makatumpong itinasaya at a partner. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo. Amin.
Biyag. Di tao. Ano samtoy balay mi, Daniel? Simple lang. Simple lang, nga mayat latamat. Tinapatay kat adapag na adak. Tapno saan akong nga gastos iti abang. Sa bagay, gusto ka. Oh, mabisin ka din. Itay pa lang, Marisa. Mabait lang nga rod ta mga laak iti kanam. Agyaman na, ta pinagnaidnak dito balay mo, Marisa. Si kakit di mat. Nagsaritaan tanti may papan iti day ta abanag. Okay lang ang kanya. Maawatak no awan apulos urnong mo. Kas nakunam kanya, kat adakabsat mo asinuportaram iti. Wanya ron. Isa jak nakaurnong ta napan amin iti kabsat ko ti sweldo. Wen, maawatak day ta, Daniel. Iso adi ka madanagan. Mabalin ka di adi tuyak pay laang balayo, Lola. Nay, apay. Awan ka di pa'y ninanang mo, Jane Apo. Saan pa'y asim mangput ni Nanang? Ang mga no nag-overtime manen iti pwesto na. Wano saan, ang mga no atid dugmanen ti pila dagiti pasaheros. At lalaki, ije balay mi, Lola. Ha? Ne, asinong ay day di alalaki, Apo? Nobyo ni Nanang. Anya, inyawid ni nanang mo tinobyo na di tabalayaw, Apo? Wen, Lola. Mabutengak mo't nga agawid nawan ni Nanang. Tadudwa kami laang ije balay. Ang mga nudakas taramidan na. Kabut-butang ngamin tirupa na. Ay, talaga gayam nga insang putnan, ijay balayo, tinobyo na. Ang damat gayam ti apo ko ta dito bakit? Rabiin, ang mga nusapulan ni Nanang na. Awan pa'y ni Marisa di tabalay dalakay. Tila ang nobyo na ti adda dita. Anya ang nobyo may tasasawam bakit? Ti kavid video call na, idinapanta ijay balay da. No kasta, pinagnaid na dayjay alalaki, iji balay da. Wan, lakay. Ay una yan ni Marisa. Di nala pinanunutan nga dati balasitang nga anak na. Namumati anak ta. Sobra mo ti kinaimbag na. Nobyo naman, wano karuba na. Talaga anaparabor. Saan siguro a komportable ti apo ko ta, iso nga imay diti balay. Kasta mo ti kuna na itay. Balasang ngaminan ni Jane, lakay. Kasaritam to ti anak ta, inton umay diti balay, bakit? Ayan ni Jane, Nanang. At day ti sala sanak ko. Madama ti panag-review na, tanda ka no quiz da inton bigat. Ape adi pa'y lagawid, katrabin. Inururay na ka anak ko, tanarabyan ka ngamin. At damot ni Uncle na akadwa na ije balay. Saan a komportable ni Jane itinobyom? Ngamin, italaang anagkita da. Sa maysa, balasangin ti anak mo. Anya nga rod ti aramidak ngay, Nanang. No apay ngamin a pinagnaud mo day di alalaki di tabalayaw. Isupay ngamin ti gastusin na iti abang na, Nanang. Kentap no matulungan nak ije pwesto. Kasano, nulukwan na ka. Di isuntumanan ti pagsangitam no ka. Nagkari ni Daniel, Nanang. Saan nakalukwan? Ikalay sanak kano. Ay, agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Saan adakas ti agayat? Ngam am-amumpay kumaan na imbag ajay tao. Tapno saan ka amailawan manan. Di ka kumamaupay kadagiti ibagbagakken ka anak ko. Madanagan aklaeng para ken ka. Amok tinagdalanam idi pinanawan na kati ama ni Jane. Diyak kayat ama ulit mananday jay. Wen, di kay madanagan, Nanang. Napudno ni Daniel kanyak. Di naktulukwan day jay. Di mo matkadwa ti anak mo. Di na kaya ti sumurot kanyak. Agnaid ka no iti ayan dalolo kun lola na. Iso nga itulod ko dagiti bado na itjay. Baya maano kasta ti kayat na. Sa bagay, natalgad ket diti kasasaad na itjay. Taamok asaan abaybay ang dagiti dadakkel ko.
Kan may mayat mo't laeng no agnaid ijay. Tapno masolo ka. Anya? Naringgat ngamin no adda ti anak mo diti balay. Adda ka inagaw ko iti atensyon kan oras mo. Sika talaga. Ayun gayam, sumurot kan to iji palengke inton bigat ha. Tapno adda katulungak ngaglako. Una, awan mo't kat iti aramida kinton bigat. Awan pa'y mo't pagtrabahwak. Manungal daw asaan nga imimay ti anak talakay. Asidaglaang ba't ti balay tayo iti balay da? Ang mga nobise iti trabaho na. Mumay ta narigat ti trabaho na iti pwesto na. Mapanmulangin kumustaan ti anak ta. Angin inton malam ta sigurado asaan pa'y anak kaawid tayo jay. Mumay akanayon ang marabyan nga agaw-awid. Wan, inton malam ama panak, tapno sigurado nga da ijay. Kumusta kan nga ay anak ko? Nasaya at mo't nanang. Kumusta ti pwesto mo ijay palengke? Kaasi ti Apo, adulat tamot ti customer. Ken sa anak unay amarigatan, tadamot ni Daniel akatulunga. Nasaya at mat nga rod no tultulungan na katinobyo. Wen nanang, awan pagdanagan nyo, tanagagat at taon ni Daniel. Saan akas kadagiti dadduma dita, apapakpakan lang kadagiti karelasyon da. Sapay la ko mga rod taison ti mang kompleto iti biyag mo anak ko. Diyak kayat makita nga agsangit kamanen kapo iti lalaki. Wen nanang, saanen ang mapasamak dayta? Tanapud no tinobyo kanya. Matitirik na ka. Panag ko na, jak ka ba alam trabaho ita, Marisa? Kasta ka di, anyat nasakit kan ka ayan. Nasakit ti bakrang ko. Epekton samot na ito, iti diritso panagtrabaho kay di palengke. Adumot nga ti ipapaaramid mo kanyak. Ala, agbati ka lang dito'y balay. Siya kung ti makaamoy ti pwesto. Adda agas iti drawer. Agtumar ka. Ni Daniel ti lumabas lakay. Sa dino nga tati papanan na. Ray, napigsan samay. Naku na ngamin ti anak taitay na salaw ko di tadalan. Masakit ni Daniel. Iso asa na makatulong, iji palingkay. Kas di ayamot ti masakit. Kita man, nakasarsaran tamo ni. Agpampambarsamot na ita tao. Anya nga tanusurotam lakay. Iti anya ko maagapaw. Tapno maamuan ta, no adar aramiden na akalukwan. No adangay ti sabali akasinsin narak na dita. Narigat ti kasta ka panunutam bakit? Kasaritam tulangan jay anak ta, may papan iti dayta. Tapno amo na ti aramiden ti nobyo na, no kasta nga awan di tabalay da. Narigat ti agsasao no awan ebidensya. Kat agpaliiw tayo pa'y Tapno makasigurado tayo no anya ti mapaspasamak. Kumusta kan, Chona? Nasaya at latamat. Agyaman tayo manugot kang agkita ta. Wen ata nawaya kita. Iti ka di sigo da boarding house mo ti pagnanaanam? Wen Daniel, iti sigud lata. Umay kaano kayat mo? Iso na lang, adayo ti pagnanaada kita. Nasuro ka may nga oras ti biyahe. Kunam, adda kwarta ti single mom a sugar mamim. Dumawat kay ti pagpletem Siguradong ikan na ka. Sa bagay, dumawatak tumanan ken kwa na no maibus ti inted na akwarta kanya. Tibilin ko kan ka Mabalin mo ti makirelasyon iti sa bali ngam para lang iti kwarta. Wen, di ka kadi madanagan. Lukas tangad da ited ni Marisa kanyak, ibingayan ka. Rumbang laang Wen gayam, masapol nga agawidak sakbay ti alas 4. Tama nga no maamuan ni single mom nga agul-ulbudak. Sapay agin sa sakitak langit ay agsapa. Tapno dinak pagtrabaho ni di palengke. O sige nga ron, agawaan ta ti mangan, Daniel. Adda ka din ni Jane nanang.
Adda practice da, ije pagadalan ita. Apay ka de. Umay ko itad ti allowance na nanang. Siya kun ti pang tedam anak ko. Itad kun tukon ko na inton madamdama. Agyamanak nanang. Agawid akmat la adagos. Ay, agtugaw ka man pa'y Marisa, tadda ibagakan ka anak ko. Idi pa'y napalabas a bulan, akayat ko nga ibagakan ka da itoy. Ngam di ka mataymingan. Anya day tananang. Sa dinaw, ti papapanan ni Daniel no kasta nga awan ka di tabalayo. Papapanan. Ni, saan mat arumrumar ni Daniel nanang? Tamadikat nga rod tirik nana. Iso adinak pa'y la matulungan ije palengke. Idi pa'y amakit kita mi arumrumwar no kasta nga awan ka. Inton kwan, agawid iti alas 3. Wano saan, alas 4 iti malam. Imposible mat day tananang. Ang mga nukaruprupa na laang tinakita yo. At dalaang di tabalay ni Daniel. Saan arumrumwar day jay. Iso nga rod ti makit kita mi kin ni tatang mo alumablabas. Ay nananang di yo man padpadaksan ni Daniel. Diyak mo't padpadaksan anak ko. Ibagbagak laang tiagpaiso. No di yo kayat ni Daniel apara kanyak. Saan laang? Basta di yo kumamot padaksan. Ay, maditirik na kita, Daniel. Mabalin ka di ang sikapay laang tiaglakoy di pwesto. Ay, wala. Mabalin mat. Agyaman naklaunay. Uray alas 8 amang lukat ka. Mabalin nga alas 9. Adda ka di pa'y aramidam? Ang dalang dagasag, sakbaya mapanak iti pwesto. O sige, tinapatagkat mang lukat ka. Adda nga mintisukik amapan ag-pick up iti order inton madamdama. Bilangam ana imbag ti kwarta nga ibayad na, ah? Win, di ka madanagan. At iti susi ti pwesto. Agyaman nak Daniel. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Rumbang lang agtinulong ta. Taagin inayat ta, Marisa. Nay, kung naglakid din no si ka tinaglako, ijay palingkay, anak ka. Saan tatnang? Mading amin tirik na. Isuan ni Daniel timbaon ko. Ha? Intalak mo tinigosyom, itinobyom? Tatang, nasaya at matataon ni Daniel. Nanay, kita ang anak ka. Narigat ti basta agtalak itaapanawan. Di kay madanagan, tatang. Siyak tumanan timang bantay itilakok inton bigat. Kat, papanan nyo nga'y, nakapulas kayo mat. Adalakad may kaninanang mo ita. Urayak dito yan, tanin nakabaybayag nga grob-robwat. Anya ter aramidam diti boarding house ko, Daniel. Chona, nakaikad din akon. Panawa ko na dyan, Marisa. Ha? Kasanon no sa pulin na ka? No kayat mo, mapanta iti adayo a lugar. Iti lugar adi na masarakan. Umdas nga tati kwarta gastusan ta? Win, dakkelagatan tuy igem ko ita. Mapanta iti adayo a lugar. Tay awan na pulos ti makaamam mo kadata. Sige, makamu ka nga ron. Basta si katag gastos ha. Wen, Chona, awan pagdanagam iti dayta. Siyak, ti makamu iti amin. Nay, apaya kasta tilangam nga imayanak ko. Di mo agawid ni Daniel, nanang. Ay katawagam Saan ang maawagan tinamber na? Anya, ay sapay iso tinangital kam iti pwestom ije palingke kuna ni tatang mo. Day tangarod kat, nanang. Madanagan akon. Ang mga nuintaray ng ti kwarta. Awan ka diti am-am amabalin mo nga awagan ije palingke. Dagiti padam nga da pwesto na ijay. Ha? Huwag ngagpaiso. Ni Mari Gracia. Ang mga nakita na ni Daniel. Iso ti awagak, nanang. Anya timbaga ti gayem mo. Nasapa kanuan ang rikop ni Daniel, nanang. No kasta. Amang ano intaray na matan ti kwartaam. Kasano pa yan day tananang? Sapay dakkel agatad tinig gaman na kwarta. Dayta ti bagbag amikin ni tatang mo anak ko.
Nagtalek ka ngamin adagos ijay tao. Apay ngay akas jay. Kat nagsaya at matimpak pakitak kan kuana. Awan mat madi nga inararamit ko kan kuana nanang. Oray kasano ti kinaimbag mo iti may sa tao. No dakes ti panggap na ken ka. Dakes at talaga, anak ko. Di ka mababalaw, tadi mo mat nagayatan ti kastan a pasamak. Saan abasol ti agayat? Ison alaeng, takam malimanen ti tao nga inayat ken pinagtalkam. Ket ita, intaray na pa'y ti kwartam. Awanan ba inday jay alalaki? Anyat ko na dyan anak tangay. Desidido met amang sapul iti dayjay a Daniel lakay. Dakkel agatad tintaray na. Naimbag ko na ata natibkar ti pakinakam ti anak ta. Day tamet laeng ti pagyamanak iti Diyos lakay. Palaban jay anak ta. Sa pala ko mata matunton iti kabiitan na panaway no sa dino man ti ayan na dyan lalakay. Sana mabalay na may tarayan na ti atraso na iti anak ta. No man pa'y ta maitarayan na tilintag. Di na maitarayan ti konsensya na lakay. Nagregregatan ti anak ta kwarta. Itaray na kitain. Anya ti planom tiyona? Ag-joyride tamanen? Kat, sika kakaiso na nga adda motor nga aramatan ta. Sa dino iti papananta. Sika ti makaamu, Daniel. Anya nga oras nga grubot ta. O di inton madamdama. Maturog akpay. Napuyatan nak namin. Anya nga oras nga mina na nakaawid ta diti boarding house. O sige, maturog ka nga ron. Riingan kanto inton madamdama. Ay na, nakaparpartak launay ti panagmanehom. Di ka matanagan. Expert to'y nobyom nga agmotor, tiyona. Ay na, kaslata mo't tumayaban. Di ka di matanagan. Kontroladok ti amin. Kita mga ano na masabat talugan. Apay, awan aya ti panagtalag mo kanyak. Ay di mo na partakan. Madanagan akon. Apay ay, jak mo tan makontrol ti. Sa dinutayan ko. Nasaya at mat na nakariingkan. Marisa. Wan, siyak daytoy. Nakitak tinagan mo iti post ti may sa a concerned citizen. Iso anamwak adito yung ospital tinangitarayan dakan ka. Pagyamanam ta saan anak karo ti donor mo. Ni Chona. Daksang gasat tapimusay ti nobyam. Imay ti pamilya na itay, kat sika ti pabasulan da iti napasama. Siyak na tako man ti pimusay. Saan amabalin amatay ka? Gaputa adat rasom anaskan asangwam. Nakaamwam nga iti dayjay nga ospital tinangitarayan da iti ex mo anak ko. Nakitak ti post ti may sa a concerned citizen na nang naaksidente da. Nagasat dayjay a Daniel tanabiyag pay. Saan anakaro ti donor ang nasagrap na. Ngam tinobya na, dead on the spot ka no. Adniya, Masyanak kan kwa na. Ngam tunggal malagip ko ti naramid na kanyak. Agbaliw ti riknak. nakasaritam ka din dagiti pulis. Wana nang, maururay laangan ti panagimbag na. Tapno tuloy-tuloy matan ti kaso. Tapno awan mat laangan ti daduma ang mabiktima na. Nagadumot din ti ilaklakad mo, nanang. Wan, tanaskan nga agsungbat ti nakabasol kanya. Pasensya ka na ko. Bumawi akto kan kawan. Maawatan nakmat siguro. Uwin, nanang. Maawatan ka. Kat asino ngayon tagbanbantay iti pwesto iti palengke. Ada ni Antim Betty. Numaminsan, siyakmat laang. Nagadun a talaga ti taktak mo. Wan nga rodan ako. Ngam sana bale. Malpas tumat laang daytoy. Amo ka na dagsan ti nagpasulakin ka. Sa pala ko mata mapakawan na. Pasensya kan Daniel.
ngam ituloy ko ti agdemanda. Inuta kabayadan di kwartang entaray ko, Marisa. Basta ikan na kiti pawayway. Ta sa anak pa imot na naka-move on, iti napasama kanyak. Siyak ti papabasuran ti pamilya ni Chona, iti napasama ken ko ana. No anyaman ti marikrik nam ita. Kastamat lang ang tinariknak idilino ko na. Stress kan parikot lang ang ti impaay mo iti biag ko, Daniel. Saan kalatta ko man anam-am mo. Talaga ka diyan din akon mapakawan. Uray mapakawan ka. Kaya't kung agdalan iti legal a proseso ti amin. Nasaya at timpakitakan ka. Tinulungan ka kadagiti panawan nga awan ti papanan. Ngam anya ti inaramid mo. Inabusom ti kinaimbag ko kan ka. Sorry, Marisa. Pagbababawyak ti panakaamamok ka, Daniel. Sorry mananak ko. Nagdarasudo sak ang nagdesisyon. Ngam pag nakmakunday diyan na pasamak. Manipod ita. Diyakon basta agtalak iti ure asino ang lalaki dita. Nanang, Di ka madanagan. Tadyakon makinobyo. Ipamaysak lang ti atensyon ko kan ka, anak ko. saan kayo aparitan ang makinobyo, nanang? Tamaawatan kayo. Basta pilyan nyo kumaan na imbag ti pakiinayatan nyo. Saan na anak ko? Ikarik adyakon makirelasyon. Ipamaysak ti pamatig ko kan ka. Agtrabaho ak anaimbag, tapno adda pang paadal ko kan ka, anak ko. Di kagbalin nga abusado tapno di kanto makalabuso. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bindisyon iti tunggal maysa. Biyag. Di Tao. At da ka numanan maangay amaswede nga anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo muten kan Joyce. At damutin anak kayo. Hindi pa yung ising-singasing ko ken ko ana dalita. Di namat kayat nanang. Apay ka no. Jak manam mo. Agam no di na pay kayat, di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wana nang. Aguli mo kaklangan tap na awan riri. Amok nga isumanan ti pagapaan mi no ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayon anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana, amakikasarkan ka. Anya manindag itain sakom si Kaalan. Nakariing kamot kaya man bakit. Natang tilinaon ti sako. Mapan ko man isursor di sentro. Anya kamutan. Awan ka di ti daduma ang mabalin a pagtrabahoam dita. Nadalo sa pagsapulan ti kastoy bakit. Wen angam kontento ka iti kastabiyag mo. Agi sur-sur-sur laang itinatang. Uwan bakit. Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam. Sa anak a kontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pa lang bakit. No makarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karuba. Kaano nga rod, kat manulaang mati mapaglakwam iti may sang aldaw. Jak amo no ka ano, ngam amok nga addan tulat ta, bakit? No kastalaang ti trabahom, awan lat ammo kun alan. Agpatinggalaang iti drawing adakkel abalay nga ibagbagam. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di Pag tinulungan ta aton uyan na iti arapaap ta. Pudno ka de, jemang mangag ko, nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti kaaruba. Agabrod ka numat. Awan iti saritaan mi nga agabrod din Joyce nanang. Iso ka no nga rood isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito'y lugar tayo. Anya? Wano plano na pa'y laang. Iso adi na pa'y naibagakan ka. Jakla mo nanang. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanyak.
Pudno ka di tindano ni nanang kanyak? Anya man ang tindanon tinalaing nga inam. Ibagbagam ka no, mat kadagiti kaaruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok ka talaga ti agabrod. Idi pa'y planok dayta. Awan mo ti kasta nagsaritaan ta, bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manulaang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas apagbiyagan tayo? Diyak kayat nga umadayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon. Tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisorsor iti lako ka nateng. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umadayo. Diyak ka baalan bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mo ti aglako. Tas ikatimang taripato iti anak na. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon. Siyak ti lalaki. Iso asyakon. Di mo man ipilit ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda. Kayat mo mati agabrod. Kat, adangarod kwarta nga aramatan. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man o siyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Tas siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod. Siyak. Di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akondo unit mo, Teddy. Well, dito ikamatan nga agnaed, Joyce. Aging gaakay kayat ko. Wala. Saan matandakas na agnaed ka dito'y? Siyak, ti makamoy ti amin. Ay na, agyaman lang unay kan ka. Kamaudyanan na. Mapadasak met laangan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kayat mo ti uminom iti arak, anda stak ko dita. Anda mo't lang makan iti ref. Ay na, magustak launay ti sofa, Teddy. Awan nga min ti sofa iti banay, tapuro kawayan mo ti tugawan mi. Manipulita, naluknengen ti pagtugawam. Saanan anatangken akawayan. Mabalin ka di nga ibatik pa lang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod agisursurak manan iti natang iti sentro. Naimbag lang adda maigatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita. Di na matriplyan lagi ti text ko, nanang. Uri ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka dagiti gagayem na akalugaran tayo. Di damot ammo no sa dino tayan na ita. Ay, napananangarudan nga eh. Madama siguro ti panangilakad na iti papeles ng agabrod, nanang. At ang amin tayo ibagbagaan na agayem na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Mala, siya kundi makaamu iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak ko. Agyamanak, nanang. Dagasag to inton malam. Makatawanan tinapalabas si pimanaw ni Joyce. Nga maging gaita, awan damag tayo may papankan kwa na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no naka-abroadin wanan niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot tin na am-amun ay jay abroad. diya ka mo, nanang. Kat kumusta gayam ti planom akarinderya. Matuloy ka de. Muna na. Urayak lang nga pumanaw da manong dino. Tas sakti sumublat iti pistoda. Pangrogrogyak man. Tapno sa anak ko na mabampan no gamagmag na. Kan makaduak pa iti anak ko. Na, anyat napasama ka anak ko. Kunaklakit dino adda kay di karinderya. Nasapakan samot anang rekab. Anang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sa balay. Anya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may sa amol, nanang. Anda sa balay ka holding hands na. Anya? No kasta, saan anag-abroad? Saan, nanang? Lalaki ti makagapo no apay api manaw.
Ay sus, day takit din. Apa yan aramid ni Joyce ti kastoy ka na kami. Agbalin ka natibker para iti anak mo. Laglagi pom asikalaang tinamnamaan ti anak mo, anak ko. Aklunum latan ti amin, tawanan ti maaramidan tayo. Agdigos kan tayo suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, an-anwag day Teddy. Basta aramidem ti ibagpagak. Makatawan na pinakpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asaw. Agawa am tiyag kunay, tada papananta. Sigurado nga adumanen ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Maasyan ka kumakanyak. Di kag balin ana arte. Sana mabalin ngagsadot-sadot ka. Dito'y kan ngagnaed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Tiyak kayat dito eh. Agsingsingpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak. Anya ti aramidak iti da ito'y alugan. Pag hindi di amok kapay lang. Amok akay kayat mo matlang. Ala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Maasyan ka kumakanyak, Teddy. Ibatam ti imak. Urayan nyo asumangpet lagi ti customer nyo. Lalaingan nyo. No kayat nyo pa'y tagbyag. Si katinobya ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga rod. Ay sus, impyerno dito nga lugar. Kinaagpaiso na kat ex-nakmat lang na diya nga Teddy. Talaga nga aramid na timang al-alilaw. Innam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Idi kwan na umakanyak. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na. May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla na singpat ngam nangisit ti kaunggan da diya nga tao. Awan ka diti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti da ito alugan. May salang tamok nga pamuspusan. Anya da ita. No nasayat nga tao ti agbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, man matikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya ti agbayag dito eh. Adda pamilyak amang uray kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kun. Narigat nga kalabanan ni Teddy. Diyak amo no makarwarta pa ito nga si Bibiyag nuhaanan. Adenyeg ko nga bastoyo. Awanan ko iti ba? Ano ko? Di nakpilitan namang kabilkin ka, Joyce. Adan tumitlaal daw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, no makalipas ka. Ngam no sakti si ka. Di mo namnamaan na mapasamak pa na ita. Aklunin mo na tayo titigasat mo. Tiag-serbi ka nagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti da ito alugar, ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatadta kat adaklad tamat itoy. Nagasat nga rod ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami hana kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpet a customer. Kat makalibas kay ti da ito alugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw da at Teddy. Jak pulos impagarop. Ang makaipatakder ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron na. Kat agyaman ang iti tulong yo. Ti panangaw awir yo iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo da ito'y anak ko. Saan kayon amarigatan nga agama? Tadan negosyom apagtagilakwan kan pakanan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananan. Ay, talaga asaanan ang nagparparik na ni Joyce kada tayo. Linipat na kayon ang aming pinsan. Wan nga ron na. Sana bali. Anya nga ron. Talaga akasta.
Agawa agtag taray. Agyaman na adda anak iti gundaway ang nakalibas iti dayja a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yan. Ikarigataklat na di makadayo. Balasang ko! Oh, yagring ka! May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tunungan da kumanan. Apay, balasang ko! Nas ka na makapag-report ka dagiti polis. Jakpay kaya timatay na. Tulungan da kuma. Apay, aya! Anyat napasamakan ka! Adda intarayak a tao na. Lino ko nak. Inla ko nakitang tuduma lalaki. Imbugaw na. Anya! Ay, sumurot ka nga ron kanyak! Kuyugan ka, iti kasitgan a police station! Ay, agya manaklaw na iti tulong mo, Joyce. No hangaga po kanyam, makaging katagtakat ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak day di at tedi. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Apay nga itakala nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas udya ado atawan. At idug asalay sayan alan. Katsapay na kumata mapakawan na. Pagbababoyak ti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Apay di musong batan ti saludsud ko. No saan na pud no anagabrod ka? Sa dino nga tinapanam. Simuro tak iti tao ngayong pagarup ko ang makaitad iti nasaya at amasakbayan kanya. No kasta, pudno ti chismis di ti lugar tayo, nga adda lalaki anak itarayam. Wan, di ako nilibak dito. Makatawan lang nga nagdan na kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti iligal na negosyo na. Naimbag at nakalibas ang madlaan. Aninya. Pangasim ko matay ka na kiti may sampay ang gundaway, alan. Sulnitag tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang makisinobyan pay ken ka. Sapay ko mata maawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Ngamawan sa bali apa pa na. No mabalin, makipagnaedak dito'y balayo. Tapno makitkitak lat na ti anak ko. Oray ang bali nakakatulong yun no iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kayat mo ti agpaay kas katulong. Ag stay out ka. Sige, oray agabang akon. Basta maasikaso kayo iti anak ta. Ngam pangasim, ta di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirit na anakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakita ken ko na. Wan alan, ano sakti mga ayo iti anak ta. Daytoy kadila ang timalabaan. Ne, nagsapa ka mo't kay may dito balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko at trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na ka di. Adda iti salas. Good morning, honey. Oh, adda ka mo't gaya man, honey. Kunak man no alas 12 ka pa'y nga umay. Naipospon ti meeting mi, honey. Iso ngay maya kon. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mo't nga rod no kasta. Un gayam, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga agkatulong diti balay. Inawat ko, takaasiman. Kumusta ka, Joyce? Nasaya at latamat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey. Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa at awundan ka ni Katrina.
Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isumat lagayam asaanan anak isinublan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, manuatawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguro iso ang nagsapul matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasolak. No di ti bagik matlaan, nanang. No sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko mamasaksaktan ita. Di ka mapukawan itinamnama. Maamam mong tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinobiam ti may papankan Joy sa anak ko. Wala nang. Amumatan ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan kuha na. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababao ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasaya at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dahi ta, nanang. Agin inayat kami ka ni Katrina. Agi katakon kas katulong yo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaw ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin iti nagpaetan ta. Ngam panagkunakat saanan ang mapasamak data. Ha? Amok ano ipilit ko ti bagik dito eh. Kat adada masaktanak. Agaplayak laangan iti sabali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Adalaang kumakidawakan ka. Anya na ita? Di na kumaparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't maamakita ti anak ta. Nawaya ka ta, Joyce. Saan ka aparitan? Agyaman nak iti kinaimbag mo kanya. Nga uray na dagsan tinagbasulak, Alan. Napalabasan na jay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapel ako mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka. Di mo pilitan agunodan ti ambisyon mo babaan ti pinaspasan awagas. Tama nga no day tanto ti pakay sagmakap. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan day tanga istorya dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Titaw. Dayto ka di ti balayo, Mateo. Nagdakkel. Nagbayag kamat nga minan nga awisan nga umay dito eh. Ngam kanayon mat nga one time mo. Ne, ang dami nga mo sa ngailim, ading ko. Aywan mano, iso ni Abi. Gayom ko. Abi, iso mat ni manong ko Jerry. Hi. Adagayang kabsat mo agwapo, Mateo. Nangaw ka mat gaya mading ha. Ay, sige ha, panawan kayo pa. At ang amin nagururay kanyak di tarwar. Sige manong. Diyak namin impagarop. Adagayang kabsat mo agwapo. Ay, true. Ngam sorry kalaing yan. Ngamin, ada nobya na. Ha? Ay, sayang. Ngam di pa'y mo't nagkasal. Ada pa'y namnama. Anya? Aday ta ka man na, Abi, friend. Tunggal ang kita ta. Ni manong ko ti kanayon mo sa ludsudan. Kinunakmat kin ka, busy. Iti ayan ti nobya na jay. Pakpakumusta akla ang mat. Saan mat siguro adakas no crush ko ni manong mo. Ay na, isardeng munday tang arapaap mo. Tamasakitan ka laang. Ay wen, umadanin ti birthday. Umay kantoy di balay ha? Sure. Kaano ka din di kasangay mo, friend? Pasensya kan, friend. Naladawak na imay. Taado ti sambot ko nga inaramid iti trabaho. Agpasudnodak ko man ket.
Kung naglakid din, di kan makaumay. Di ka ka din agpasugnod, friend. Uray ka dakon. Aywan, ada ka din ni manong mo at Cherry? Kat syempre mabalin ayang awan di kapsat ko itakasangay ko. Talaga? Oy, di ka pa ilang gragragsak. Takadwa na tayo suntubi nga ipag ko. Ah? Ay, kunak no nag-breakdown. Ay na, di ka nagarapap. Di na ka mapansin day dyan. Tadakit nga rod nubya na. Grabe ka man. Kahit ayan da nga rin itinobya na. Rimuardan, intulod ni manong ko tinobya na tada trabaho na. Adong tinainom mo, abi. Di mo unay. Tama ka no, di mo ka ba ilang tagawin? Bay, anak kadilatan, friend. Sana bale, tanayra na day off ko intun bigat. Wala, ngam di mo kumaunay. Nabartik ka. Relax ka lang, kadi. Kabalak pa'y matibagi. Man, di mo pagawi doon nabi. Dito in balay amaturo. Madlaw ang nabartagan. Huwag nga rod manong. Kastamat lang ko matibang akin ko na. Kabalak pa'y matagmaneho. Di ka nakidkad, friend. Narigatin. Tatapay mapasama kin ka di tatanan. Kan may sa, ni manong ko na mismo tinang ibaga at ito'y ka na maturong. Oh, thank you, Jerry. Concern ka matgayam ka na. Ay na manong, di mo ko may kaskaso at ibagbaga ito'y layem ko. Naulawan. Sige, panawan kayo pa ya. Tasi kasuwag dagit isang ilik ijerwan. Jerry. Jerry. Abi? Apa yung ataka dito silit ko? Hindi mo ko na napagkadkadan na pailangan, Jerry. Sana ka di anapintas, hmm? Please, Abi. Rumor kan dito silit ko. Di ka danang tawan sa bali ang makamoy ti daytoy. Sika, kansyak laang. Di ta ibagbaga iti uray asino. Abi? Manual daw na kaslawan gaganay gaya maabay. Kan pasaray makitak ti panagbakwar mau. Agpudno ka man kanyak. Masikog kan samait. Wan, nanang. Ay, kunak tupay kahit. Di mat kunam ngawan boyfriend mau. Kasanwa nagsikog ka. Asino tama ti sikog mau? Nanang pangaasiyo. Di da ko man ungkan. Saan na bali takabailak apadakilan to ti anak ko nga uray awan amana. Uray kumaano inyam ammum kanyak tama ti sikog mau. Saan ang mabalin nanang? Ngamin, umadanin ti panagkasarnang. Anya? Akat apay nga ron ngay manugot ka nagpasikog kan kwa na. Saan yun ang problema ang dayta nanang? Tinapatag adan anak ko. Jak pagbabawian ti kastoy a sitwasyon ko, nanang. Ha? Ni Mateo mawawag. Hello, Mateo? Mat ko naman. Sana Mateo? Kasla akla nagbus ko launay no ibalikas mo ti si Bubu kalanagan ko. Nagala sa dinggan. Alawanan, Mat. Ngam apay ni mawag ka. Anya nga apay. Oy, babaita. Nalipatam ka din. Itati ka sa limanong ko, Jerry. Ha? Di mo ko na nalipatam. Kat sikat ikaw unaan nga inawis ko. Mat, pasensya kan. Ngam madi nga mintirek na kita. Kaslag kakapsutak. Jak ka ba ilan ti dumar ay itikalay sa ni manong mo. Ha? Ni, apay yun nga eh. Mapan ka nga ro dapat check up Wan, mapanak tong friend. Mano na bulan din na palabas. Manipod-impod no mamasikog ka. Nga maging gayta.
Di mo pala ibagan o sino ti ama ti sikog mo, abi. Talaga ka ti adi mo kaya't nga ibagan o sino ti nakasikugken ka? Sorry at talaga, Mat. Awan maisungbat ko iti dayta. Sige, di ka pala pilitin ita. Tadyak kaya't ama stress ka. Naimbag ko man o saan ka masikog. Agyaman nak tamaawatan nak, Mat. Aywan, ada ka din na panunot mo anagan ti ubing? Awan pa'y nga rod. Tadyak pa'y matamu no babae no lalaki ti sikug ko. No kaya't mo, ipa-ultrasound mo. Kuyugin ka. Ha? Sigurado ka? Alaman nga ron. Agyaman nak, friend. Manong, agdua atawan mo itang dinapalabas. Manipo di din nagkasar kayo kinimanang Janine. Nga maging gayta, awan pa anak yo. Ay, awan pa nga ro dating ko. Sa bagay, saan na pa'y siguro at tiyempo? Adan to siguro lata, manong. Aganos kayong aguray. Awan na, ding. Ne, adan sa akin dilakad mo ah. Nakapalis ka, Mike. Ay, wen, manong. Mapan ko man sa rungkara ni Abi. Itad ko man to'y pasarabok para itanak na. No kasta, adan asawa na jagayin mo. Awan asawa na manong. Naganak abalasang. Ket aging gayta, di na pala imbaga no asino tinakasigugken kuana. Di na kahit nga ibaga, ilimlimad na. Ha? Mano ti tawan di anak nan? Agduantun manong. Kasta gayam. Jak amo kasta tinapasama kiti gayam mo ah. Kasano ama amuam, kasan meten nga umay dito balay. Wan nga ron. Ala, panawan ka pa nga rin, manong. Tani, aldawan. Idagas ko lang to'y pasarabok iti anak ti gayam ko. Sa agdiretso iti opisina. Masikog gayam ni Abi. Asino nga ta ti ama ti anak na? Amangan mo't no. Oh, mariribo ka na ka. Tsaka mo ti panunutag. Adda na pasama kiti nagbaitan mi idi kini Abi. Ngamjakin bagbagay ta sawak dayta. Ay-ayatag ta sawak. Ngamno apay ang nagpailoyo sakit iti sulisog iti daydi arabi eh. Oh. Amangan mo't no siyak ti ama ti anak ni Abi. Jerry, love. Maturog ka na, rabiin. Apay akas lang ako nagtipang panunutan. Ada ka di parikot mo? Awan, love. Awan. Ala, maturog tan. Narabyan ka mo ta simmang patanak ko. Malaking ka mga nun, nakaturugan ta anak mo. Pasensya kayo, nanang. Nag-overtime kami ngamin itay ija opisina. Nalahing ka nga ron mga nun ta mga numakariing ta anak mo. Kat sa pulan na kadagos. Di mo man masangot ti mga nun. Wala nang, agpuli sa klabiit. Nay, adaawag mo anak ko. Sige, nanang, sungbatak piit. Jerry, apay nga mawag ka. Anya ti masapol mo. Parang kunak. Sika siguro taday baga na kanyak. Ha? Ni, awan ang mukha bagakan ka. Kan pang asim. Adan asawam. Di na ko man awagan. Ang mga nupagimunan nakti asawam. Agsarak ta kuma. Kahit ka kasarita. Ha? Awan ang mukha pagsaritaan ta, Jerry. Pang-asim ta din akong awagan. Bye. Apay akala at ngay mawag kanyak ni Jerry. Ha? Isumanan ti umawag. Jak sungsung batan. Apay, mano. Anyat mapaspasama ken ka. Manungal dawan ang kasladi ka makaid na. Ada ka di parikot mo? Kahit ko kumama kasarita ni Abi iti personal. Ha? Apay ni Abi, mano. Kan, di mat nakasarita mo ni ti cellphone. Tay nalamkat nga ron ti numero na kanya. Jak nakasarita na imbag. Tamadlaw aliklikligan nak. Anya?
Napay kumangay aliklikan na ka. Itaan niya aga po, manong. Ni, si kamat gaya man. Umuna ka, itaman pa'y api masyar ka. Kinanlaan na ka. Agyaman na ka. Ay na, tsakon imbakpaka mo ti umay ko. Tapos naman surpresa ka. Oh, ayan tayo anak mo nga eh. Apay jak makita dito balayo. Ingkuyog ni nanang ijay ili. Ada kaming kahit ko saludsudin kan ka, friend. Ha? Ni, anya day ta. Agpudno ka man kanyak. Asino talaga ti ama ti ubing mo? Jaket ko mapanunutan. Ngam kasla, mapagsusurot kon ti amin. Ha? Alan, friend, ibagamon ti agpayso kanyak. Kinapod nun. Marigrigatan akmatan ang mangilimliman iti amin. Panawan siguron, tapno maamuam ti agpayso. Ni manong mo a Jerry ti ama ti anak ko. Anya? Kasano na pasamak tayta? At ang relasyon nyo iti kabsat ko, kasta ka di? Awan. Ngam iti naudi nga ipapan ko iti balayo. Idi kasangay mo. Adda na pasamak iti nagbaitan mi. Kat nagbunga dayta. Anya? Nga manipod idin. Diyakon nagparparik na iti kapsat mo. Diyak kaya't ariribukan. Taadakit nga rudan asawa na. Ala! Kat iso nga inlimod ko ti amin. Tadyak kaya't amadadangil ti relasyon da iti asawa na. Ngamin, basol ko, friend. Impamuspusak ti amin. Tapno masulisog ko ti kapsat mo. Anya? No kasta? Pudno timbaga ni Abi kanyak, manong? Ay, jak ilibak matading ko. Wen, ada na pasamak idi ka na kami kini Abi. Ngamjak impagarup ang nagbunga. Kat, kasano nga roditan, manong? Nupudno nagtaot kin ka ti anak ti kayim ko. Suportaram. Takaasim at ubing. Jerry, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ha? Love? Pudno ka di tinangag ko nga na si Kugam. Love? Agpalawagak. Kunak man no ayayatanak. Nga maapay ang naramid mo ti kastoy kanyak. Janine, love, nabayagan na napasamak na ijay ka na... Inalilaw nak Jerry! Janine! Mabitang! Janine! Ala, surutim ta sawa, manong. Agpalawag ka kinkwana. Itatanay sa laysay kunti si Bubok ka lang napasamak. Sabay ko tamawatan. Kan mapakawanak. Sorry, no nagpasulisog aki ti day di babae, ti day di arabi. Ngam, saan na pulo sana ulit day di love. Patyan na kuma. Kat, anya nga rin ti planom iti anak mo. No, kailangan ka. Suportarak ti anak ko. Sana problema day ta kanyak. Awan basol ti ubing. Iso asike. Palubusan ka amang suporta ken kuana. Ayayaten ka. Iso ang mapakawan ka. Sana balit na naglabasan day ta. Oh, ang giyamanak, Janine. Jaklaim pagaro pa kasta tinapasama kanak ko. Anya tinaskan nga aramidak, nana. Ay na, di mo mabalin ay himot ti ubing iti ama na. Adalat ta karbungan na kuana. Ngam amangan no tagi ko andan ti anak ko. Nang runakit damag kung awan pa'y anak de iti asawa na. Saan mo't siguro anak ko? Nana, Pagsaritaan nyo adwa day ta. Nuan niya ti rumbang nga ramidin nyo para iti anak yo. Ang giyamanak. Tapinat gamdikid daw kung hagkita ta. Jerry, Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Kahit kula pagsaritaan ta ti may panggapit anak mo, este, anak ta.
kunak ko ma. Pasensya kan, Jerry. Di na kami kumanriribukan. Agtalinaid kumalatan apalimod ti amin. Akas itinaglabas adu atawan. Ngam, di mo mat kumaipaidam kanyak ta anak ta. Nangrur na, kat awan anak mi kini Janin. Kinapudno na, di na mabalintag si kong, tadla problema ti matres na. Iso akayat namat amakita ti ubing. No kasta. Amunan ti may papan iti ubing. Wan abi, imbaga akong ti amin kan kuana. Nasingpat na Janin. Maklon na ti may papan iti ubing. Kat kahit nakano makita. Pangasim abi. Patgam ko matitarigagay ko. Kat pasensyakan. Lawan na itultulong ko kada kayo. Tadyak amon tinapaspasamak kin kay tilas od ti dua atawan. Manipod adda na pasamak iti nagbaitan ta. Aklunak. Intanam ko dagos kin lipat dahi di na pasamak iti nagbaitan ta. Kaputad dakit nga rodan nobyak idi. Ala, di mon ipalagip day ta, Jerry. Kaya't kumatan nga itanong kan lipat ti anyaman anapasamak kada ta iti. Umdasan ti anak ko nga adda kanyak. Kamaudyanan na. Nagsangot amatlaangan, Abi. Sorry, Janin. No anyaman tinapasamak iti napalabas. Awan panggap ko amang riribok kada kayo. Kinapudno na. Nasaysaya at kumano agtali na idlaangan alimad ti amin. Kaya't ka kumamataguraan. Ta, aklo na ka nasakit tinakam ko ididamo. Ngam, amo ka awan basol ti ubing. Kan may sa, amo ka jak tupulos may paayan iti anak ni Jerry. Ngamin, siyak ti adda diferensya na. Kat agyaman naktasaan mo nga ipaidam kada kami ti anak mo. Italaang manan amakitak ti kinaragsak ni Jerry. Nupay nasakit para itibiyang ko ti kaadat anak ti asawa kitirwar. Nga masapul nga aklunak. Tadaditan. Ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Janin. Saan mo napanunutan day ta, Abi? Tanapakawan kayon adwa iti asawak. Oh, asino di mawag? Ni Greg. Ay, tay boyfriend mo feeling gwapo? Hay! Naka-feeling da yan, nobyom. Panagrik na ket ag gusto amin na babae ken bading ken kuana. Surun kon? Nakiwin na suwasan. Tanaamon na nga adda anak ko. Naimbag man, tayong pakita na nadagos ti podnong ugali na. Saan mo deserve ti kasya klase ti lalaki? Ay, nasaysaya at sapay kit din adya kon maki-boyfriend. Ipamay saklatan ti panawon ko iti anak ko. Kat, no dalakid din na sayat a lalaki ngagdaton ken ka, apay kit din na di ka makinobyo. Ubing ka pa'y mat, ken napintas ka. Di mo pa kadanakan ti anak mo, taadu kami ang mga ayat ken kuana. Janin, love. Agyaman na kiti kinasingpet kin kinaman nakaawat mong asawa. Naklon mo, tinapalabas ko. Awan na pintas sa mapasamak no guraan ka, kan apaan ka. Ingkanto man kiti alaan man ti anak mo, takailiw ko manan ang makadwa. Ay, wen. Intiks na itayo mapangkualaan ni Balong. Tamakumikom ka no. Madama nga minti pa nang ipagnanay ti papeles para iti panagkasarda iti nobyo na. No kasta, adda nobyo na? Adda ka nun. Yaw awis na nga rin ti kasarda. Ibaganan to kanunoan niya apetya. Kat nasayaat nga ron ano kasta. At least, nakasarak matlangan iti lalaki amang seryoso kan kuana. Agabrod kami iti asawak, Jerry, Janin. Kitda kayon ti pangital ka kinibalong. Tanakapsot matan ni nanang. Sige. Awan paglanagam kinibalong. Ta saan mi abay-bayan, Abi? Wen Abi, napatigunayan kada kami ni Balong. Di mi mabalin abay-bayan. Ipatag mi iti kasta unay. Agyaman na kada kayo, Janin. Jerry, sana bale, taka na yun nagtuti umawag iti anak ko.
Naglabas ti tawan di makkel ti ubing ket nagtinulungan da abi ken Jerry as sinuportaran bayat ti panagdakkel na. Naaddan met iti limang nga anak da abi ken ti asawa na. Isu ang nagtalinaed ti ubing iti puder da Jerry ken Janine. Ket tunggal agkikita da, naragsak dalata asa nga pamilya. Alaga gayem di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titonggal Maysa. Biyag. Ti Tao. Naimbag mo ta nagawid ka, Lili. Umasidag ka mang kanyak. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo iti pagatalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kalo iti pagatalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia iti dalan ni tay. At da kano pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga ulul day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man met atila pangiturturo nga ti saritaan, Petra. Basta sikat ti mapaninton bigat. Kababain ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ti kalukwan ngay naramid mo. Apaya banda kami manan ni di pagadalan nyo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko ijay school canteen amakan, nanang. Aniya, unay kamutan. Sana yung kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo lang. Saan tayong agtakaw tamadi? Sorry, nanang. Naibos nga minan titangdan ko ang naglaba. Awan mo't ngamin ititad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti kay eskwelaak. Syaklaang tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko tikas jay, nanang. Mabisbisinak ngamin na talaga. Sa dino tinagkapwaman ako. Ay, iji pagadalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kaano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan nga inarami dyapo ko yo. Anya, Nagtakaw dyapo ko yo iji school canteen da. anya. Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kami iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. At day gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasanungay day ta. Iso ang mapilitan nga agtakaw di anak yu tadi yu mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad ka itay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad ka latta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko matipakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, tadi mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahit ang anak mo, ha? Nabisyo ak. Ngam sa anak nagtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apasyak ti pabasulam. Kat jak mo't insuro ngagtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin may kaniti kwartana. At da pagbisyom. Ngam awan maitad mo iti anak ta.
Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan nga agtuloy iti high school. Awan mo lang kwarta nga ramaten na. Makipurdiya kiti, tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yo. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kayat amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay addam edal ni Lili. Diya ka muway ti dayja tao nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolen ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lily? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaten ng agiskwela. Ay, unay meten ti kasta pa nagpampanunot ti asawa manak ko. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Diyay manugang yu Isutin nang ibagay iti dayta nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin narungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabahwak? Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya man ni kaanakan Lili iti elementarya. Wen, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang aruden iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wen, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tadda natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Apay apagsardangan yung agiskwela ni Lili, Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat ngamin ti kuna ni manong mo. No diyo kayat apagadalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kay ti kabsat mo mapasama. Adda na talga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal-adal aya. Agbiag tayo latamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asan ni kway ti anak ta. Awan mo't. Wen, agbiag tayo. Ngam parikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din ayat amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit ti tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makamo iti amin. Intun kuan, isidirnan to. Amamok ti kabsat ko goryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no may barkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Siguradong agbutang ni Lili kan kwa na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka siksika. Di ka pa'y nagdamag mo ngay muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo ti mang padal iti anak ta. Isonto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdisdesisyon, Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wana nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man tayo manugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na katipampanunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wan takabilan mo ngamin ni Goryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, bayolente. No apay ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, di tan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Tanalpasan, saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, debaga ni antim dumngag ka. Tamo ka di na kan tubaybay anday jay. Wana nang.
Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang, ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pailaang matirimwar. Madlaw adi na kayat ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutom kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a mastercam. Agpakadak nga ruden. Ururayin na ko ni Auntie Sylvia Ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayon anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina. Naksatan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rudbit, Auntie. Nalpasan, inidepon. Ay, Inton sumarunong agluto ka, bantayam ngamin. Sayang tibagas no kastalaang. wan Auntie. Pasensya ka yun. Ay wan gayam, mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kantulaangan ti mapan ag-enroll. Kabailam day tatadakkel kan. Wan Auntie. Nagkunaken ka ngagpakarabi ka, Lily. Aday naramid mi ije pagadalan, Auntie. Apay di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, Auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapa tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, Auntie. Laglagi pam adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ang mapasamakan ka di tarwar, siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, Auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Ala, agpulis kan tamangan kan, nanganak itayan tamabisinak. Imbatyan ka iti sidaam. Pagawid mo janak mo, Petra. Apay apagawid, katagad adal nga rod. Oo, no makaadal. Asino titulungan na? Siyempre, nanti na. Taiso timong papaadal kang kuwana. Awanan, di natanpagan ano janak ta. Tana brainwashing. Day kabsat mo tayong tirignanan. Kat isuntulangan titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman, tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa, tapno mapagadal ta kuma. Ape, akong kontra na, Petra. Gapo tabalin suwak ti panunot mo. Anya? Anay ko, anday ka manan! Agkabil ka manan! Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas ta aramid mo! Panawan kan! Yes, tagayam, ha? Hurayin nakdita. Taala, tibatang ko! Ay sus, delikado man da ito yan. Tumaraya kun! Nagapa kami kaniguryo nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo ti kastang aramid ti asawa mon. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngamday jay pa'y labisyo na matininto na rin na. Ay, kaano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan? Tajay mat bisyo na ti ununaan na. Petra! Ingka kitaon di balayo! Apay nanang! Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayo! Anya! Awanan nanang! Nauraman ti balay me! Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo tigapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo. Inuram na ti balay me. Anya, ay una yun. Talagang awan manak na kum di asawam. Apay ngay naramid na ti kasta. Sinaakon na dya Goryo nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro man na nitayan ti kabsat na. Mapagbagtitsan na dya tao.
Adda ka di extra akwarta, Silvia, anak ko. Ano nyo ti kwarta, nanang? Pabuludan man ni manang mo, awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na, idi nauram ti balayda. Apay uram ti balayda, nanang? Ay na, inuram ni Guryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay niya inaramid na ti kasta? Ay na, nusyak ni Manang Petra. Nasaysaya at no isina kung na tao. Awan ti serbina nga agdenden nada, takasta mo ilang taramid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan kwa na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na ang klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito'y balay. Takasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan, anak. Ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanya. Jay inaramid ti amam. Wen, auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay, Agbagtit siguron di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos ka. Wen, auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen, auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ang maitulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam to man ti uniform ko inton madamdama lili. Wen, auntie. Igalgal mo ana imbaga. Aywan, adda seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita sana kumkumpur mi ti papapanam no awanak. Numalpas ti klase, diretso awed. Wen, auntie. Adto ti allowance mo. Ni, adapay mo ti interview din na panalawas, auntie. Alaam kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyaman nga rod, auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tati ayan nananak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan kwa na iji sentro, nanang. Agtrab-trabaho ka no mo ti iji kalsada. Naimbag man ta napanunot ng ti agtrabaho. Wen nga rod, Amangan no nakaamiris kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Guryo. Isyak nga ron. Mabalin ti umay. Ay, ala, sumrek ka. Pasensyakan. No'y tala nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy tinaramid ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tama pa kawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo ti kasjay, Talaga kayat ka asidiran iti kasjay nga inaramid mo, Guryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko idi. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok, kalpasan na diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawan mo nga ro pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinarek ko. Basta legal na trabaho. Kat nakaurnungak. Nusan pa nabayadan ti utang ta. Siya akong timang bayad. Ay ko nasaya at tataddan kwartam. Ay talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko tasandak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige, tabayada kami ng dagiti bakit. Aywan, kumusta mo tinta anak ta? Katadapay la yung syudad, umadanin ti pa nagturpos na.
No kasta, talaga pinagadal na Antina. Wana, kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jekat nga rod ti kina-istrikto di kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabiit. Ay na, kablawan ka anak ko. Nakaturpus ka iti kolehiyo. Babaan day ti ititulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Wen nga rod, ay na, oray na unget kan istrikto ni Antim. Naparabor lata, saan na naimot? Wen nga rod nanang. Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang, Wan anak ko, nagsubli akon. Katagyaman nak, tainawat nakmanan ti inam. pudno ka di nanang? Wen Lili, pinakawan kun ata nagbalbali umeten. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti panagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasayaat nga rod ano nagbalbaliw kayon, tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wen auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adtoy auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo mat iti kwartayo Tainik ikandak mat idi auntie. Ay saan? Idulin mo day ta. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie, Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idawan na saan. tulungak ida auntie takaasi damat. Nasayaat mo tamapanunot mo dayta. Ay, anya ngay kat si kamo ila tinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen auntie. Naimbag mo ta nakapasyar kayo, manang Petra, manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo. Wen ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kanlabas. Ngamjak to pulos maaramid ekta. Binilin ko pa'y nga rod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga rod ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yo, iso nga inaramid ko ti kasyay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yo? Iso asyak tinangakam iti akmen nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan ading ko. Uwan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami. Di tayo kumagbalin apabayawan no man nagbaybay kadagiti anak tayo. Tano agbaligi da baligi tayo matlaeng adadakkel da. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Di tayo drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Nga po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Itatadda kayo amin ditoy. Linggan nyo na imbag ti bagak. Saan mas siguro ang may limad kada kayo? Adakkel ti pukaw ko iti krapping. Agulay magkayo! Naskan namang kisayak iti tao. Boss, kasano nga iti pamilya amin? Awan man sa balya pagsapulan may boss. Ang pagsapulan niya. Awanen ti maramidan nyo. Taday ta ti desisyon ko. Ket awan bibiyang ko. No sardino man ti pangalaan nyo iti pakan nyo iti pamilya nyo. Talagang awan konsensya na day tado. Ano, nawan konsensya na. Ang sitaksan. Oh, yaya, nagkapon nyo.
Apay akas na tila ngayon si Mang Pet. Nasabat ko ni Belen. Kat nakuna na nagkisay manan ni papam iti tao na. Kat may sadya asawa ni Belen kadagiti na ikat. Ha? Apay kano yaya? Ay, jak man amo balasang ko. Ngam amo meten ti amam. No anya ti imbaga na, isulatan ti masurot. Awan bibiyang na nga uray adu ti maapektaran at trabahador na. Ay, yaya. Masyanak mo't kadagiti trabahador ni Papa. Ngam awan mo't maaramidak. Ngam padasat to akasarita ni Papa no makaawid. Ay saanon balasang ko. Amangan no si kamot ti pagpupudutan na. Ngam saan arumbang tararamidan na yaya. Ay, di ka agdanag. Siyak ti makaamukin ni Papa. Apay ngayon nagkisay kayo manan iti trabahador. Katamo yung mat nga isula ang tinamnamaan ti pamilyada apagalaan iti kananda, Papa. Asino tinangiddanon kan kay ti dayta amaya? Saan yun nga amuan, Papa? Maasi kayo kumamat kadag iti trabahador. Di nakpakibiyangan. Awan karbangam amang diktar kanyak ta anak ka lang. Ngam, Papa. Ala, pumanaw kan dito sang wanak. Dolor! Dolor! Apay ka di, sir. Manipod ita. Di mon palubusan ni amaya ang makarwar dito balay. Diyak kayat ang makipinpinulapol kadag iti mamirmiraot at trabahador. Sir, addan nakem ni Amaya. Balasangen. Saanen nga ubing Kung kontraan na ka din, Dolor, para matlang iti pagsayatan na ti pampanunutak. Katawan karbangam amang sopya ti tanyaman apagayatak. Nawatam! Sir, Ala, pumanaw ka niti sang wanak. Kat laglagi pam timbiling ko kang ka, no di mo kayat ti mataksan. nagadumot to'y impaluto mo, Amaya, balasang ko. Kat man tayo laeng mat amangan. Kaya't kung amin nga ituludan nagiti gagayim ko iti away, yaya. Pambarak maten amang kita no kasanumat ti kasasaad dan. Ay nabalasang ko. Amangan numaamuan ni papamday ta panggap mo. Katanya pa'y ti aramiden na. Sapay kaibilbilin na launay kanyak. Nga agtalinaed kalaeng ditoy. Di ka madanagan, yaya. Siyak ti makaamu. Ay nabalasang ko. Siyak ti madanagan iti kasta panggap mo. Amumeten no kasano ti kinauyong ti amam. Saan tamot nga agbayag ija, yaya? Kumusta aglaang matida? Mapantan, kuyuganak. Gundawayan ta ti kaawan ni Papa. Ay sus, dayto yun ti bagbagaken ka, Amaya. Di tamot na puutan ng ti oras. Nagragsak mo't nga minakasarsarita dagiti taga-away, yaya. Manmanuda kamot kami na makita, Ma'am Amaya. Aday ta ka manan, Brian. Kunak, awagan naklatan itinagan ko. Kasla kababayin mo't ngamin, Ma'am. Taanak na kayo ni Don Facundo. Kasla di ti agagayam no kasta ti awag mo kanyak, Brian. Agyaman ak iti panangitulod mo kada kami, Barok, ah? Awan na nyaman na, Nana. Sige nga ron, Amaya. Agpatingga akla dito yan. Katagyaman akmanen. Tanadan kayo ti oras ngayon may nang bisita kada kami. Agyaman nakmatkan ka, Brian. Madanag anak mo ten balasang ko. Amangan no nakasangputin ni papam. Kat naamuan na arimwarta. Siyaktun ti makaamwamang ipalawag ka ni Papa, yaya. Di kay madanagan. Anya timbilin ko ken kadolor. Don Facundo. Papa, Yan tangay tinubngar mo tibilin ko. Agimpake kan, Dolor. Kat pumanaw kan, itamat lang. Papa, di yu ko mapapanawan ni Yaya Dolor. Agulimag ka! Siyak lang ti masurot iti dahi ti pagtangan. Pumanaw kan, Dolor. Sir, Naulpit kayo unay, Papa. Ha! Kasta ti maganap tinatangkan ti ulo na. Hala! Agawa am ti pumanaw, Dolor. Yaya, di nagpanawan.
Amaya balasang ko. Awan maramidak no kasta ti pangedeng ni papam. Agsingsingpet kawan. Basol ko nga minyaya. Nadyak ko man nagpilit na pa ni Jay Away. Saan ko makas ti mapasama kita? Ala, di mon pabasulan ti bagim balasang ko. Tadamot basol ko. Agpakada ang arudan, Wan. Nadagsan ti baro kung kuwang panaw kan ka. Ngampatyak nga adan tulatal daw nga agsabat manan ti dalan ta. Amaya balasang ko. Yaya! Amaya, kasta ka kadilatan. Manungal dawan manipod iti pimanaw ni Dolor. At dakalatan diti unag ti silid mo. Bye-bye ang daklatan, Papa. Total, kastoy mo ti kayat yo saan ka di. Rumwar kan diti silid mo. Jack kayat, Papa. Limon urayan na makapungtutak. Rumwar kan tanakasaganan ti makan. Saan na ka mabisin, Papa? Kasano nga ibagam adi ka mabisin? Kat manipod itay bigat, di ka pa'y pulos nakita arimwar. Pangasiyo. Bye-bye andak kumalatan, Papa. Talaga ka din na di nagdengdenggan? Papa. Kita ang mantalangam. Uray la imreason ti bagim. Umuna ako ni Jababa, tas sumarunukan. Jak kayat apagurayan nakmanan. Don Facundo, ado ti kasapulan dagiti trabador para iti mulay di probinsya. Sige, ibagam, nanya dagiti masabol yo. Tay pasikaso kadagos. Kat mabalin mo ti pumanaw. Dahil titilistahan dagiti kasapulan Don Facundo. Tiyag mo. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Don Facundo, adda ka din na amaya? Kahit kula kumakumustahin, Apay kumakumustahan tayo anak ko. Kat awan mo't ti sakit na. Anya ti karbangam, ha? nabayag namin asa na si Marong Karidya away, sir. Kat kasgayim na, kahit ko kumaamaamuan ti kasasad na, sir. Adda ka di pa naggustom iti anak ko, si kaalalaki. Ni, awan, sir. Nasingid kami lang agayam. Siguraduam lang. Ha! Tano adda jak magustuhan na mamuak. Ha! Di mon gandatan tagpakita pa'y kanya. Ni Brian ka di kinasarita yu itay, Papa. Wan, adalay may na imbaga. Ngam pinapalaw ko matladagos, tanagang dod. Agat lingat. Nasakit ti ulo ka makasayop iti payon na ya mamirmiraw. Apay aditak inayaban. Tapno nakasaritak kumamot ni Brian. Di mat ko na adi ka makisinsininged katagi jay mamirmiraot. Nasaya at agayim da Brian, Papa. Anya launay ti panggurguraan nyo kadakwada aya. Awan mo't basol da kada kayo. Di mon damagan, non niya ti makagapo. Basta daiwam da kita trabador. No di mo kaya ta makapungtutakan ka. Nasaya at datat tao kunakmat. Naimbag ti pa nagpuspuso da. Isakit mo ka di da kita mamirmiraot. Nasken laang, Papa. Ngamin, iso dati makagapo no ape adakkel ti mapaspastra kanyo iti negosyo yu. Iso asaan kumakas ta ti trato yu kadakwada. Mabaybayadan mo't amin agaraw da. Masyanak kadakwada, Papa. Tagibasitan nyo launay ti kinatao da. Jakon kabaulan tagtalinaag pa di ti mansyon. Kasla aklabalod iti pampamayan ni Papa. Limitado ti kargaraw ko dito eh. Kanjak magustuhan ter aramidan na kadagiti trabahador na. Uraya ka pumanaw ni Papa. Sakon tugon dawayan ti rumwar. Diyos ko, tarabayan na kumay ti dayto ya panggap ko. Si kanti makaammo kan mang salaknib kanyak. Nagadumanin tinagaang abulbulong dito'y paraangan.
Inaldaw meten nga addadag iti agtinag. Yaya, Dolor! Sino ti... Ha? Amaya? Yaya! Amaya, balasan ko. Apay nga da ka dito, eh. Amo ka din ni Papam tiyo umay mo dito, eh. Saan, Yaya? Naglibasak. Anya, ay sus, madaksan ka iti amam ga po iti inaramid mo. Apay apimanaw ka. Jakon kaya tagnad iti mansyon, Yaya. Saan na ka naragsak ijay? Nagmayat gayam tagnad iti probinsya, Yaya. Naulimak kan presko ti pulo iti angin. Ngam, apay nga awan iti anak mo. Sa dino ti ayanda. Ay, adda amin ijay syudad, balasang ko. Di da kayat ti agtali na dito'y probinsya. Gapu iti kinarigat ti panagbiag. No kasta? Agmay-maysa kayo dito eh. Wen, balasang ko. Nairwa makmutan. Saan na bale? Tamanipo dita. Saan kan nga agmay-maysa, Yaya? Tadituyak mo nga agnaed. No, kaya't yung ang agnaedak ditoy. Ay, wen abalasang ko. Welcome ka dito'y. Maano samlakit diti kinarigat ti biag dito'y. Kay kayat kon ta agrigat, Yaya. Ngam ta aglaplapo sana nak nga agpaiso. Ngam kasla akmat balod iti bukod ko abalay. Ti pagam kaklaeng ni Papam. Amang an numatuntun na ka dito'y. Di ka agdanag, Yaya. Di nak tumasurutan ditoy. Aging ka dita. Aon pa'y damagyo no ayan ni Amaya. Pasensya ka yan dun, Facundo. Ngumaon pa ya talaga. Oh, talaga subsubukan na kaya babae. Yung para makita. Ha, agsublin tumot lang dayjay numarik na ng tirigat na. Nang runa ita, ta impahold ko amin ang bank account na. Dun, Facundo. Sige, agsubli ka na jaway. Ipayab kan tumanan no da ka sa pulaken ka. Wen, dun, Facundo. Aglinong ka pa'y balasang ko, tanay, nangaton ti darang ti init. Kuna mo ngamin nagbatikan, tanawat-iwat ti pagnaunta. Nagmayat tupay dito, Yaya. Nagmayat tiriknak. Kaslaak nakabulos nga niya. Ay, kumusta nga tan ipapam? Sigurado nga agdandanagan day jay. Ay na, jak pala kaya tapanunutan ti maipapan ka ni Papa, Yaya. Adan tumutla ang aldaw nga agpakita akin kwa na ngam saan pa'y nga ita. Aywan, awan ka di plano dagiti anak yo as sumarungkar dito, Yaya? Sigun kadakwada, di dan agsubli dito'y, aging gaasaan adumuras ti panagbiagda. Anya? Ay, no kayat yo, Yaya. Ag-business tayo. Ure basit la business. Tadapay mo't na batbati akwartak. Isun ati pagpuunan tayo. Ay nakababain mo't abalasang ko. Kan maysa, awan amok iti kakasta. Tawan padas ko iti business. Siyak ti makaamu, Yaya. Ha? Ay, alakit. Makaamu ka nga rod, balasang ko. Don, Facundo. Dakkilan ti imrisan ti bagiyo. Mangan kayo kuma. Kan tumarin nyo dagito agas ng reseta ti doktor yo. Awan kalas ko mangan. Makatawan ng tinapalabas, manipod pimar na utanak ko. Ngamawan sa talagang ti plano na gagawin. Di kagdanag, Don Facundo. Aramidak ti amin nakabaylak. Tapno masarakak ni Amaya. Agyamanak. Tadi kayo amang tultulong kaniyak, Brian. No pa'y naglablabas sa kada kayo, iti. Aging gadi agsubli ni Amaya, iti sidong yo, sir. Di da kayo tubaybayan. Yaya, Dolor. Manon a Domingo ta uyak yo. Namdimot laging bagan.
Nasaysaya at siguro no ija ospital ti papanan tayo. Tapno mataming da kayo ana imbagi jay. Ay, awan kwarta ang maaramat. Balasang ko. Diyo pa kadanagan ti magastos. Taure kaskasano. At dalatama ti duldulin ko akwartak. Isun ati busbusan tayo yaya. Di mon gargarawan ti kwartam. Tamarik na ngagkapsutak matan balasang ko. Umdas tumot dayta na busbusam. No anya man ti mapasama kanya. Di kay kumamatag sa iti kasta yaya. Kindawakan ka. Ano bilang tada mapasama kanya. Agsubli ka iti puder ti amam. Kas may sanaganak. Narigat para kada kami. Nga awan iti den nami dagiti anak mi. Iti mabayag apanawan. Yaya Dolor. Iso nga rod anas ka nga agpaimbag ka tapagawidan tandag iti anak mo. Sa paikuma. Tamauray ko pa'y ida. Amaya. Nanang, adda kamin. Ape akas tamad din tila ngayo. Nagkutong kayon. Di min pag-arom. Nga tagay mo na tagsinasakit yun, nanang. Marikatan nga agsaon ni nanang yo. Tas sigun iti doktor, nabaybayan na ti sakit na. Sino ka? Ay, siyak ti kadkadwa ni nanang yo iji balay na. Anya? Trixie. Eric. Anak ko. Agyaman tasimangpet kayon. Kailiw kayon. Naragsak akon. Amang ipulang itibulod ko, abiyang. Saan? Di da kumamat panawan, nana. Saan pa? Amaya. Taybilin ko kan ka. Jakon kabalan. Di na kami ko mapanawan. Nana! Ito tawanin ni nanang. Awan mo't siguro ti makagapo. Tapno agnaid ka pa'y dito'y amaya. Mabalin mo ti pumanaw. Di mo pa kadanagan ti basit ang negosyo ang napanawan ni nanang. Tada kami ti makam mo. Tasaan kami nga agsubli dya syuddan. Kan agyaman kami. Tauray kaskasano. Adda ka anang kadkadwa kininanang idi si bibiyag pay. Agyaman nakmet kada kayo. Katsapay la ko ma. Tama pa durasyo ti negosyo na panawan ni nanang yu. Awatan nyo da ito eh. Naimbagla pang nayon nyo iti pangrugyan nyo. Ne, apidit ang kwarta. Itad ko kada kayo. Tulong ko da ita. Katsapay la ko ma, tagkikita tayong tupay. Amaya, agyaman nagtandakan. Brian, apeng adda ka diti mansyon. Ape asikatin ng ilo ka titigate. Sumra ka kumapay. Ay na, sigurado maragsakan ni papam numakita na ka. Brian, ang mga nukaguran nakpay ni Papa, gapoy iti naramid ko. Kaya't ko la kumakumustahan. Umay ka, Amaya. Adda ni papam iti silid na. Ape akas la nagdakkel ti nagbaliwan ti mansyon. Nagadumutin ti tattao a makitak dito aglawlaw. Idin to tao na pulos makastrek dito'y idi. Wen, ado talagang tinagbaliw dito eh. Umay ka. Tapno maamuan ti kahit ko asawan. Papa, Amaya, sika ka din kagpaisuday ta. nagkutong kayo matan. Apay abinaybayan nyo ti bagiyo. Gapuday to'y tinalaos o panang pampanunot ko ka. Papa, Nakaamiris akon, iha. Itarta nagsublikan.
Sulnitak ti amin na nagkurangakin ka. Pagkawalan na kamaya, anak ko. Jak ni namnama akas ti masang putak ita, papa. Pagkawanandak kumamat iti inaramid ko. Ado, tinamiris ko kabayatan. Tikawan mo. Kat ingkarek iti bakit gagpalbaliwakon. Agyaman ak unay kanag iti trabador tayong iha. Tadinak pulos binaybayan. Kat marignak ti panangipatag na kanyak. No pa'y nagdakasak kanakwana iti kalabas. Kat ni Brian iso ti dakkel akatulungak. Papa, Ti amok nasaya at tinaramid ko. Ti panagibalas ko. Gapo iti napasarak iti kalabas. Ti panangululpit na kanyak iti mamirmira o takpay laeng. Inulpitan na nagitibak ng nga amok. Iso nga di bimak na ngak. Inaramid ko man, ti kasi tinaramid na kanyak. Nga masan gayam arumbang tikas niya. agyaman na nakamiris kayon, papa. Kat agpaimbag kayo nga ruten, tada akon. Saan kayo napanawan? Pagyaman ak, iha. Kat itatadakan, sigurado apumigsak manen. Agpaisagana kiti ado at raon. Tagsasango tayo kadagiti trabahador amangan. Rambakan tayo ti panagsublimon dito'y mansyon. Anak ko. Pinaragsak na kiti kastaunay, amaya. Kunak no saan na kamay karingan ka. Tanakurapayak ket nga ron. Sana day tati pagibasara kiti panagayat ko, Brian. Nasingpot ka. Kat day tati nangayatak unay kan ka. Ayayatan ka, amaya. Ay ayaten ka mat, Brian. Ngam, kasanon ni papam. Sigurado adi na kaya taparagan ka. Anya adak kayat. Kayat kalaunay aparay ta na ko, Brian. Agpaiso, papa. Wan! Napaneknekak ti ginasingpet ni Brian Abaro. Ado ti sakripisyo na anang asikaso kanya kiti masakitak. Iso asige, tulagan tayon ti kalay sayo. Agyamanak, papa. Ket Brian, di mon panunutan ti magastos. Tasyak ti makaamoy ti amin. Nakababain mat dun fakundo. Papa, kung namuting kanyak, Brian. Basta siyak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman kami, Papa. Agyaman kami unay, papa. Awan na saya at ngait den ti panagibalas. Ket no naparaburan kay ti kinabaknang, di mo tagibasitan dagiti awanan. Tulungam kit di ida, tapno agnanayon ka ama bindisyonan. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bindisyon, iti tunggal maysa. Biyag. Di Tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha.
Pimanaw matan nagitimay nakipumpon. Manmanula ang tinabati dito kampusan to. Papa, kasano agpaitan? Agmay-may sa akon ta pinanawan nakmatan. Iha, umay kan. Agawid tayon. Ang mga maabutan tayo titudo. Nasipngat titangatang. Yung friend, agawid tayon. Naidulin ni Papam. Agawid tayo matan. Agur-uray tayo luganan ni Serbi na pagluganan tayo. Wen, iha. Di kagdanag. Tadak lang dito yan ninong mo. Saan ka baybayan? Taday tatin ka rin iti kumpare nga amam. Aging gaita. Kasladyak pa'y lang kabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwak si iti panunot ko ni Papa. Sana bale. Patsyak ang makailiw-liwag kang tumutlaang iha. Kanwan gayam. Kinid daw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaang. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapno saan kang may sa ditoy? Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Tasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa Abus-busak para iti panagadal ko, Ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na, ta para iti masakbayam da ita. Basta tulungan ka nga gadal, siyak ti gastos para iti da ita. Ninong, Makitak no kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si bibiyag pelang. Isu di ka mabalin na baybayaan. Ken maysa, imbilin na kakanya. agyaman Ninong. Naimbag kayo pa'y. Taditak pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanya. Manipod na amwanda na lugin ti daduma ang negosyo ni Papa. Di mon panunutan idaiha. Tauray di si bibiyag pa'y ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat dagiti kakabagyan nyo ken kuana. Ninong, Iso di mo namnamain nga umasidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka. Papa, kwartayo man. Rumor kami kadagiti gagayim ko. Siyak ti mang ilibre kadakwada. Ne, katno kahit itad ko lang ti kwartaken kay dinaminsan nga aldaw. Sabali pa iti allowance mo nga intad ni mamam. Nagimot kayo umutan, Papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawatak, ta sigurado adi nakpayan. Sira iha! Mabit lang! Umay ka nga rotekan kay ti kwarta! Saan? O na yan ni Sierra. Agad adal pa'y lang ngam na ibarkatan. Di nalatultuladan ni Yumi. Nakasingsing pat. Aywan, awagak man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumustag. Nabayagan asana nagparparik na day nga ubing. pasensya kayo Ninong. Busy ak ngamin iji pagadalan. Ken exam week me. Iso ajak na sangot ti nag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam iha? Di kay madanagan Ninong. Adda pa'y nabati iti intadyo a kwarta. Kat no nabayagan day jay. Ada pa'y nabati aya. Wan Ninong, sobra-sobra pa'y kit di dayjay Alang arod iha. Awagan na klang nagdamasapol mo, wan. Di ka agbabain. Wan Ninong, kat agyaman akmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben anya. Nagasat na di Papam, tadagayam gayem na kasken kuana. Kat isumo tinagbalinan ang may kadwa nga amam ita. Wan nga rod friend, iso nga igagaad ko mati agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalik ko ken kayo me. Malaksida na sirib kay ti pagadalan. Nasingpot ka pa eh. Patsik ngagbaligi kay ti amin at rigagay mo, friend. Saan man ang maimatangan ni Papam, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo itibiyag.
Kumusta kayo matan, Yumi? Liam? Pasensya kayo na. No, itatayo lang manin nga kikita. Ado nga min, ti pakakumkumikuma kiti kalabas. Okay kami laang mat ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y naladawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarop ngagpala pa iti petsa ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo ni di pagadalan. Huwag nga rod ninong, kat agyaman kami tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man bit iji restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatam da ito regalo para ken ka. Katay ito'y may sa para itigayim mo. Ala, ninong, nakababain mat. Hingam agyaman nak Sigurado amaragsakan mat ni Liam iti daytoy. Pakaragsakak ba't ama kita, nakailiw-liwag kan iti ipupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa amakita nga agladlading itak, ninong. Papa, anya tararamidin nyo dito Asino dahi takadwayo a babae? Ha? Ay, Lumar iho. Ang takamat gayam dito eh. Sige, panahon kayon. Lumar iho! Lumar! Ay, di na ko ning kaskaso ti anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kaya restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat siya ka din ni Mama. Anya ka di manan ti pagrikriklaran nyo nga agama. Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama, Aywan, Leomar, iho. Itulod mo man pa'y laang ni Shera iji pagadalan. Agdardaras kanukat. Usarak ngamin tayo may saalugan. sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak. Agyaman nak, mama, papa. Oh, papa, ayan ta regalo yung kanyak. Ha? Irwar yun nakitak di dua abak si Jelikod ti Kutsiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yu day jay kanyak. Bagkat tilinaon day jay. Amo ka bagmikan ni mama day jay. Ne, diyak mo day ta. Ha? Kutigayim ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak day jay, papa? Pasensya kan iha. Igatangan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan day to'y Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyom. Ti kinababaerom. Adda babae yu, papa? Anya a babae. Awan babae, Shira. Saan ko matila pang panunutan nyo? Di ka kam malipin. Idarom ka no kasta ti aramidam. Awan nga ron babaek. Adaya. Awan. Makitkita yu ka diti makitkitak, mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itaylugan ni Papam ang nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ala, pumanawtan. Saan tan na bumaba, mama? Saan arumbang ang maamuan ni Papam ti panang surot takan kwa na. Masapul ang maamuan ni Manong dayto eh. Pumanawtan sakbay amadlaw nata ni Papam. Diyak amo sumarungkar kayo itaan, ninong. No amok lang, nakapagsagana ako maiti pagsasangwan tayo. Awan anyaman na Yumi, iha. Kaya't kala ako mustaan. Kun patawan day di papamintun bigat. Kaya't ko kumaasarungkaran ti tanam na. Iswa dinagas ka. Taamangan kunak no kaya't mo ti sumurot. Sige, ninong, sumurutak kada kayo. Mala, urayin kan ijalugan, iha.
Nagdakkel meten ti balay apag nanaudam si ka babae. Dito'y kaditi nang ibalayan ni papakan ka. Ha? Ni, diya ka mo ti bagbaga, miss. Adaywam ni papa. No di mo kayat nga ibabain ka. Yumi, ne, ang damat ka ang bisita. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papa. Excuse me, anya ti bagbagam? pang-asim, miss. Di mi kayat ti gulo. Iso a pumanaw ka kuman. Basta tandaanam timbaga. Naglukon? Asino day dyan? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Chay. Mairo pang ak ngamin. Ay na, naglukon? Nagdakasan, ti pa nagkitkita na ken ka? Ngam dya uniform na. Agad atal mo't lang ti universidad nga ayan ta. Madanaganak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ijay. Siyak ti makaamuken ka. Nagubing matan tinangisukatan nyo kan ni mama. Dandan ni agkatawunan kami laang, papa. Saan apod nurayta? Di ko maikan iti madi aka ipapanan ti kinasigid mi kiniyumi. Takasla anak kun dayjay. Kamusat yo iti bunyag dayjay. Kasta manan tinaramid mo iti kalabas, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Kat adda kada kayo, no diyo kayat ti mamati. Ngam diyo ko magamdan a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tanu maamuak a pinasakitan nyo, siyak ti makalaban nyo. Isakit yu pa yun day dya babae, papa. Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Ben ti umasidag kanyak di tiruar ti pagadalan. Mabit man lang. Tapna mom, nariribukan ti pamilyami kapukan ka. Diya ka mo ti bagbagam. Sierra, anya ka din dito yung hararamidam? Nasayaat mo tadakan manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dayto a babae. Agtalnakan. Ala, ingkalumugan ni ti kotse. Agawitan. Ngamtsak pa'y napnag manong. Masapul ang madadaal tinagan na iti dayto a pagadalan. Lumugan kan no di mo kaya't asyak ti makapungtot ken ka. Ni, apay asyak ti yung tam. Dayta ko mga babae ah. Maysa, bilangan kan. Alaman langan. Di mo't binalagan kan, Sierra. Ben, anya ka di dayta. May saka mo dita. Agpadpada kayo asarado ti utak yo adwa. Papa. Kinunakmatan asaan ko ang babae ni Yumi. Ngam ipapilit yulat ka. Gusto ko man, papa. Siya kunti makamu kada mamagan, Sierra. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive takaslag kupit ti barokong ko. Kapu iti aramid ti kabsat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino, papa. Itad ko kain ka ti address. Anda akong dito sahang tidakkel na balay. Diyak laim pagarop. At dito'y ti pangibaunan ni papa kanyak. Nagdurbela ko. Anya ti masapul mo? Diyak ka mo. Nakapayasyak ti binaon ni papa amang kumustakin ka. Nagala sa panunutan san ka di? Kumusta ti babae ni papa? Pati ka di sika. Kat kastamat ti atap mo. Ubing ka pa'y kan nagpintas ka. At da asawa ta mami. Liklikam kuman ni papa. Awan na relasyon mi kinininong Ben. Dayta lang ang ti maibaga. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag paiso. Kamudyanan na. Aggraduar tamot langan, friend. Anya pa lang tararamidan ta dito ngay. Umunag ka na tani, mangrugin ti programa. Awan matlaangan ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununton iti uneg no sumangpet. Adda akong iti venue ti graduation. Adda kayat ko kan. No pudno nga awan relasyon da papaken iti dayja Yumi. Sana mapamapan dito'y ni papa. Ngam lumakitak ita. Talaga pudno ti atap mi. Ne.
Ito'y pa'y akasla da birbirukan ni Yumi. Urayin na nga to ni Papa. Ha? Ni Shera. Apay ng umuawag. Hello, Shera. Hello, Manong. Apay agsangsangit ka. Naatake ni Papa. Adda kami ta dito ospital kat delikado ti kasasahad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, mabitlaang. Kadwam ka din ni Ninong Ben? Ako, adda kami di hospital ni Papa. Anya, apay ka no. Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kat kumusta ka no ni Sir Ben? Tsaka mo, Ang mga no, pagsasawan da ka ti pamilya na ijay. makamuditan. Basta mapantay jay. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanag anak nga ron, Manong. Ang mga no ilaylayon nanti saan nga agreeing. Omega, tamapantay iti na silid. Sige, Manong. Mabalin ka di apa siya ron ni Ninong Ben. Apeng adda ka ditoy. Bye-bye amno kayat napasyari ni Papa Shera. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakkel ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Iso apalubusan dak ko maamang sarungkar kan ko ana. Ala, umay kan Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mating karim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Asi ka tiagbalin amay kadwa nga amak. Sipod pimusay ni Papa. Ngamita, panawan na kadimot lang agmaymay sa. Yumi? Naragsaka ko mga turpos. Tada pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamag kan Ninong. Anya pa iti serbi da ito'y diploma no panawan nakmat. Akas iti panang panaw ni Papa Kanyag. Kasano ako? Ma'am, awan kinapod no ti atapyo kada kami. Tultulungan naklaang ni Ninong. Taing ka rin na itiday di papagayam na. Adi nakbaybayan. Kat bigbigak nga utang ko anay bag anakam day takin ni Ninong. Ala, di mo pa'y panunutan na itabalasan ko. Kasaritam ket di ti asawak, barang mangagna ka, kat sumungbat matan. Agyaman nak, ininutan ti panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Di gurguraan, Wan. Takasla anak kunday jay. Ulilan ademang. Ket awan mang tulong kenkwana. Nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan na ita. Tamanipod ita. Ipatagmimatan ni Yumi kas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak. Dalia. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasan ko. Lipatin yun day tanana. Basta siya, amala ang ti pangibilbilangak kin ni Ninong. Taulila akit nga rudan adamang. Maasya naklakit nga rodan kan ka. No kayat mo, agnaid kan dito'y balay. Saan nana? Adda balay ko. Nairwama kon ngagmaymaysa. Kan adda tigayim ko apasaray mang kadkadwa kanyak ijay balay. Ay kati kaya't asawan da ito'y Shera. Apay ngagbakbakwar ka. Pagkawanandak ko, mamama. Nga masikugak. Anya? Unay kabatan. Nagngato ti arapaap mi parakan ka. Ngam nagpasikog ka.
Sorry talaga, Mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong para ken ka. Ha? Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi day tang ibagbagam? Wan, Yumi. Inayat ka iti limit. Jaklaim bagbagat ang mabayinak. Leomar, Sapay ko ma. Dadapan na kay karit, Yumi. jakpay ang muti isungbat ko iti day ta. Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya tayo tirignak iya. Naimbag ako. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayon manmanuak nga umay dito Busy ak ngamin iti trabaho. Wen, mauwatak na ita. Kat, kumusta kayo niti anak ko? Ni, anyat kayat yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko? Ha? Agbagay kayo kinilyomar. Iso nga aklon mon iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa. Anya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi giniumi. Nagsaya at na ding gantay tangay magpagamiho. O sige. Pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! Agyaman na, Papa. Sana nasaya at ti managatap nang rona no awan umdas apam managnag mo. Alaga gayem di tan nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao Musical Scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo angin. Biyag. Ti Tao. Ayan nga'y tinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang tinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilata ken bote ngayon lakok. Ay unay ay. Alya nga raw, ti sidan ta ita. Alo, ti parya di ta paraangan tatang. Iso pa lang ti sidan tayo Sa nabali, tadabagas tayo. Inton bigat. Sa paam ti agrieng. Tapno makaraman tamot itinaimas amasidaa. No, kasapulan nga agtakaw ka, aramidam. No, api nga may napimanaw kay ti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't kagtakaw, tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sa nabalay. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na atangdan ko. Ambangan mo't no manula ang ti itod na atangdan mau. Saan damot kit di ako ripot tatang? Basta sigurado nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan aramida ki di balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Saan, Nana? Hinton tangal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amanggod. Kabaalak matkid din tiyag trabaho, Nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, Nana. Agyaman aksander.
Adto'y titangdan mo, Barok. Ha? Sobra mo tiyaw awat yo. Awatom kit din. Agyaman ak ngarod nana. Oray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakkelan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidda na. Nasaya at mat, taging matang kay ti masida. Manungay, tinabate iti tangdan mau. Basit langin tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate a kwarta. Taagang katak ko may tinatang nga isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya, kuno kayat mo manan, ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilin Maasi kayo kumakanyak. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaws ti daw gawata. Mga no'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita. Talaga sak ti karkaritem ha. Tatang, ibatandak, masaksak tanak. Sige, ited ko tinabat-bati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ako matibibiyang mao? Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti alalaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang ka niya, ha? Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, iti data. Saan kayo pakibibiyangan? Sama pa rin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kuma iti anak mo, Fidel. Saan nga ubing ni Sander? Asak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaat agtrabaho para kenkwana. Taubing paikat nga raw. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag may. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga, tinaglakwam. Inalayo mo't ng dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan, tinagbati kanyak. Ited mo ta sa nga gasaot, tad nagatangag. Ni, sana mabalin at tatang. No ited ko ti kakaisuna akwartak ka na kayo. Awanan nagbati kanyak Agbilang akiti talaw. Tanod di nagtungpalan, kasi kamanan kanyak. May siya, tatang. Dua! Apay kanya kasta kayo kanyak. Kanayon langin ang tangarandak nga uri awan dagas nga aramidak. Awanan tiyado pa yasaw. Ited mount tikid kidawat. Ay unayan ti kasta alangam, Sander. Anyat napasamak aya. Kinabilnak man ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga aday jay nga amam. Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak no jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nak amasurutan. Sumrag ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang nga pimanawak. Sigurado asapulan nak na dyan. Tulungan dak ko manana. Amang ano daam mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kenkwana. Kaasila ang iti puter ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrak na.
Takanayon akabilin ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Alang arod, agyan dito yun ni Sander ninang. Agyaman akbalasang ko. Si kangarudan ti makaamukan ko ana. Nairwam kit di iti trabaho. Ta inyub ubing na ti kasta. Wen ninang, siya kunti makamukan ko na. Adda ka din ni Sander iti balayaw? Ay awan mat. Saan nga imay dito eh? Apay aya? Anyat oras ang di matlagawid ay. Amangan mat no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilimlimang yaw. Kas makita mat, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglemengan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laang agsasao kayo ti punaw. Tano maamwak nga ilimlimang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatyag trabaho dito yung restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalang arod. Ni manong mo a George ti mangisuro ka dagiti rumbang aramidam, wan? Nanya ti ibagana, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagijay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak kaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. At damat kan basit ngornong ko, ma'am. At nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sika ano niya ti desisyon mo? Tinapatag, sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No sanaga po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Diyak mo, ma'am. Nabayag mo nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarungkar kan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Adda mo't gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga minti sweldok tatang. Lukas tangaraw ikanak iti kwarta. Nabayaga dinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging gaita. Talaga dinak pagan ano. Dinak pa'y kumustain. Apay aming minganak. Mangtad ka kidlay iti kwarta. Tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. Luag subli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanya ka. Masapaw, lapinula na pauitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwarta latat yan, ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong.
Mabisbisinak ngamin. Nabit lang na tayalaan kayo. Amangan no agunget tibus mo. Ungtan na ka. Saan? I-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, nana. Mabit lang. At yun na, ado ti bakan kaya tugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanen? Mga naklaengan ijerwar. Nakakasimot dahil chay. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasaya at mo, ti pan nakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pay laang tikinan mo, Sander. Di mat imbagakkan ka free meal kayo. Bayarak day tapar, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Iwan. Sana bale, intad mo matitag ka sa pulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. Agyaman naklaunay, ma'am. Niya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumip nga ta, nana. Itay pa yan nakitag nagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di orayan nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko, nana? Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karupropam ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko. Delikado, no? Tila pagturturungan nyo. Abangan na niya pa ti mapasama ka na kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Zander, tinagan ko, nana. Di nakmanlukpon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam ti linaon ti sako yun, nana. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito, eh. Ha? Ladawan mo dati nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Karup-rupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti aladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak ko may ti pabor. No, mabalin. Anya dayta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kat makasaritak anaimbag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ne, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kay ingas mamut na itaday ti ladawan. Diyak maawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti dahi ti apapai. Kasla naglagan ti riknak ken kuana. Di mat kunam apim mo sayan ti inam? Wan, ma'am. Takastamat ti imbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sa napagbaludan ti makit-kita yun, nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko.
Di yo kadi kayat ang makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ka? Wen, no agimbag kayo. Pacheck ang masapulan yun ton ti anak yo. Kat kumustan nga ni Lerma? Adda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan naman. Sana kas ide, akil lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, kat nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami di restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana, Anak ko. Sikang agpaiso da ita. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. sigun iti amak. Nabayagan ana tayo ti inak. Iso nga imposible dahi nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam takita ti kilikilim. Ha? Apay nana? At dabalat mo iti kanawan akil-ikilim. Dahito ti pagilasinak ka, anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabiit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunot yo? Uwan, anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayon ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan apim mo sa iti amam gapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas ngay madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko ti limbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan nana? Talaga siguro ngayon turong ti apo ti panagsarak tayo, nana. Ay na. Nagalas manan ti tagtagainap ka. Oh, apayakas tao ya. Kasla may palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko ide kani Sander. Oh, kanayo na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Kakayat konti agpudnok ang kuwana. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sideran. Ay, agyaman ak na nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isuti inak tatang. Ha? No kasta. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumr kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayo. Pakawanan rak no naaramid ko ti kastyay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sinsidiran nak ti konsensyak. Gapo iti naramid ko. Isa pakawanan na kuma. Kasta, pudno asaan ada kayo ti amak, tatang? Saan, Sander? Why,
Husto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Tore kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tati dakklasiding na iti agung na ti pagilasila ken kuana. Anya, inaramid ko ti kasjay. Ta saan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na diferensyana. Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat ta nasapa pimusay na iti asawak gapoy iti sakit. Pagkawanan naksander, no nagbalinak ang naulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kong agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga iti sangwanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ag desisyon, sandal. No idarumta ni Fidel gapo iti inaramid na. Wano anya. No siya klamay sa nanang. Uray saan siguron. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko, Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelak nga amak nga uray kas kasano. wana, ngam inululpitan na kaitikan labas. Linipat kon lagi di nanang. Impatag ko tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanyak. Imbilang ko ta apod no nga amak. Tay sukat nga ro kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at ipan agpuspuso manak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit day ja Fidel kan ka. Kat itatanag kitatan, bumawi akan ka. Sulnitak ti aduan agkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko. No maminsan na angaw ni gasat, ngam no nadalos ti panagpuspusom, mapatgan tulatta dagiti tarigagay mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Zeus, iho, adda ka manan dito'y kwarto ni manong mo. Manun abulan tinapalabas, manipod idi na ipan ti kapsat mo ijay mental hospital. Aging ga ka diit, kat di mo pa'y lamaaklon tinapasamak kan ko, ana. Saan nga rod, mama? Nakaragragsak mo't nakitkitaan. Kaslawan problema na. Ngam apa yan nagbanag akas jay. Nakapsot ngamin ti panunot na iho. Di nakabaala na baklayan no adda nadagsan aparikot asumangbay kan ko, ana. Mama, Agduma kayo iti kapsat mo. Tanapigpig sa ti pakinakam mo, Zeus. Sipod pa'y iti babasit kayo. Nadlaw kunti kinakapoy ti kapsat mo. di na maaklon ti panagsinada iti babae nga inayat na iti kastaunay, mama. Kat iso pa yung tinakapukawan ti limbong ti panunot na. Uwan nga rod, anak ko. Agsaga na kanyak dayjay a babae. No agsabat ti dalan mi. Ikaro na tinapasamak ka ni Manong. Ha? Anya ka di daytan nga ibagbagam, iho. Awan mo at akin pagayatan itinapasamak. At tinasayaat, agpulas kakit din. Tamapan ta sa rungkaran ni Manong mo ita.
Awanan ti gatas ni sayon, anak. Naudin tay tinimplak itay bigat. Sige nanang, at dapay matkit dinabati ang kwartak. Agodongak no madamdama, tay nakgumatang itigatas na. Ay, masya nakiti ubing. May ramramanan iti kinarigat ti panagbiag ta. Jak pagbaboyan ti idadatang ni sayon kadata nanang. Ta iso ti inspirasyon ko ita. Di mo pa yan na ituloy ti panagadal mo. Makauray day ta nanang. Ubingak pa'y mat. Maituloy kung tulat ta ti panagadal ko. Basta ita, kayat kayo atulungan ang mga iwan kin ni sayon. Tani, bakit kayon? Ay, dumakkel ni sayon nga awan amana. Ala, saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti day ta nanang? Agrubatakit din. Tainak gumatang itigatas ti apo ko yo. Dituyak langin, mama. Saan ako nga umasidag ka ni Manong? Da kayo langan no kayat yo. Sige, iho. Sikati makambo. Mabit lang nga ro ta kasaritak tay nurse amang bambantay kan kuana. Sige lang, mama. Manipod dito ayan ko. Nalawag lata makita ti ayan ni Manong Brian. Kimutong. Kan lima kay tilangana. Tay matidugmatan ti iming kan barbas na. Aginggat kaano nga ta akas ta ti kasasaad ti kabsat ko. Anyamat ta nagasgasat na. Diyak kabala na kita ang tilangana. Rumarakon. Tauraya ko ni mama itayang tilugan. Ni, Maureen, si Kamat Gayam, sombra ka Ay, agyaman nak, friend. Ay, adagayam imot ko agatas kan merienda para ken ni baby sayon. Ala, nakababain mo. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam, friend. Aywan, ayan ni sayon. Ay na, mailiwa ka mang rayaw kan kwa nakit. Ada ijay likod, aw-awiran ni nanang. Jak ngamin makawayas dito'y balay no makitkita na. Kumarayo lat na kanyak nga uray adda aramida. Ay, no apay mo't ngamin ang nagbalin ngay responsable dagiti dadakkel na. Siya kung tinagbalin nga ina ni Zion, Maureen. Manipod imbati ni Hasmin kanyak. Wen ngam kapukan kwa na in sakripisyom ti panagadal mo. Pati dagiti scholarship mo napukawan. Masya naklakot nga rod kan friend. Nadala ko mamaaramidak. No makaurnungak, ituloy kong tumanan ti agadal. Ay, no kayat mo. Isarek ka iti kumpanya pagpapayak. At dabakante iti kina janitress. Ura, part-time ka lang, niso. Ay katuan ano mabalin lakit di. Kabailan matkit din ni nanang nga aywanan ni Zion. Kan may sa masapul ko at talaga ti trabaho, friend. Tani, pimigsamot din nga aggatas ni Zion. Alang nga rod, agsagana ka. Taikuyog ka inton lunis si pagtrabahwak. Nagdakkel to'y kumpanya pagtrab-trabahuam, friend. Naimbag ka pa'y, natalgadin ti pagbirukam dito eh. Ay na, tinapatag, nakabiro ka matan iti pagtrabahwam. Ay, naimbaglangan at nasingpot tay HR me. Kan amok ngamin, isa pinatgan na tikid daw ko ano mabalin, kat ag part-time ka pa'y laang. Tapno maigiddan mo ti panagadal mo iti panagtrabahom. Kabaalak nga ta, kasanon tay busbusan dananang kansayon. Amangan no saan nga umdas ti sweldo, no igiddan ko ti agiskwela. Ay na, di ka kadimadanakan. Tulungan ka matkat. Kanta aramidam, inutam nga alaan dagiti units mo. Tapno di ka marigatan. Kita amtay san nga ag-conflict iti schedule mo. Uray iniinot lang ti panagadal mo. Tinapatag, makaturpos ka. Dakkel ti panagtalat ko ken ka, taang mo ka nasirib ka. Ay, sige panawan ka pa, ita na isurok mo tandang itinaskan nga aramidam. Say-say atam ti trabaho mo, wan? Wen Maureen, agyaman nakmanan. Agbayag kayo ka dito opisina, mama. Dito'y kayo na mangal daw, tagpa-ordera kiti makan. Kaya't ko lang ti pumasyar, iho.
Agawid akmat Dagos. Anyang harap ti kayat yung nga inuman? Kayat yung tagkape? Mala si katiba ka amo iho. Amo matan no anya ating plati kayat ko. No sugar. O sige mama. Ito gaw yu pa ilang arod. Tapangururayan nyo iti kape. Tagpatimplak iti janitress. Good morning, sir. Ma'am, adto iti kapeyo. Thank you. Ha? Ada ka di pa ipaaramid yung kanyak, sir, ma'am? Awanan. O sige, mabalin na kami na panawan. Sige nga rod, ma'am, sir. Mama. Mabigbig yu kadiday chay a babae. Sana kasigurado no iso day chay ti. Iso day dya tinobya ti kabsat ko mama. Oray ladawan lang tinakakit-kitaan tayo tinobya ni Manong. Mailasin ko. Masigurado nga iso day dya. Ala. Agkapitakit din, anak ko. O anya, kinasarita nakakadin ni boss, idimpan mo ti kinid daw na kape? Saan? Ngam, sabali ti panagkita na kanyak. Naklaat la siguro, tabaro-aro pa tinakita na. Ngam nasingpet da, nang runa ni Mampasita. Ngam tay anak na. Kasla kumilaw ti mata na akimita kanyak. Kasla kaguranak. Ha? Ala, saan matakas dyan ni sir? Naragsak tupe ang makilanglangan kada kami. Naira na la sigurong adda parikot na Iso akas di tinakita madjar na. Kat no nagsingpot ni sir. Unay kamatan. Nagsimple ti ipaparamid ko ken ka. Ngam di mo pa'y maaramid iti nasayat mat. Sir, pasensya kayon. Diyak ngamin naawatan tay instruction nyo itay. Pimanaw kayo ngamin adagos, sir. Kan may sa kinadyanetres ti inaplayak. Kat panagkunak, saan ko alinya dagiti ipapaaramid yo. Sumungpat ka pa lang. Sir, Sir, siya kung tagkid daw iti pasensya para iti gayam ko. Siya kung ti mga ramid iti papaaramid yo kan kwa na. Si kakaditi nang isarek iti dati a babae, Maureen. Uwan, sir. Sana ga po tadyak pakibibiyangan dagiti aplikante diti kumpanya. Katilamutan isarek yu a tao. Ay, pasensya kayon, sir. Nagagatmot kit din ni Heaven kan nasingpet. Di ko manungtan, sir. Di na pa ngamin kabisado ti pasikot-sikot diti opisina. pasensya kayon, sir. Say-saya ate ko no sumaruno. Awanan ti sumaruno. Sir, maasi kayo kumamat kan kwa na. Iso lang amin tinamnamaan ti anak na. Ha? Ulitak, sir. Nasingpet kan nagagat ni Heaven. Kumusta mo ti trabaho mo ngay anak ko? Nasaya at latamat nanang. Anong saka? Uray ka na yun nakapagpupudutan tay bus ko. Diyak man mo. No apay akas jay. Kaguranak day di abus ko. Awan mo't madingar aramidak kan kwa na. Nang runakot kabarbaro akpay lait jay. Ay kat ano sampay laeng anak ko. Para kan ni baby sayon. Una nang. Uray kaskasano. Adda pangalaan tayo iti inal daw abus-busan tayo. Kan maigiddan ko pa'y ti agiskwela. Nga uray basit la ti units ko. Angam ne, di mo kumamot abusuan ti bagim anak ko. Tapno saan kang agsakit, wan? O nanang, sige tagrepaso akpa iti leksyon ko, nanang. Evan, kabalam ka di pa'y? Awan karbengak asumo ko, Maureen. Jakmot nga rod maawatan no apa ang naguyong ni sir kan ka. Italaang matakas tiyay. Nga da pagpupudutan na nga empleyado. Kaslaad daguran ni Sir Siyus kanyak. Ngam, apay ngay, awan mati amo kabasol ko kan kwa na. Jak ngamin maranranaan kat. Kasaritak ko mamaipapankan ka. Ay na, saanon, di mo aramiden date na. Amangan no mairaman ka pa'y. Diyak kaya't apati si kakat pangipapasan ni Sir itigura na kanyak. Diyak mo't amo tiga po na.
Kita klaeng naging kat kaano ti pagpatinggaan na di babae, mama. Talaga ka di nga isuday jay ti ex ti kabsat mo, anak ko. Isulaki ti dayjay. Dakkel ti pamatik. Diyak lang amin amo tinagan ti ex ti kabsat ko. Ta saan mo't nga rodan na makasarita iti nasaya at ni Manong. Kas jagat nga rodan di kasasaad na. Damaga ko matinagan ti ex na. Ang masigurado ko nga isuday dyan, mama. Iso nga ramirig ti amin nakabaalak amang balas iti awanan pain. Nawayaak amang aramid, tadi na amo akabsat ko ti inalilaw na. Iho, saan ko maakasta? Maasyan ka kuma. Di mo ko mariribukan day jay ababaay. Kas makita kat nasingput mo't. Nalaing lang agpamarang, mama. Puutan nyo to'y kunak. Sumukon tumatlang na jay ababae. Saan lakit di ama gustuan ni Manong mo numaamuan na ti aramida? Ibalas ko lang tinapasamak ken ko na, mama. Kamalitiwagas mo, iho. Bayam ani karma ti mangbalas kan ko na. No bilang agpaiso ti atap mo. Tsak mauray ti karma, mama. Ngam amang ano si kanto ti pagbalat ti kanday tangar aramidam, iho. Di kay madanakan, mama. Saan to ang mapasamak na ita? Ne, kunak man nun nag-out kan. Adda ka pa'y malagayam dito opisina, Heaven. Madam Damapay, 5 p.m. pa'y mat ngamin ti sarak ko iti pagadalan. Kat kumustan nga ni baby sayon. Diya ko nakit-kita. Ay na, limok magmanen takasano, naglaing nga agatas. Nagbiit ang maibos ti gatas na. Ala, ano sa mon, friend? Sana bale, tamabiit a dumakkel ti ubing itan. Ang masurunak lang amin iti kabsat mo. Basta imbati na latan ti anak na. Adi naman la imbagan o asino ti amana. Tapno adda ko mapagdawatan tayo iti sustento ti ubing. Anya ngay, da kayo itan ti marigrigatan. Pero wisyo ti impain na kada kayo. Saan aperwisyo kada kami ni baby sayon? Ay, talaga kay di paliwawang dahi di ahasmin. Sipod kinaubing tayo, talaga sakit ti ulo ti impapaay na. Maureen, Aging kakadita kat di pa imawag kada kayo. Di yu pa ilam mo no sa dino manantayan di kasingin mo. saan pa'y nga road friend? Ay, talaga nagduma kayo iti ugali iti kasingin man niya. No kasano ti kinasingput mo? Isumot ti kinawulwul dahi di akapsat mo. Nagkuna mabalin mo ti agawid? Sir, adda nga minaskan nga asikasok ita. Nakapakada ak matan iti HR, sir. Syaklat ta ti boss da nga HR. Iso asyak ti masurot. Lepasem ti oras ti trabaho. Sir, importante nga mintaramidak ita. No kasta. Mas importante gayam ti aramidam itirwar ngam iti trabaho. Sige. Once arimwar ka dito a building, di ka nagsubsubli. Maasyan kayo kumamat, sir. Diyak maawatan no apay kas talaunay tigura yung kanya. Awan matamo ka basol ko kada kayo. Ngam no pa'y kasta. Maano sakta para iti pamilyak ti pa nagtrabaho dito eh. Sige. Makamu ka no ipilit mo ti kayat mo. Basta laglagi pam ti imbagakin ka. Nutob nga rin na. Awanan subyam at trabaho dito eh. Apayakas talaunay ti panangisakit mo iti dahi ti babae, si Kamaurin. Masyanak namin iti gayam ko, sir. Ikarkarigatan na nga isaksakad ti panagbiagda. Adda ka di basol ti gayam ko kada kayo, sir? Takanayon nyo ngamin nga ungtan? Awan bibiyang mo iti dahi ito eh. Pati gayam si kaagayam na kat inulaw na. Manangan lilaw dahi agayam mo. Nasingpot ni Heaven, sir. Awan amo kay nagrabyado na. Basta ibagam iti gayam mo, asaanan nga agpakpakita pa dito eh. Maasi kayo kumamad kan kwa na, sir. Isapsapar na lang ti panagadal na bayat ti panagtrabaho na. Kat no kinunam nga dan anak na. Apay ngamin nga inununa na tinaganak ngam ti panagadal na. Diyo lang amin amo ti pakasaritaan ti biyag na, sir. Wan, adda bibiyagan na nga ubing. Saan nga na nagtaod dahi kan kwa na, sir? Nagsardeng pa yan nga agadal ka po iti dayta.
Itatanadaan iti gundaway amang ituloy iti panagadal na. Da kayo mo't nagbali na tubang, sir. Nasingpot ni Heaven. Gamjak amon aging kat kaano amaanusan na tikasta at rato yukan kuana. Zeus iho, kitahom ka di daytoy babae nga ag-viral iti FB. Kaslaad da kaing ingas na. Ha? Sigon iti nangi-post. Agwalang-walang kano, kat napukaw na tilimbong ti panunot na. Kaing-ingas ti janitress iti opisina na ita babae ah. Wan nga rod anak ko, kaing-ingas na launay. Ay na, anak ko. Hapay akas tamot ng tinagbambanagam. Binaybayam mo ng tibagim. Masapol ang maipaagas ni Yasmin, nanang. At dan nakasaritak nga ahensya ang mabalin amang tulong kan kwa na para itipan nakapaagas na. Sapay agtangran. Iso adelikado no agtalin na adlaang dito'y balay. Nalangaro anak ko. Tulungan tatikabsat mo ta kaasimot. Nanang, nangato tigurigor ni baby sayon. Ah, ay katkasanong nga roditan anak ko. Itaray tayo iti ospital. Kumusta kan manong? Dakilin tinagbaliwa ma. Ala, itultuloy mo tagpaimbag. Tapno makarwar ka nito mental. Mayat, ading. Kaya't ko na makita ti anak ko. Ha? Kasta ti kanayon na nga ibaga kanya kanak ko. Tunggal sarong karak dito ayan na. Kasta ti sang kabalikas na. Anya? Ang pudno nga ta nga adda anak na, mama. Pinayabanda ka no, sir. Wan, tada na patagapagsaritaan ta. Ado ti kayat ko adamagan ken ka maurin. Ah, anya dayta, sir. Tsaklaim pagarup akas ta tinapasamak. Wan, sir. Iso anas kan nga agsapul manan iti baro a pagtrabahuan ni Heaven. Tani, inikat yumutan. Anya pa nga iti pangalaan ni Heaven iti paggatang na iti gatas ti ubing nga imbati ti kabsat na kankwana. Awanan Mabalin ka di akid dawon ti address ni Heaven. Kayat ko makita ken makasarita. Ah, apay ka di, sir. Basta kayat ko maamuan ti address na. Tamapanak itayan na itamat laheng. Sa dino ka no nga ospital ti ayanda, anak ko. Saan da ka no nga ammo mama? Basta sa pulan tayo kadagay ti ospital. Sana bale, ta imbagada tinagan ti ubing. Anyan day ti amapaspasama kanak ko. Masapulapan ken tayo ti kinapudno mama. Madam, jak ni namnama da iti apagtang. Awan nga min ti ammo may maipapan iti ama ti apukok. Heaven, iha. Madam, Agiama na ka na kayong agina. Tadiyo binaybayan ti apukok. awan anyaman na, madam. Oh, Heaven, pakawanan na ko ma. Ha? Sorry, no, kanayon ka idi nga ungtan. Sapay ko mata maawatan nak. Ti amok ngamin ko talaga si ka ti ex ti kabsat ko. Di kay madanagan, sir. Tamaawata kun no apay kagurgura jak idi. Sa anak matkit di anagimula iti sakit tinakam. Medyo nasair laang tiriknak idi. Pakawanan nak, Heaven. Uwan, sir. Napakawan kayon. Numan-nugot kayo. Pagsisinublatan tayo nga aw-awiran ni Baby Zion. Kaya't kumat nga aywanan ti apo ko. Sapay ko mata diyo pagkadkadan tikid daw ko. Awan ti karbangan mi nga agkad-kad, ma'am. Pagyamanan mi kiti, nutulungan da kami para iti kaanakak. May sa tayon a pamilya. Isong agtitinulong tayo para kin ni Baby Zion. Heaven, ituloy mo ti panagadal mo, tasyak ti makaamokan ka. Ha? Di mo pa kadanagan ti magastos, ta isulder ko amin. Saya atam ti agadal, tano makaturpos ka,
Agtrabaho ka adagos iti kumpanya ngayan ko. Ha? Ala, nakababain, sir. Oh, please, di na akong awagan iti sir. Ziyos ko namlatan kanyak. Kan awan rombay nga pagbainam. Syakit di ko maati agbain kan ka. Gapo iti naramid ko iti kalabas. Aramidag ti kastoy. Takayat ko asulnitan ti nagkurangan. Wano nagbasulakan ka. Ha? Agi amanak nga rod no kasta, sir. Ikarit, ipamaysak ti agadal tapno makalpasak. Ket tapno may pasnek mo ti panagadal mo. Da kami pa lang ti mangaywan ka ni Zion. Tane, nakapsutan ti inam. Naimbagla ija balay, tada ti babaunan nga agbalin ayaya ti kaanakanta. Di tay kumabastag pabasol no awan met natibker apam managnag tayo ta sigurado alamutan tayo to dagitin sawsawang tayo. Alagagayam di tan tinagpatingkaan day ta apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Titaw. Romar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mo tayo gatgatang nga matalon. Uwan bakit? Nagsabat kami ti presyo akayat na. Ni, kung naman no di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi iti kwartata ngay. Bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iti palutan. Anya? Kunak man no inidjamon ti makisugal. Italang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Adda inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay, di ka kadiagungungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasan nga agnanayon ti swerte. Nagbaybayag, bawin da mo ilakan ka nagita nga babakam. Ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mon. Diyak man ang mulakay. Manual daw nakastuyak. Agore ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ha? Ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipon. Ay, tinasaya at agpilis ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Ha? Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod. Kuyogan nakman amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mun, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko amaaddaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Ta-blessing manan da ito kada kamay. Wen nagbiit nga glabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yo kin nila kayo mo. Huwag nga rod. Ay wan, anda ka di bungan dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay ado sige tapagulyak to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay mare. Ay na, agyaman ak mare. O, para Jesse, si Kam nagayam. Umunag ka, ha? Ni, andyan ito awit mo. Mangga, pare. Imbilin ni Marikate ka ni Bagatkaw. Siya kung tinangyag ta madamati luto ni Bagatkaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay injili ko ti balay ta, adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya, pare. Ikak man iti vitamin lagi tayo tarakin ko amanok, pare. Lagi tayo pangpalot. Kunak mano, insardeng mo na ita bisyong, pare. Sagpaminsan lang, pare. Imbag man, tadi nakaungtan ni bakit mo. Saan nga gungat dahi dya? Ta kanayon mo, ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na, ti abakag. Ha? Kan naadda abakag, igatang mi adagos iti talon, pare. Anya?
Di limawan tay saksakaam atalon mo. Ay, wala pare. Katas ng palot na dyan. Lalaki ka no to'y sikog ko, Lakay. Ay, kat nasaya ta. Tapno, ano ti mangiwaras iti apelyido? Wen kati pagyamanak, awan nakita da problema iti sikog ko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Sa mula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipas nga yan. Wen nga rod Panagkunak, swerte ta dahi ta sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rin ta. Adon tinaipundar ta. Ay, wen anya. Ay na, sapay la kung mga rod at agnanayon da ito aswerte talakay. Uwin bakit? Ket an nadama ka na yun ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumat ta anak ta nga ipas ngay mo. Wen ka di lakay. Ay, anya nga tano ayabak pay laang ni nanang dito'y balay. Tapno dakad kadwak no kasjing awang ka dito'y balay. Ay ket nasaysaya at manan bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amain kat amuna mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala ng sakit tityan ko. Mabantayo ni hospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpas ngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agunget bakit? Ang mga no mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumiksa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa'y. Kaing ingas ko launay. Anyamot din. Nagmalas lakat da tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang Romar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak bakit. Ay bon, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-ray awan. Isubli na mo la kanuno madamdama. Makay, ayo dahi tinga ubing, LV bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Wen nga rod lakay. Nadlaw kumot day ka. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mat. Maalagon dawaya mong ti kaadda na dito Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nusap sa pulendan. Naimbag man ta kayat da ngay pabulod ti ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti uneg ti balay. Maala, uba man pay laeng, taornosak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpali kun iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa ti anak ta. Anya? Pagkunamat. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Adu dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Diyak maklo nakasta ti anak ta, kati. Kan isunsamot ngagmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya nga tinangin inawam Tapay nagbali na kasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti pabasulam nga'y. Tinasaya at ipa-check up ta. Kit sapay ko tas sana pudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon dahi tang obing. Isumot lagayam ngagmamalasak. Kunak no swerte dahi tang obing. Problema mat gayam tinsangbay na kadata. Anya lagon ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mat Jack mat kayat ka daw aware ng abnormal.
No kayat yu mare, da kayon ti mga awir iti anak me. Han? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun ta anak me, mare. Ay na, Mare, amangan numakmaklaat ka laang. Amangan no pagbabawyam to day tanga aramiden nyo. Saan? No kayat yu, agaramid tayo iti kasuratan, tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, adan anak tabakan. Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang tanga anak ta. Huwan nga rod bakit. Agam mas daawak. Apay nga ta, ngayon paampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa idi kanyak ni Marikati, adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya da niya nga angot. Kasla da mapupuuran bakit. Ala, tay insaang ko ije kusina. Nalipatak mo dyan lakay. Anda asok nga agtaw di kusina. Mauram samot ti balaitan. Ala, hun nga agpaiso. Irar mo ni baby. Darasam, agkid daw kay titulong ti karuba. Tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darasam, tanay na puskulon ti asawk. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan adim maputi balay da Mari LV. Adamak idi sumagmamano ang kagawaan daan na isalbar Ay, pudno tayo atap ko. Amalas na diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada ng kasjayan tinapasamak. Aywan anya. Ay na, naimbaglakit din ta saan adata tinakapasamakan dayjay. Naimbag ko nam, tayong paampunta adagos na diyang ubing. Tano saan? Agmamalas ta pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay na, agyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, hun nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanen balay mi. Kat anyat plano yu itani ngay, Mare. Ijay kami pa'y laang kabangibang a barangay nga agnaed, Mare. Adda tay basit alote nila kay ijay. Patakderan mi iti uray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kan chismosa akaaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Ay, apaya kasta tilangan bakit? At damanin naawat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. May sa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanday to eh. Ay katwanan Sa bagay, di tanton problemaen ti panagadal ni James no kaskasanaw bakit. Unay kamatan, Romar. Kastamlatan na kanayon. Di mo matan idyan ti arak. Minalam kamatan nga agbartag. Di ka man kung diungar di ta kasi. Lagi din, ikaw na kiti makanta mabisina kon. Anyot na sila. Tayo ugot ti kamuti analak di tarubayan, ha? Anya? Rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apa, di ka mauma iti ugot. Anya kumatigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawatan iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, kat agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha? Dayta ngamin kat. Tadi mo inanan na dandagiti na ipundarta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man? Adong agpaiso na ipundarta sa nikway de. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ilakom aminan. Nakautang ka pa yan. Sumardagan. Duraban ka ni. Mumanaw ka dito sangog. Tamang anya ti maramid ko king ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo tamapaysuan ka.
Misis, nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayta. Di kayag danag, ma'am. Awan busbusan nyo tada kami ti makaam mo iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magari ka. Kitaam ngamin, ah. Ha? Damari LV kan pare Jess da kita ah. Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak ta ngayon ang punda mo na ito. Wen, kat kitaam, ah. Nagadutin nakaukur ang medalya iti tenged na. Kat saan la day ta? Adada pa iti sabali apagilyan. Anya? Ne. Kasano anak kadanon da ijay? Lakay, jaklaim pag-arup nga agbaliw amamin pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak ta. Agasem, napadasan ta pa yan tinapan iti sabali apagilyan gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing namin. San lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kasya kasasana. Wen nga rod lakay. Asino nga iti mangipagarup? Agapo kankwana kat napadakkel ta pa yan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha? Ni, da kayo magaya, mare. Maalao mo kayo, ah. Wala, umay kayo. Agyaman kami, pare, mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo, mare. Pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kin ni James nga anak tayo da ito'y, mare. Pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi rin pakarop. Akas to yung tinagbanagan ti biyagyo, gapo iti anak mi, mare, pare. E dinto tada kami. Mamimpinsan na, naikisap ti pagbiyagan mi, gapo iti sugal. Ha? Mare, imay kami, ta sublian min ti anak mi kada kayo. Anya? Ha? Wen, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti biddut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan yung aramidan ti kastamare. Kasuratan la dayta. Sana nagnay ti attorney, mare. Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la sublian min ti anak mi, ta mailiw kamin kankwana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Ta saan tamat apod no nga anak. Nakasaritak ni James. Di na kaya ti mapanitayan ti pudno a pamilyana. Uray di na kaya ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siyak, awan problema ta anak daket nga ron. Ni James ti pampanunutag. Kaasimat no, pwersaan ta nga alaan. Anya ti aramidan talakay. Darasang matiagrobot akati. Nakabaybayag ka. Aldawan. Masapo na mayawit tan di anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti may ranrano din. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Mala, mapantangarudan. Agto
turungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaon dan ti anak ta. Hala, hostos, di ka nagsangit. Patibkerem ti pakinakam mo. May ruwam tan tumot laeng nga awanan ni ti puderta ni James. Maasya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kaya ti pumanaw. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagitidadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamaton ta ti oras ka ti. Ay sus, kurbahan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano masabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumari kan kumpare ta. Wan nga rod bakit? Oh, awan mangipagaro pakasto ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Mala, tumulong ta iti pan nakalamay da. Mangtad ta iti gastusan ti pamilya da. Oh, wan bakit? Kaasi nagtinapanawan da nga anak da. Tanagindandamot ta na pimusay. Awan na pinta sa pagtungpalam no panaging bubukod, tiadda iti kaunggam. Alaga gayem di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Parbangunan, ngam itakala sumangpat. Sapay na bartag ka. Panunutam kumamot, anak ko. Babae ka. Saan nga awid tinanakman a babae ti kasta? Di da man pakibiyangan na ng yun tumula maipaay dagiti kasapulak. Ne, kunak mo tapagadalan ka, ngam si ka matagmadmaday. Dagita mo't barkadam ti sursurutam. Di ka mo't sumsumrak iti pagadalan. Tapno nasaya at kumamot ti pagtungpalam. Ado na amin date mga ibagayo. Saan nga rod asumre iti panunot ko data adal. Ay, sayang ti kinasirib mo anak ko. Ta na-impluensyaan kan kadagiti barkadam. Ito rin ka pa'y mananang. Nagsakit ni ulo. Mangang kangarod pa'y ah. Sana maturog ti kayat kong haramidan. Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan kamera. Manual daw na madmadlaw ko ama ditijar mo ah. Kan lumuklukmag ka. Jak ba't amo na nang? Jak maawatan no apay akastoy ti bagik. Adta kayat ko akanan. Ngam jak amo no anya. Agpudno ka man kanyak, Mira. Masikog kanya. Jak amo na nang. Ngam saan akon anag binulan. Ngam kastamot la ti atap ko, nanang. Kunak tupay kat. Husto ti atap ko. Asino ti amata sikog mo? Ibagam ta kayat ko akasarita. Padasag nga ibaga no kayat na. Hello, Manuel. Api nga italaang asong batam ti awag ko kan ka. Ape anak awag ka. Di mo timbagak nga uray masakti mo nang umawag kang ka. Jakmat ngamin mauray ti awag mo, Manuel. Adda ngamin napatig nga ibagak kan ka. Anireta, iba kang matagusin. Masikugak. Katjak amunoan niya ti aramita. Anya, sigurado ka kanya sakti amana neta. Ni, anya ti kayat mo asawan? Apay akas tamot ti bagbagam. Si kalaang mat tinaglaw anak. Kasano nga ruditan? Amo mo't kasado ak. Di ka mabaling nga ikalaysa. Anya,
Kasta ti bagam itan, kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Lading ito't Mira. Ngam talaga ajak matakderan ta sikog mo. Kan alo ti pakakumikumak ita. No kasta, awan matgayam ti manamnamakan ka. Awan serbim a lalaki, tadi mo amo atakderan ti responsibilidad mo. Ti awanan bain a lalaki. Agpatinggalagayam iti sao. Kuna na nga iso ti makamo kanya. Ngamita, di na matgayam matakderan dagijay akarina kanya. Kasanuak paingitan. Nanang. Ay, nalahuston. Di mo sangitan day dya klase ti lalaki. Ay, aywanam kit dita sikog mo. Nagtinulong tamang padakkel kan kuana. Kagurgurak day kaya lalaki. Gapoy ti panang talikod na kanya. Iso nga iraman ko mataguraan to'y putot na kanya. Anya, ay saan man nakasta ti bagbagam, Mira. Apay nga iraman mo ti ubing. Katawan magbasol ta si kugmaw. Inosente day ta. Carlo! Ayan mo manan nga ubeng, Carlo! Mira, apay. Anya man ti basol ti anak mo na ya. Kasano? Day tala agay ayam di taruar ti amunang aramidan. Awan pa'y naluto amakan. Kat gagangay iti ubing, Diyak mo nga min nasango itay tinagluto, tay nawawir ko pa'y dagiti kakabsat ni Carlo. Ayan nga min di asawa maya. Apay adi nakatulungan kawam mo trabaho na. Addamanen ije palutan. May samot day di lalaki. Makaigam labasit iti kwarta. Isugal na adagusan. Di na pa'y pampanunutan ti ipakan na iti pamilya na. Ay, unay kat nga min nagasgasat mo iti lalaki, anak ko. Binagaan kamot nga min idin, maipapan kan ni Fredo nga asawam. Tan nakitak idin ti galad na. Ngam natangkan mo ti ulom. Anya nga ita, di si kamo lang ti nakakaasay. Ay, saan man mo't aday ta ti kanayon nga isideryo kanyak nanang. Adda ditan, isong aklunan tayon ti amin. Anya ti makan Mira. Abisinak. Igawan nak. Awan pa'y naluto. Kaisasaan ko iti inapoy. Kan agluto akpay la iti masida. Kagapgapok anapan nakilabada. Aliya. Apa tayo inaunang anak mo ay? Sana naglutaw? Diyak nga rod na sangpetan dito'y balay. At naman siguro di takaaruban makiay-ay-ayam. Ay, talaga nga awan ang muna trabaho na yung anak mo. Sa daw. Sumangpat to lang makaraman kanyak. Ay, impagmanta nagawid ka pa ay. Napanak na kaya ayam ka nagitigagayam ko, uncle. Imbagman, tada oras mo ang makiay-ayam, idinto tawan pa'y naluto amakan. Mabiitak lang, uncle. Natasubungumpat ka pa lang. Anay ko, tilapayag ko, uncle. Ay, Frida, di mo lapigusan ni Carlo, Lola. Di kayo makibiyang dito. Ikakitipagnak man rin kayo ubeng. Isa dumakdak ka ti ulo na ata ka na yun nga isakit siyaw. Ubing pa'y ni Carlo, ngamdangdang ramon. Nana, bayan nyo adisiplinaan ni Fredo ni Carlo. Tapnog na kam. Ang amsan matamay parbang tikas tang araramidin yaw. Lola. Ay, apo. Paano yun dito isang wanak na itang ubeng? Tama nga nun niya pa si maramit ko kinikwana. Carlo, apok. Apay ang nakabag ka. Mapanam ka't rabiin. Lola, nasaysayat siguro na pumanaw ako niti balay. Mariknak, manipod kinabasit ko. Lidak kay kayat dananang kanangkal. Ay kat papanam nga rod ko, ma. Agpatulong ka nagtigagayam ko, Lola. Ada ak mo tamang ipatpatagkan ka, apok. Basta jak kayat dito yan, Lola. Kayat ko tiyo madayo ka dananang kanangkal. Di kay madanagan. Tadamat amok apakita ko sa. Ang
Uncle Simon, at gugulo iti banda o. Alo, dito kayo lang. Tamapan ko kitang. Di mo pang panahon dagiti kakasinsin mo, wan. Ngam nagpiksa ti todo, Uncle. Amangan no kumaro man ang tawyak yaw. Mabitak lang, Mia. Ni, asino nga'y takatwam, Uncle? Diyak ama mo. Binugbog da. Iso ang tinulungak. Alay, nasakit tintero, bagi ko na. Anya nga mintar aramidam dito yung lugar. Kat nagaduti man nagdakdakas dito'y. Nagtalawak kami di lugar mi. Tadidak kayat iji balay mi. Ha? Mala, mabait lang. Tagasan ta dagiti sugat mo. Kalpasan na. Agawid kan. Tadilikado dito para itikaskan ka. Pangasiyo, ampunan dakla ko man. Ang mga nudakdakas ni mapasamak no agsubli aki iji balay mi. Jakon kayat tiag talina ni jay. Makita mo ka di dagitang ubing. Aduda bibiyagag. Ita, may nayon ka bay. Ikarik, dumakilak labasit, matulungan kayong ton. Jakon ipalubos sa kasto iti mapasamak kanya. Alan, Uncle, umanugot kan. Kasla nasingput mo't na ito yung tao. Ay, malaman langan. Tapnod dakad ka doon ni Mia. Tunggal mabati dito'y. Nang runak at babae. Nasaysaya at siguro. No dito'y kamatan ng agnad. Agyaman na kangkal. Kumusta ti papaaramin ko ken ka? At ka din nakalap mo at damag? Siguro iti nagdamagak. Pimana na ka rin iti sigon nga yan da, Sir Manuel. Awan ka ni tinaibaga ng iti sigon nakaruba na no sa dino ti makaranda. Di na ka nang mo, sir. Sige nga ron. Awagan na klang no da makalapyo abaro at damag. Bye. Mia, kita mo, nagpintas to yung cellphone anaalak. Adda kwarta nakasigpit ijilikod na. Ala ka. Tinakaw mo ka di man nanday ta cellphone? Una, anya pa'y nga rod ngay. Agbisinak ano diyak aramidan ti kastoy. Sapay adda babasit nga ubing nga imbati ni Uncle Simon kadataan mo. Kat, agbiro kay tinasaya at apanggadam Nagadumot ti mabalin na pagsarkan dita. Ammo mo't na marigata na kamakastrag. Tawon mo't nagadalak. Diyak to penalpas ti elementarya. Di mo ka din mapanunod agsubli ka dagiti dadakkel mo? Tapno di ka kumamarigatanan? Nakayon ti imbilang ko a pamilyak. Iso di mo kumansang kadakamat ti may papan kadakwada. Sana nasaya at aguraan dagiti dadakkel. Nga urian niya pa'y tinararamid dakken ka, Carlo. Alakit din, Mia. Iluto mo dagiti insangput ko amasida. Tamabisina ko. Naglokon na niya lalaki. Nagpartak kita ti marayan. Naitarayan nakmanan. Nagbiit na nagpukaw. Adan tulataal daw yung agtatakaw. Agpulo kayong tumatlan. Malagip ko manan ni Mira. Awan pa'y nga tati damag, tay binaon ko amang sapol kanakwada. No jak agbidot, dakilen ti anak ko kankwana. Kumusta nga tamat ti biyag na itan? Nay, ada umawawag. Hello, Sir Manuel. Napinta sa damag. Nasaraka kong ti ayan tay pagpabirok mo. Lukas ta, makita ko ti anak ko. Neta di problema, sir. Ta siguro iti nagdamagak. Awan ka no iti poder da di ubing. Ta nagtalaw ka no. Gapo iti kinaulpit ti agsuman kenkwana. Kaya tawan makamuno sa dino tinapnapanan na. Kasta ka di? Sige, agyaman nak. Kunak no makitak di anak ko. No saan ako maanag butang ini. Iti responsibilidad ti may nga ama.
Abangan na diti poder ko, ti anak ko. Anyamatan ti kastabiyag, makauma. Sumangpad na tao ng awan pa'y makan. No ko mga menta saan asugal ti pangipipanam iti kwartam. Diadda ko mamaikatang iti makan. Naglaing ka nga reklamo, awan mo't ngarod mayawat mo. Awan ket day ti serbem nga asawa. Na, tasyak pa'y kit din ti awan serbina. Idin to tanaglawag asika ti irresponsable nga asawa ken ama. Arig na siya kung timang bibiyag ken ka dagiti anak mo. May sapay dagita anak mo nga awan serbina, tadida mo ti tumulong dito balay. Imbag pa'y ni Carlo, manulat tawon na idi. Ngam ado ti ammo na trabaho dito balay. Hey, ayan ita ti anak mo ngay bagbagam nga awan pa'y utang na anay baganakam. Tapi manaw adi man lang nagpakpakada. Si kanto mo nga main, kanayon mo akabilan ide. Ik-ikaklaang iti pagnakman na. Kundi ka ba nagsawi ti kasta? Amok tumot lang nga oresi ka kat di mo impatag ti mismo nga anak mo. Anya. Anday ta. Manipod dito ayan ko. Nalawag ang makitak tay lalaki. Manon nga aldaw asipsiputak. Kasla daman nakita na nabiktimaan na. Sige, ita nga iwayat mo ti pangpanggupam. Takitaklaan na makalibas kapay kanya ka. Aday ta, nakasidagak ken kwa na. Adi na pulos, napuutan. Bisi amang sipsipot iti babay nga dati masangwanan na. Ay! Tatakaw! Timarayon ti loko. Kamatag. Iyaban na tinagtarayan na. Manglikawak ta sa batag ti loko. Awan lusot mo itan. Pulis! Wan. Kat malas mo, tanatyambaan kay ta. Sir, pangasiyo, nitak tiliwen. Amumad kayam tagpakaas. Ngam di mo ammo ti masyan kadagiti dukdukutam. Ala, sumurot ka kanya kay presinto. Ngam, sir, awanen ti adu payasaw. Umigan, tarsam. Daytan ti bagbagakkan ka, Carlo. Imbaglaan at nasingput di pulis ang naranaam. Nasyan pa'y kan ka. Nagasat ka pa'y lang ita. Ngam di mo amo na inton sumaruno. Ang mga dakdakas ang ti mapasamagan ka. Kung naklakit din may balod ang itayan. Imbaglangan na. Ta saan ang nagdarom di babaya dinukutak. Anya nga ro ti desisyon mo itangay. Napudot ti matatilintaggan ka. Tsaka mo, Mia. Di mo tadapay pamilyam. Di mo ka di mapanunot agsubli ka dakwada. Panunutak pa yan na imbag. Nurumbang agsubliak pa ijay wano saanan. Anya kayo nanang. Kinunakmat kada kayo asaan kayon nga aglutluto. Tadiyon kabaalan. Anya ngay ita, naksat tilutlutuin nyo. Kakaiso na lang arudan ang maisaang, maksat pa'y mo't. Naimbag ata nakita kadagos. Tanusan, ang mga nunaura mo to'y balay tayo. Yamit chay. Awal pa nasayat nga aramidem at bakit-akan? Mabisinak nga rodan. Pakan ka lang harudan o ramim pa iti balay. Ato ti kanam. Kanam to'y nakset alinutam. Mala, agnganga ka. Tasyak ang bismo ti mangisubukin ka dito nakset alinutam. Ala, husto daytan, Fredo. May sakay! Pagpada kay lang aginangawan ser-serbina. Ay, Aging gagayam ita. Kat di kay pala nagbaliw, Uncle Fredo. Carlo, naimbag man talagawit ka. oh, Carlo, anak ko. Agyaman at tanagawit ka. Kailiw ka una yan. Kwarta man. Mangtid ka di kwarta. Tanusan makaraman ka kanya. Sana kung nga ubing. Akabaan amlatan adangran nga ure awan kalaban-laban na. Kastagayam ah. Ayan, imo ko kaw na. Ay! Ibatam na itangay mo ko, Freda! Natakan ka na ito eh.
Limastog ka na? Astoy tirumbang ka ka! Ha? Ay, sus! Sinipaw mo ti imak! Yag mo na nga imo kong... Isoblin ti imo ka! Sikat ipakaipayan da ito. Ay, sus! Ay, Carla! Ay, husto daytan! Saan anak ko? Husto daytan! Apayan naramid mo ti kasjay. Itinaudi ang nagsalita ta, inkarim ngagbalbaliw kan. Nga mapayakas to itinaramid mo. Sir, pasensya kayon. Nailaw anak, gapoy ti aglalaok ariknak. Carlo, anak ko. Mira, si kakadiday ta. Manuel. Sir Manuel, nanang, agam-am mo kayo? Mira, anya di kunam, anak mo ni Carlo. Wan, Manuel. Lokasta, iso ka din ti... Manuel. Apay kasta tila ngayo adwa. Ken, apay nga agam-am mo kayo. Carlo, anak ko. Diyak ko makayat nga ibagad ay ito'y kan. Ngam talaga ang nailat ti lubong para kada tayo iti amam. Iso adya kun mailiman. Iso ti amam. Anya? Adyak lang pagarong. Si kagaya man tay sapsapulek nga anak ko. Rosadino laditan ti pang birbiro kaken ka. Nga madaka matlagaya mi ti asidag ko. Anak ko aya. Sir, tatang ko nam kanyak. Pakawanan da ko ma. Nangrunaken ka, Carlo, anak ko. No sana ka po kanyak. No, jak ko man nagmuteng iti obligasyon ko ken kaidi. Saan ko makasta tinagbampanagamita? Ang mitata nagkitatan, sulnitak amin ang nagkurangakin ka, anak. Pakawanan nakbot, anak ko. No impaidam ko kan ka ti pambatag ti may sangay na. Nairamraman ka gapo iti kurak iti awam. Di kagdanag anak ko. Aramin nakmat ti amin nakabalak, tapno mabiit ti irurar mo nito'y. Isungag sing-singput ka kuman. Tano makarwar kanto, tulungan ka ang mga barwanan. Agyamanak, sir, tatang. Tinungpal ni Manuel ti Karina iti anak na. Naglabas pa iti panawan kat gaputan na bayag met na balo ni Manuel nagdaton manen ken ni Mira. Inaklon met ni Mira daytoy kat nagkasarda tangay agpadadamet anawaya. Kat nagbalin nga rod ang naragsak ti pamilyada. Alaga gayem ditan ti nagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama dayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Ti Tao. Sam, anak ko, apeng adapay laang dito'y balay ni Jelly. Itulod mo kuman ije balay da. Ang mga nusap-sapulan dan. Una nang. Jelly. Itulod ka na di palayuan. Ang mga no birbiru kanda-kanda na ng kantatang mo. Manjak, dituyak pala ang ngayam mo. Sana mabalin saan anasayat akitaan ti babae maturog iti balay ti lalaki. Wen, balasang ko. Iso nga agawid kan wen. Sana balay. Agsublikan tumanan no bigat. Sige nga ron, nana. Ay, Sam, itulod na kuwan. Ala, mapantang arudan, Jelly. Apay, naggap-gap pa manay. Rabiin, ngam sumanursor ka pailaan.
Balasang kan. Kita amat pasit na ititigtignay mo Tata Pidring, di ko man ungtan ni Jelly. Gagangay nala siguro ta ubing-ubing kat nga ron ti panunot na. Isaw, agong gundawayan mo tan? Saan tata? Awan ti panunot ko day ta. Takasla kabsatan ti pangibilbilang akin ko na. Sige tata, agawid ak matan. Sumurutakkan ka, Sam. Ha? Diyak kayat dito'y balay. Jele, agtal na ka man. Ala, Sam, agawid kan. Sige nga rod na, tata. Agpatuloy akon. Sam, anak ko, numabalbalin. Liklikam ni Jelly, tane. Maditi mang mangag ko kadagiti ka aruba at chismoso kan chismosa. Naimbag kumaano sana kas jeti kasasaad na. Awan dakas nga aramidan minanang. Kan may sa kas kabsat lang ti pangibilbilang akin ko na. Ada kadakwadan no niya ti panunutan da. Basta nadalos ti konsensyak. Awan madingar aramidag. Naamok day ta. Amang ano pa basulan da ka iti saan mo mat nga aramid. Sapay nagalas ti ugali dagiti dadakkel na. Nalaing da sumao. Narikat mo taliklikan ni Jelly ananang. Tapos saray isumat ti umay dito balay. Palpalagipan ka laeng anak ko. Tasaan tayo nga igam ti panunot ti tao. Wala na, mawatan kayo. Ayan di anak mo. Apay di pala rumorta mga anay. Jakman ambo. Itay ko pa'y ngay ayaban. Gumdinak mo't ipang pangag. Di samlaang tisang kadakamat na. Anyala unay nga tayo at impakpakan na di asam ken kwa na. Tadi na maadaywan na di tao. Anya ngay ti ammo talakay. Ay. Sa balin samot ta, ti mapaspasamak iti anak ta, bakit? Apay, anya din ang kumaypapan ka da jelly kunday di asam na nang tatang. Ay, di adim Kanayaw na mapanidya balay na sam. Iso kanayon ti sang kadakamat na. Amangan met no adda inaramid na saan amay parbeng kini Jelly. Ha? Iso nga awan pa nagtalag ko iti da ija alalaki kan. Ay. Saan nga kamkamhalin na di alalakay? Kasaritam tuman anaimbag ti kabsat maulit ay. Da kayo na. Awan lat aano sak amakisarita iti adda kurkurang na. Paray, itaman pa'y ajak makitang umipipos kan katay nobyam apangurangan. Si Kamot, tila ibagbagam. Saan ko ang nobya ni Jelly? Gayem ko lang. Kan kanak lang bata. Takanayon mat ngamin anak kaipos kan kano ka. Ayun, di mo liplipatan tay kasar ni manang ko inton umay alawas ha. Wen, di ka matanagan. Ikuyog kunto ni nanang ko. Nay, ada kayong magayam dito'y Marinita. Wala, tanaawis kami mo't maray. Nay, ayan ni Jelly ngay. Ape ajak makita. Dayjay man nay, adamanan ijay likudan ni Sam nga umipipos. Napahasig unay ti balasang mo ijay barok anya. Wan nga rod maray, nagrigat mo't abagbagaan tay balasang ko. Tanuan niya ti imbaga na, isulatan ti aramidin na. Angam sana balay tanasingpo mo di anak ko. Patsaka di nagundawayan ti kinapasig ni Jelly kan kuana, mare. Sapay la kuma, maray. Nabartag kan samutan parisam. Iturog mo dito'y balayan ang no di mo kabailan ti agawin. Ang kasanungay, urayan na kamot ni Jelly. Apay, saan ka di pa yan nagawit? Kasanung agawid, kat sikat urayan na. Di da pulos mayawid itay. Urayan na kakanong. Uray lang makaungatan ni Tata Pidring itay. Iso ang pinanawan da na. No kayat mo, itulod kan, tapno agawid mat ni Jelly. Ang mga urayan ng tinaganak na. Alaman nga rod, tani. Diyak ka pala na talagang diyak maneho. Sam! Rumor ka! Kan parwarang ti kabsat ko. Ha? Sino diyak pukpuk ka wabigbigat? Sam! Apo! Adda pang job mo ang
madi iti kapsat ko. Nanang, apay, anyat mapaspasamag. Ay na, Sam, anak ko. Dito'y kung aminan a pinaturog ni Jelly idirabi. Tadyak mo mapilit nga gawid. Nabartek kang amin. Iso ang nakaturog ka adhagos. Taintulod nakakangaro di gayem mo. Anya? Bakit? Ayan nga rin ni Jelly. Pinaturog ko na ijesilid mo. Ta dito'y matsalas tinagturugam. Inukat yo tiri daw yaw. Awan balasang ka! Umayan! Nagturugam idirabi Jelly. Dito'y abalay da sama ng... Sa dino nga rod abanda dito'y balayda. Ijay silid ni Sam. Anya? Ha? Kunakon kat. Gun-gun dawayam ti kinaubing-ubing ti panunot to'y kapsat ko, Sam. Leti balasang ko. Agtanang ka kuma. Di mo kumamot pagpanunutan iti dakes ta anak ko. Tawan mo't madingar aramiden na. Siyak nga mintinang paturog ka ni Jelly dito'y balay. Kat iti silid da anak ko tinagturugan na. Ta dito'y salas tinagturugan ni Sam. Agpaiso Ay ka. na, di yung kaluban ti mading aramid ta anak yo. Ay, Jelly, umay kan, agawitan. Diyak kayat manang. Dituyak laeng. Diyak kayat ije balay. Saan man anatangkin ti ulom? Kita man, gun-gun dawayan da kan gapo iti kasasaad mo. Awan dakos nga aramidak iti kapsat mo, Leti. Umay kakit din, agawitan. Di mo urayan nga ulutan ka. Idarom tayo, Najasam. Mananggundaway, ti awanan bain alalakay. Awan pamaneknek yaw, tapno aramidan yu ti kasta. Ada, nanang, ti pan naturog na iti silad ni Sam ti pamanek na. Saan nga umdas da ita, pamaneknek? Umdas, nanang, apay kitin asaan? Siyak ti makamo, adda amok apan nakabagi ti lintad. Anya? Sige anak ko, sika ti makaamoy ti dayta. Masapol may kaniti pagnakman na di mananggundaway. O na yan anak ko. Dito'y matpagbaludanan titong palmo. Nanang, amoy yung awan araramida ka madi, ngam apay napasamak ti kastoy. Pangasiyo, kasarita yung kumadagiti dadakkel ni Jelly. Inaramid ko, anak ko, ngam talaga natangkan ti pangadanda. Nga ipabalod da ka kano. Diyak mo't makasarita na imbag ni Jelly. Tadi na mo't amuti sungsungbat na. Kasano nga rin itan nanang? Sino ngayon timang tulong kada kayo? Adaak mo't nanditi pagbaludan. Mala bayaman ako. Padasat tuman na nakasarita ida. Adda asi ti apo. Una nang, mangnamnama ak amakarwarak tumutlang ditoy. Tanadalos ti konsensyak. Awan basol ko. Anak ko, kaasimot ni Sam. Di tay mo't amunoan niya talaga tinapasamak. Pinabasol yung mo't adagos jay taon nga awan pay mo't natibker apam managnak yaw. Ay nananang agulimak kayo. Basta kasi tirumbang kan kwa na. Dakkel ti pamatik aginundawayan na ni Jelly. Marikrik nakdayta nanang. Ngam ko namot ni Jelly nga awan inaramid na kankwana. Pat yun yung matdayjay. Kat amuyo lang arudan nga dapangurangan na. Ay nananang nasken nga agbalin tayo awais ita ang panawon. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Di kay makibiyangin nanang. Siya kun ti makaamu iti amin. Ado ti gagayim ko apan nakabagi ti lintag. Bahala dan iti dayjay asam. Pidraing lakay. Sikaman ti makisarita kiniliti nga anak ta. Bareng sika ti denggen na. Bay-bay am kadilatan ti anak ta bakag. Di mo ka di mapanunot a babae di anak ta an agrabyadaw. Rumbag lang nga ikaroon ni Sam ti anyaman ng inaramid na ka ni Jelly. Ngam awan pamaneknek tayo. Basta guli magkalatan nita. Di kagtagtagarin. Anya ti panagkunayo tatang. Agpabayad tayo latan iti danyos.
Taawan mo't ti maiparang tayo apam maneknek aginundawayan ni Sam ni Jelly. Ngam masigurado ka pinagaramidan na iti dakes ti kapsat ko. Ay ket sikaman anak ko, nuwan niya ti panggedeng mau. Instant akwarta dayto yan tatang no kasano. Sige sikat ti makaamaw. Talo kaskasana o magatang kumuten tay motor anabayagan na tartarigagayak. Sige nga ron tatang. Planuan tayo anaimbag daytoy no kasano ti maaramid. Saan abale? Taad datay attorney tayo. Ison ti makaam mo iti amin. Anya ti madamag nanang. Kinasarita naktay abogado anak ko. Agkidkid daw da iti dakkel agatad. Agbayad ta kanulaangan iti danyos. Tapno makarwar kan iti pagbaludan. Nanang, Ngam pangalaak nga iti dakkel agatad. Ultimo igatang ko iti kanagkan agas ko ka marigatan akpay. Daytan tulakan nagdakkel agatadan. alangaron, tapadasek to akasarita ni Jong agayem ko. Ibaon yun to man dito itakasaritak nanang. O sige anak ko, barang iso ti makatulong kan ka. Basit lang ano saan, barang makarwar kan tumulaang. O nanang, di tayo mapukawan ni tinamnama. Di kay kumama amang sarsarong karkanyak nanang ha. Tatakailang ti pangalalaki ti pigsa kan kirid ko. Di ka kadiagdanag, dakkel tinamnama ang makarwar ka ditoy. Kundi ka madanagan, jak tupulos mauma amang sarong karkan ka anak ko. Mas asyanak kada kayo nanang. Kimutong kayo pa yan. May stress kayo nga po kanyak. Di nakpakadanagan, tadadagi tayo ulitag mo amang tultulong kanyak. Kan mamatid ang awan aramid mo, tamo damot no kasano ti kinasingpet mo anak ko. Anyay pare, kumusta kan? Pasensya ka na, no itaak laang manan anak kasarong karkan ka. Amumat ang busy ak kadagiyay chicks ko. Ha? Sika talaga pare. Talaga di mo may kat ti kinaangaw mo. Kan ko na kadilang pare, kaya't kala pagkatawan. Nupay kastoy tinapasamakan ka. Ang di kagdanag pare, adu kami amang isaksakit ka. Amumi ngamin nga awan mading inaramid mo. Iso adi kagdanag, tulungan ka. Agyamara ka. Kunak no oras si kakit mamati mo't iti ipababasol na kanyak. Amukan, sipod pa'y idi pare. Iso ang mamatya. Adi mo kabailan nga aramidan na jay. Kanuan kayam. Amum ka ding agdinamag ijay lugar tayo. Apag kwarkwartaan da ka lang. Ha? Ngam di ka madanagan. Tanok kwarta lang. Tulungan ka ang makarwar dito, Sam. Agyamara Jong. Mapangnamnamaan ka talaga. Di kagdanag. Patsik ang makasubadak tumot lang gapu iti kinaimbag mo kanyak. Di mo pa ila panunutan dayta. Tinapatag kat makarwarkan dito'y pagbaludan. Kamaudyanan na. Nakaawidak mo't langan nanang. Wen nga rod anak ko, ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni Jong agayim mo. Nang runak ka ni Apo Diyos, tadi na ka binaybayaan. Wan nga ron nanang. Kunak mo saan ako na makarwar inyo pagbalutan. Kat itatanakarwar akon. Mga barwanan tayo manan. No kayat mo ako mapan ka payla ijay lugar da ulitag mo. Tay sumot ti singasing na. Tapno maya dayo ka kano kadagi ti judgment talatat tao. Saan nanang? Awan rumbang nga ibain wano kabutan ko. Kabaalak asangun dagi di atat tao. Taamok nga awan basol ko. Nalangarod, si kati makaam mo. Ngampang nga asim di ka kumaagar aramid iti may kaniwas. Tapno makabalas ka lakadakwada. Awan iti panunot ko ti panagibales nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaamok ka nakwada. Ay nahagyaman na kanak ko. Tauray no kasta tinapasamak. Nagtali na idlat tati kinasaya at ti panagpuspusom. Nakarwaran iti pagbaludan na jasam anak ko. Wan tatang, kat naala tayo matan kinaskan apara kada tayo.
Ang mga nuda tayo at tibalsan na ita. Huwag garudan ako. Madanaga na. Anya kat adanag yun ay. Diyo panunutin da kita. Tinapatag. Naala tayon ti kay kaya tayo kadakwada. Ay na, late anak ko. Madandanaga nak iti kasta nga inaramid yung nga agama. Aday ta kayo manin nanang. Kontrabida kayo laakan kanayunan. Di kay latta ko maagulimag dita. Total, may ranranod kayo laang. Ayun gayam, ayan nga ni Jelly. At dalaang mat itay di talikod ti balay anak katukaw. Ay, sumip nga tan. Anya pala kukun na di tangay. Malabakat, inkaya banta mang rami ita yawn. Lakay, ni Chele, awan matan di tarwar. Ay nahanap na pananangatan sa rabiin. Ang mga nadalaang di tarwar, pumanag na. Wano, napanmanan, ijayan na sam. Ha? Umay kabakad. Kuyugan nak ta mapantay di balay na sam. Ang mga no ijay manan, tinagturungan na. Ay na, mabainak ko mga agpakita ijay. Awan rupak nga iparang ko kadakwada nga agina. Gapo iti inaramid yo. Ang alaman laangan. Ala, si kalat tagaya man ti mapanijay. Tanu awan ni Jay. Rumarak man, tayo naksapulan ti anak ta. Uray ta, adda tayo motorsiklok nga ramatag. Nay, si kamat gayam marinita. Anyat kagaram. Ay, umunag ka pa'y ah. Ay agyaman akmare. Adda ka din ni Sam. Wen mare, adda di talikod ti balay. Ang mabitlaan, tayabak. Anya ka diti maipay ko kada kayo. Sam Barok, umuna iti amin. Kaya't ko kumati agkid daw iti pamakawan mo. Mabainak ko mga umay ditoy. Gapo iti inaramid ti pamilyakan ka. Ngamni ngamin Jele, mapukpukaw. Kat sikatim mo na anapanunot ko. Amangan kunak no nakitam. Jak nakita na na. Manipod nagawidak. Jakon nakita ni Jelly. Saanan nga imay dito eh. Anya, ay sus, napnapanan na nga rutan ngay. Oreno kasta, tumulong aklat tamang sapol ken kuana nana. Agyaman akbarok. Sapay la ko mga ruta makita tayo mo ilaang jay anak ko. Ikararag tayo. Asapay ko mata na saya at ti kasasad na. Kumusta ti panagberberok mo anak ko? Ay, awan pa'y nga rod nanang. Uray dagiti pulis. Awan pa'y maitid da nga impormasyon no ayan ti kapsat ko. Awan ka di pa'y jay amayo. Awan pa'y nanang. Madamamot ti panagsapul da. Ay, jak amo no nakadandanunan nan. Baro ang numero ti umawawag nanang. Ala, sungbata mo anak ko. Bareng adda pa kainaigan day tanga awag iti kabsat mo. Naan-ano ka nun ni tatang mo? Nadisgrasya ka no nanang. Kat aday di ospital ita. Diyos ko, tulungan na kami ko ma. Ay anya day tuyon ang mapaspasamak iti pamilya tayo. Sapay aging gaita kat di tay pa'y nabiro kan jay adim. Anya ti aramidan tayo tananang. Mariribukan akmutan. Jakon ammo no anya ti aramida. Ala, agpulas ka. Tamapanta kita jay amam ija ospital. Unay mutan tinapasamakan kalakay. Awan mutan ti may sasakam. Anya nga mintinar aramid mo. Tadi ka naganan na da nagpataray iti motor. Nagalis ti dalan bakit? Kasano na ito yun nga eh. Sapay awan pa iti anak ta. Ala nanang, tatang, panawan kayo pa'y dito ospital. Ta ituloy ko timang sampol kini Jelly. Sige nga rod anak ko. Kat sapay kumata masaraka nun di kapsat mo. Awagan na kadagos no anya ti madamag anak ko. Ay, liti, imbag na nakita ka ito'y. Ada ka nun ni Jelly Police Station. Ha?
Agpaiso, manang Orlando? Uwan, mapan mo kita ni Jayan. Iawid mo dyan mapukpukaw nga kabsat mo. Sige manang, agyaman na. Ha? Sam? Anya ter aramidam dito eh. Apay nga da ka dito eh. Nakita kami ni Jelly ang magmag na ijiili. Mayat ti panagpasadak. Kat hindi asitgak. Mabutan ti lang na. Kat kasla sa bali ti Jarna. Iso akinuyog ko latan dito police station. Jelly ading ko. Apay kasta tilangam. Apay anapisang tabadom. Kan adapay donor mo. Sigun iti pulis na nakatungtong ko itay. At na kano posibilidad na apinagaramidan day ti dakas. Dimot ngamin agsao Apolos. Agsangsangit latan. Agsao ka, Jelly. Anyat napasamakan ka. Asino tinang pisang di tabadom. Intarayak jay lalaki. Tinangalnak. Nagpigsa. Di na ka pinagaramidan iti dakas. Pinisang na to'y badok. Hindi kwan. Hindi kwan. Anya. Ala, guston, Jelly. Ala, agawitan ije balay. Agyaman ako unay Sam. Tauray kas di tinar-aramid mi kan ka idi. Di mo tabi na ibay antikabsat ko. Awan mo't basol ni Jelly kanyak manang. Kan di tayo ko man lagi pan tinapalabas. Talinipat kun rajay. Mga barwanan tayo kuman. Si dada anak latamat at tumulong nga orean niya ti mapaspasamak. Diyak laing pag-arup akas tati kinadalos ti panagpuspuso. Nagbidutak iti panangipapan ko kan ka. Agyaman tadi ka nagimula iti sakit tinakam kada kami. Di yun panunutan na dyan manang. Tirumbang ang maaramin ita. Kat ipamaysa tayo ti atensyon tayo ka ni Jelly. Tapno agsubli ti sigud a kinaganay-gay na. Kumusta ti check up ni Jelly? Bakit? Late? Lakay, masikog ni Jelly. Anya, lukas na. Talaga aginundawayan dati anak ta. Wan lakay. Anyan ti kastoy ang nagbambanagan ti anak ta. Awanan ba inti asino man na nang gundaway iti anak ta lakay. Nakakaasim at tikabsat ko. Maklon ko tinagbali na kasasaan ko. Ngamtsak maklon ti kasta napasama kiti anak ta. Sakla ko man tinagdasalan ti karma. Saan lat ako man anay ramraman ti anak ta. Agbabawi ak man, yung naladawan ti amin. Uray siyak tatang. Agbabawiak. Kan makunkonsen siya ak iti pananggundaw ay tayo idikin ni Sam. Ala, tinapatag, nakaamiris kayo. Katsapay kumatagbalin nga adal day takada kayo. Ala, agtitinulong tayo ang mga iwan kin ni Jelly, kanti sikog na. Di ka pasisira piti kwarta tapno di kan to makarma. Alaga gayem, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan iti tunggal maysa. God bless kada tayo amin. Biyag. Di tao. Aki, abay nga da ka dito eh. Kunak man no da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no adda ka dito'y bar. Nasken ko mga agin inanakay tan. Kaya't ka kumatulungan manang. Alas 2 pa'y mati klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa aduti katulungak ditoy. Kabailan min.
Matuo ka nakmat ngamin nga agigyan latan iti balay, manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaang basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken ka di tarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na ata barkat nga rod dito'y manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adon ti tao. Hi, Hi! itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito. Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sa pelakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo Diyos to. Agkatuan ha. Ada aklang mat dito'y. Kwa, saan ko maaditoy? Agkita ta kumay tiruar, mabalin? Ha? O sige. Ngam inton adawayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklat ang tinumber mo, tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga mila sa bali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna ah. Ngam, uray no maki-boyfriend ka. San mula ta abay-bay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyamanak no kasta ading ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulungak ditoy. Jak ngamin kayat amarigatan ka manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan amaawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan kapay laeng amapmapan ditoy. No adu ti aramiden nyo iti pagadalan nyo, wen? Wen manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyaman tapinat ganak matlang aki. Namitlo na daras, ngay nawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko aramarta. Pasensya kan Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ichay. Aywan, nagpakada ak pay lang kini manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat kan ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso. Oh, aki amanak. Nakaragragsakak, aki. Inaklon mo ni Byron? Wen manang. Isumat laeng nga jakon makitkita dito'y bar. Ang aki ading ko balaagan ka manen. Di ka unay agtaltalag. Wen manang. Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pay laang manang no di ka pala matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin dagiti aramiden mi iti pagadalan. Okay laeng kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni aki. Ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amuyo tinobyak. Nasingpat ni aki. Sigurado am laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama.
Apay, nakaam-amuam itinobyam. Iti may sa abar, mama. Nagtrabaho nga ni Jay. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamutan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Ang kasta pa'y a klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yung, ma'am, sir. Kastamat kan kaihan. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyaman nak, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, idiretso nga ibaga. Iso as sorry, ngem saan ka akayat a para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apay kasta ti panagsasaom. Nakababaen no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam-am mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto day ta, Amelia. Nasakit mo't day ta panagsasaom. Sumardag ka man! Imbagak lang nga ruda na jak kayat day ta babaya para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay. Ha! Sinaam daytoy abapae. Nagsakit ti pa nagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas di ti pa nagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na ti nagsakit ti pa nagsasauna. Kasta una pa nang tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti kuna ni Byron nga eh. Saan na pulos sa nagsasao? Di na pulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, numapagtalkan at talaga dayta alalaki. Madi nga rod tiriknak, manang. Tadinak man lain sakit, apulos. hello Aki. Hello? Apay ngay mawag ka. Aging ka kadita. Kaguranak pa laeng. Pasensya kan. Jak ngamin namnamay nakasjay ti ibaga ni mamakin ka. Jak amo no niya ti sawag. Adamat punto ni mamay ti kasya na ibaga na saan ka di? Ang no pe kasta. Pasensya am kumalatan ti inak. Unay ka matan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat ng ibagam. Naynayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot ta kasta, ha? Kwa, agkita ta ko ma. Kaya't ko ti makabawikan ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kaya't na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulis na danunak diti bar. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer ah. Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron, manang. Day tanti kun kunak ading ko. No, toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita, manang? Ngam nagkamkam mali. Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki, kunakun kat nga daka dito eh. Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Wen, ten karik namin iti bagik asaan ako na sumrek iti orayan ni Abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. Ha? Likliklikan nak namin ni Aki. Iso nga impalaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma.
Ado tinapati kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang, siya kunti makamo ka ni Byron. Ang aki, Agtalag ka kanyak, Manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talang dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mo nga aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Makiwin na swasak kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talang. Di mon urayin na makadanon ti itiw nagti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkam-kam mali ka. Inan-anusak amin nga agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapok kan ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kastoy gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na swasa kun iti dayja Byron, Manang. Nagalasmat gayam ti ugali na. Kasmat la iti inana. ha? Ne, apay, anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensyakan, Manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Diyak pa'y lamaki nobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem, ading ko. Ipamay sampay laeng ti agadal. Nang runakat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwen nga ron, Manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayti abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka, Manang. Naimbag man, ta nakapagpanunot kamat laeng iti nasayaat. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama, Ha! Saan na maibagay ken katikas jay a babae? Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken, wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad-adal iti medisina day jay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama. Da kayo ti makaam mo. Aki, ading ko, kamaudyanan na. Nagtupos kamat laengan. Sanak a pinaay, ading ko. Para kan ka dayti abaligik, Manang. Iti saan nga agbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapay board exam na, Manang. Basta, dakkel ti panagtalag ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasam day ta. Sapay lako, Ma. Byron, anya di inyawag ti gayem ko nga ina tinobyam. Unay kamatan, di ka lag pampanunot matan. Apay asiniko gam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawan kami ni Tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami? Isa kayat ko nga ikalaysa. Aga, magadadal pay laeng. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanyak. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron! Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkel a katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar. Ngam, kayat kong aginanakan, Manang. Ay naaki ading ko, naggasatakmutin. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kasta akmat kan ka, Manang. Ado ti sakripisyo man ang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa.
nakapagpas ngay matan. Eh, kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya? Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya matan. Awan mo't gayam ti maipanakal mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayam ko nga agbalin to a doktor at manugang ko. Saan man atila sasawan niyo, mama? Nagngaton to mo ti arapapyo nga agbalin na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbalin na manugang. Anya nga ita, nakatumpo nga klakat nga rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Tila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya? Hello, ading ko! Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagaduti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urean niya ditan, Manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital pag trabahwam. Wan nga rod man-mano ti bakantek. Ala nga rod, agan-anad ka dita, Manang. Wen ka di, doktora. Agan-anad kamot dita ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak dayta, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Ngam madamdama tayon tun nga agsarita. Adupay nga minta gurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Oray ka nalpasan ti check up yo. Inta pa'y nga ron agpakada ka ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Diyak lang pagarop amay sagaya man ang doktora ni Aki, mama. Uwan nga rod. Ura siyak. Mabainak ken kwa na. Tinagibasit ko ide ang kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat ngamin arimor itay kung nati sekretary. Uwan gayam. Mababainak ngamin ken ka, doktora. Aki, kung nayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabas ken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit na gidyan ay bagayo kanyak. Tapno adda nga igad ko ti agadal. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas to iti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman nak, Byron. O sige, panawan kayo pa'y nga ron. Tani, nag-break aklaan. Agtrabaho akmanan. Tani, adu pa ti nakapila pasyente. Kasladyak pa dyan, ti makikitak ita, iho. Kasla aklalumnad, kapo itinakaro abain ko. Oray siyak, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makainan na kayo. Ang intay pa'y gatangan nagti agas yo. Di ka mang tagibasit, iti padam a tao. Tadi mo tigasat mo. Tamangan no tay tao at tagtagibasitam, kat isuntumat titang tangadam. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.